tataru. Tinga bunga yo mai na sebakina kanuan ada tere asa kau kiran tataru ya kau kiran tataru mekai. Tamera monte magas sini poi kos kai tau kun tinga bunga monte tamero ayo kai kosan koran kau sira me yon kira ka kokor. Sekali bos kai tau mungkin temero rum ada kosan kawa kinira ye yon kakapa ye ira ye sekar pokos kai tau tamera di karoi mungkin nasema Yesu Kristo ada kosan nang pena me mungkin darapure. Sekarang boy mungkin arau soi ka kokor hari buki ya kaina rabu magoro ase pangara kosan nang anira. Main makinan nara kapenen te terin te bongayo se usi ko pon ronira anga kapayeira anira yang mai ka tamero pana kona ye indi kirage aina pereki di bes. Remora nanu te bongayo rimira tamera te aswa asana ratar tamera di karawa ina tapua keram ina roko guyam ina tapua kam te ka yon sebe na yeran tawana karawa ona nganira kana asa tau ye te bongei ora kaparera pure Nairora ka iskaparera pure kana pure na koira ata ka irira na konta kaririak no kana me ora mente puaka pampai tu ya ate ma ate ne puaki na kitoki amen. Sana kona raperi mina Te porona kinta yen pepe. Me ronte ka umen de presidents. De militant te potaki. Ima kuri bukin temane apapairian karkiraki. Tesin Merau Company Limited statement of intent. E bukin dirik huotenga wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa te bi meisua kaira wopi me anua. Public Utilities Board statement of intent. Bukin huotenga wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa te bi me anua kaira wopi me anua. Kiribes Green Energy Solutions statement of intent. Bukin huotenga wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa te bimeruewa kaira wopi me anua. Kiribes Land Transport Authority statement of intent. Bukin huotenga wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa wopi kaira wopi me anua. Kiribes National Shipping Line statement of intent. Bukin huotenga wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa wopi me toona kaira wopi me anua. Plants and Vehicle Units statement of intent. Bukin huotenga wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa wopi me ua kaira wopi me anua. Kiribes Ports Authority statement of intent. Bukin huotenga wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa wopi me tenua kaira wopi me anua. Paperikinet Limited statement of intent. Bukin huotenga wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa wopi me aua kaira wopi me anua. Kiribes Airport Kiribes Authority statement of intent. Bukin huotenga wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa wopi me meua kaira wopi me anua. Kiribes Limited statement of intent. Bukin huotenga wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa wopi me meua kaira wopi me anua. Bank of Kiribes statement of intent. Bukin huotenga wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa wopi me sua kaira wopi me anua. Kiribes Housing Corporation statement of intent. Wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa wopi me anua kaira wopi me anua. Central Pacific Producers Limited statement of intent. Men huotenga wopi me anua. Na kon huotenga wopi me anua. Pe panampa wopi me roiwa kaira wopi me anua. Iron Council Trust Fund performance report. In the Peru huotenga wopi me anua. Pe panampa te me anua kaira wopi me anua. My Honorable Speaker, I report to the Senator on account Makin Iron Council financial statement. Bukin te riri karituki huotenga wopi me ua. Pe panampa te nipi kaira wopi me anua. And I report to the Senator on account the Makin Iron Council financial statement. Bukin te riri karituki huotenga wopi me tenua. Pe panampa te nipi me toona kaira wopi me anua. And I report to the Senator on accounts the Makin Iron Council financial statement. You can take it to huotenga wopi me ua. Pe panampa te nipi me ua kaira wopi me anua. And I report to the Senator on accounts Korea Iron Council financial statement. You can take it to huotenga wopi me tenua. Pe panampa te nipi me tenua
kairara wapima no. Na ribus tiota senra yona accounts to Korea Island Council financial statements. Bukin tiriri kare toki wata wapima mewa. Tapi panampa wap tinipi mewa kairara wapima no. Na ribus tiota senra yona accounts na Rose Island Council financial statements. Ibukin tiriri aika wapi wata wapi na kon wata wapima wo. Tapi panampa tinipi mewa kairara wapima no. Na ribus tiota senra yona accounts na Rose Island Council financial statement bukin tiriri kare toki wata wapima tinuwa. Tapi panampa tinipi mewa kairara wapima no. On a report to the Senate on accounts, the North Island Council financial statements, at the Tokina and Water, what we know. A paper number that be Mesua, Kaira, what model. Sisraki, okay. Korabakiraga. Mana sebagai nak konti sesuatu yang agak kain tengah apung ayo, pun panam kami orang kami ni kapen. Memerun dari presiden saya mentah kariniak, ada kagumen, lidan tak kait ada members of the cabinet, so pun tante ni kapen yang lain ada kiri biasa kiari sira, onora, dinanon tidak berkawe apa. Mana sebagai, ya benar kami orang kami kan ada ni awal. Mana sebagai nak konti sesuatu yang agak kaya ya bukusi, tak orang nak konti minta repon. Pakam silent, yang ane wakiroi, ane kito men tangi tenan telepon. Kam silent, pakam apon kay mga noria pantai ya teleponin kami mina. Ara mics, kana ikami awan mic mekai, kana kam nang tete, kana kam san tete, kam makai kameti, teta pora kam takata kaya, kam rapa. Sana ko naramon sisira kaya narata be pantai ngapong ayo, ane tapaka kirong desate ya kariniaki. Temela mitaptuwe miyang ya ane bot, para kaputo singa na kam desate. Point of order, this day may go now, and I am report on any media. Abarate burate, Madam Deputy Speaker, may ye tra, ye the point of order yonte and selected the yoke Deputy Madam Speaker by ye kairari, ye tanti ye ka convoy by Aki Toka Sislak. I walk on the and Gakaperian the Sislak in Kai. May Sabusina on the Mita Purangana. Ay bubog na ko yatante kay kana konan deke karinan na yara ay sisira ginanon te nanon kanon te pongayo naron na sisira gi nampa question 97 esen butaki si bubusina na ko na bitay pura mari yey na pa sisira kay ka abutak yo kawama nga pun koki no kay ayon na rari yang mana hari ke pokok ya te tante me ya poten nama dan kan koi ya sisa korap singa ya Korabate sati ya ponte sabe peiren to pani kiri best party mungkin tapi mi bukia kainan party ya es ya barapure kanarona pa yes sira kai ka left south sai ka tawai kwato ai reyam tante me nam party me ya kate bege ye kain rapis pa ponno anori tenanra tenan sisira ke kana akire ke tohaya kana ron pai ai ipugin sisira ke nampai ten ruapi me isua apa ite ro ande da yan ke putak sisira ke yan ene reina ke yo ande rana re te ota pe kan te ponga yo ya para pure nami o sama ya sanori ron spikan kana ma tente derante pa kantai kana ron bana kana toka sisira ke kana ta peo rara pa Rara pasana ko narasira kare are yasante akina honorable tara kaputo singa na ko imbesate. Honorable Madam Speaker, sa mga kamauli na rin de ngabong ngayo. Sa resira, kaya narap makuro. Yari tayo kaya nawap makuro tapos yang nangabaran de kamauli at nga na koy de Honorable Madam Speaker makaya ng mabis kaya ng daybora. Kundi president comment minita di dan takay ta dante. Tanong ora kaya di meto ande resira. Tanong ora nara kanwa nara po yayo nara na mewa sa pero mo mewa Lauri. ako ayo de kan no sira kare to kan de yo da be but mo sira ya nam para de ne pi me ono la busia de minute kariniak rekainis mayo pa ya pa kayang kai makurian di sinakin nape aketi ye maria pe ni kawa wa makoro adap to miang ora pa Madam Speaker Korabate sati yana kaya kaham sila kaya ron to minita ibukin to bota kin makuri ibukin na tabanin apya karikirakian to nuni ki honorable to kay bure rapya wa na ko minita.
Kurapa, Honorable Madam Speaker, mine na kaya ka na select sa tiyan mo benta ka rin yak. Na pena taptu emang, rita kina makain na pena kami orak. Nakoy speaker na pa, rin yak kime kain ng taipura. Bersens ta komen, rita ta kaita. Ay puning ayda, ay kasimina Diyos hindi yun, rita kime naki ari kita yung ora. Ita meron ting abong ngayon. Panana mew. Naban na mewri. O yun, kaya ka, tatawtaya kain kainis me ang select sa tiyan mo benta ka rin yak. Speaker ako rin karapati sa tiyan may taptu emang ibukin na nasisilak. Esan tapanin na nakongora o tapon mo kuri yon tamos na no 124 at oroin kay nuwakin na kung takataratar. Kapayag ta council na pa nakatapanin na tutusay na nung takapawi at may na. Meron na yata na pepe ang tawo kemi na yay manepe ay kay on rita ki may office nga na apupong roy. Menayo are sa kuna ni kanakwa are sim ni kataratara. Yang ane imuantay sa inak ibukin tisinakina. Ora pa. Honorable Madam Speaker. Ora pa minita po ka na select mantay de sati. Rawari Madam Speaker si sky daw de minita. Rita ben naron de nakaya nako ito ba me tata te makurian na yo na yitera. Sikan busia de minita. Ningai kita yari karawa yai de tera de ta kongra kita consultation yon de itera yo. Te minita. Rapa, Deputy Madam Speaker. Ito para ko kani ito ko manakan dari dokon tapo ke asan kan di rong rong ni awaki na de trita kinoron ni asan ko ngoi ni awaki ti trita metapo ke akan no kri ke aben sa ti mun benta kan ni arapa Deputy Madam Speaker. Ora pa minita de sati. Po kan tikam sirak. Rapa de Madam Speaker rapa de kaya ako kakapoint no ni eri Jojo pendingai, no tahu tadi tenua kia wet di kinda kwa karawa kia temeroro kana is, kamuan tahu sila kia metau kau ya kius di, taya kira ya kata taya ni ikan taya, ikan orang kan teraru amu yakin bukan dari kanga ya pun men, ingin taya ngaya tadi, pun di kau orang nak konde minita, kau kaya ri kana atau orang tahan makuri mengari muyan, ya kau orang na yo kia pada si satai tahu pada ramor ada betul miak, pada temuan apa kia kawaran kenapa? Naron de karawan naron de musin naro yasi sa bumusi di kita kana ina siguro ta council to mga pun buwa yakin na konde ta council sa bumusi ayo de Madam Speaker. Ora pa de sati te minita. Deputy Madam Speaker ngai kanonari esan wakina to mokurio erimia ki mga aron yasan mamagak ani akatay ni karo trita ka timar Europa apa kaya meroro ke esan mon wakina ke merapata ke council ke makurai ka kokor apa kaya atra aron ari amon dokot taka kawon to kaya akora pa Deputy Madam Speaker. Meorite rawre. Okay, te sati. Rara ba de kaya di kena na itera de minita ako si sumaya ni ako de top de waki na rair ena ben tu tana bari ke metep ari ke kia tanda be awan nela be de kanwan nera kongra kana silo kon kongra nera makoro pun kau ngaki tanda be mani be ni kawa an karo yaron na be ya den wa kona be ati santi kanwan de musin na yo mesan to pun makuri ani kana mga pun kau ringa kito an kau maka kiri kiti tanda be ben itera ta kausina sinani bubusia de minita ba ka kowa ya pun men de mga toy me tu do tara yo ngai ati ya mga reki tapi kan de sirak di pun me ro ya rapo na meta yon di kanwan di tungan de musin na naging kakawak na ba yo de Madam Speaker. Ora pa de sati te minita. Rapa, Deputy Madam Speaker, ito pa pun nang tere esan tapi kita sa dina pa mon penda kanya kini me apa tep tuwe oleh tapi kayo pun si watak naron de esan de pakay tayo kano yon te musin na 1 to 4 mari pun sina mga de wax kina pa pun me to aron karon nantano iri yari kita anda pepe nuri yakina enge kita uwatis kita nuwatis ekonomi pendi kita mengongo nanti tutosa iri kita anda pepe ngayari pun nang nimene pati tilay gabi makan temos nano pare panayo ana tapin aspangan temor to na tona ke ana bapu apun nano ni gabi maka aron yasan muskat ay to ko pa ina ka mensa ngayari ara ko ra ke dimato ta kamete pai o tino kon nongra rongon pai pa apakaya naron nari yasan muskat may maina pamina trakta o te kayo pa ya krimin te pare koroy elimin nongra metakanganga e pun sinawang ariat abu makoray ka kokor
Kurapa, Deputy Madam Speaker. Korapat minita. Sate. Isway koro. Ya, ya koro Clark. Ya, kabara aburi ya pun bene naran nabe au taumi mai kayo kita mo be mga aburi au taumi ya bene bukan nam sisrak te sate. Kau mengapun kairo orang mati, temene taimina. Sana kau darah siraka rimina, tapi kau kira unte sate me Peru, temene akarine ki honorable Tabaria komenga, enak kau imte sate. Rapa, Honorable Madam Speaker, imani wa ikana ko sila kiti nga po ngayon. Yari tayo na karyong sate. Kaya narap mo ko rin Peru na nakat kami na ko imte Speaker. Kaya naman tayo pura, Presidents, Kaumen. Jadi kan kaya tera, ay puntante in kami. Tamaron tayo nga po ngayon. Ano ba ni Mel? Yari. Ayok ko rin tapi kau kos. Nampan na, tibuwa, o tinuwa kaya tayo ka na. Yayaw kos, usin po win, tumana pa ikana. Ibukin kayo noon, sim, mentatapon na pa. Ibukin takatara, o kaya na pa, takawasira yontan. Nabubusiya at military tapin. Ikunan, kanakuha na sim, ayun, titayaw ako. Rap. Korabate sate na kaya kam sira kaya yun temene tayo bukin te pota kin makuri bukin na tapanin na ape o kari kira kian te ununi ka na pota kay bure rape wa na ko imte mineta. Herapa, Honorable Madam Deputy Speaker. Mana na kaya kana sa tiyan mo benda karinya ki may Peru temen na. Iban panan autan makurin mentelens kami ora te sa tiyan karinya ki makain na makur. Tinga po ngayo. Kuna meron sa tiyan makain na pem kanaro na baka mo panan te temelante nga po ngayo. Ayo nga kaya kana na sa tiyan mo karinya temen na may Peru. Sasa nung akin na makurian ayo meta council ni Peru. Kana pena roi ni popong pai akai kan nanwa ki men na itira ta council sa kamana ngayon na pa, ratan kataratara. Korapa, Deputy Madam Speaker. Korabate mineta bukan nam sira te mantay te sate. Rapa, Speaker, kahit ako te, timinita kaninek, nanakaya. Ako ay rapa pangayar, ay apa maguri ayo met kamsira. Tao te, bukan te sirek kan ito, te, tirapa ay kakain nyo, te, tao, tirangkay te, asan deke ke asway, te, tirap, anak ko na ni bobogin, tirap. Korabate sate te mineta. Rapa, Deputy Madam Speaker, bukan na sa tiyan mo takarinek. Ako, tungunan de peri, tungunan de, bungin na makain de, na makain na ayo. Ay meroro ar korak kaya o YC de merati metikirakan. Menjape Peru. On de meroro anne, ya katira pa kain noki. Puro roi, na pepa kiria tanda pepa. Are itako pa rongon pain kapen bugin kain sebetepe. Ikan dari ya kono pen bopongan nuaki. Ada tan mogul kita tan kata-kata, ikota kami menisin tu powi ya pekari kepaya kan noki naron dari tere-tere. Na ya meroro akora pa Deputy Madam Speaker. Korabate mineta sate. Rapa, Madam Speaker, benar ke kangat kakay tahu nukon limit. Saya ada bayar, hayati, ye paya kana kain noki tapi bukan minta kamsira. Ada kantor yang besar, saya sama kulit minta kamsira nggak pesi ya. Ayo, tahu pintu siri kana arun apa, apun tahu rai bayar ya, semua usia temis pa akan aku anak isim teh, aku bayar. Nak kora-kora katra, timnya tu anda nanti kayak anak kang te, tekang sudah mete te, yon te, me erap sakas ko apa, kanon nama kulit te, erap. Korabate sate te mineta. Rapa, bukan na sa tiyan mo takarinek. Ako, ilang taon rin, ito po na magulang tayo na kung ikipera ayo. Akay puntaray pati tusan, tepe taon na matawana, yon te makoro. Ipo na yung matuwa-tuwa, iriya tayo na pepe. Kaya ipo na panante, kata pun makulit kita tahu tera, bubusi ya kain Peru, kacira kaya inano ya ay kare kepay, an kami maka tusan ya kaun sudah, ayang ya kata karoy ya habis, na kita kanga di kiri tanah pepe, itu kau bawa nong kata pan bubusi kain tepe Peru, ay pun tepe yang pura tangi ya ana, tata ya mat, agora pada Deputy Madam Speaker. Korabate te mineta. Kemudian bukan te sisrak te sate honorable Tarakabu sa singa na ko. Ay to, Madam Speaker, ano pa rin dito sa di? Kanina kita may Peru, bukan de. Kanina mas nabukan na sila, kanda bukan na sila. Yan de, sepangaw warit sa parent de Public Account Committee kiti. Sabi sa kawara Peru de namakay na ikanap. As kakowa de, ano tamo Peru wari ano tamo de sila bukan de council na tanda bebe at soy pakarisi ay. At soy pakarisi yan de kakanga na mga pun karawag de dosa at rari kita sa bubusiya de minute. Yan tara ayo pamina na
na ina kita kanga to ana kon na tawo ta council to anang ang muan na no tanda bebe na bari at soy pakadis makuro ta bewa dia pun soy kay naro at takatar me to taraki na di onte de minute arara Korapate tesate te mineta. Era pa bukan te sila ki donde man na te sati ya mon band meta kalinya ki te to me ang ito ko ba ni te bayan ang kakaos ito ko ba puno tan makuren te rikin de lens ito ko ba apo ni kakawong o apo ni kakantani nga kay pepekar ari anak ko may kay o akiperi anak iya sa mulu busia te panan busi na konti te makuro Peru anak ko dikita anda pepe ba sinen pen na iris pun ipukin terare takasis yon sai ang ayare pun pe ye te maguri kay pun ta boyo e pun kora terare te unya ki o tia ki nang boroi me takantane yon desa ayare apun no tan maguri nganes ang ayo ito ko pa are kare ke me de ta council ni Peru ke de sadia mon ta kare next men pe ko ya pe ko na para sim do kon te Peru te pe pun te mon na agora va deveria Madam Speaker. Korapate mineta. Sena ona resira karimina ana tabaka ki iraun tesate ya karinek de meno taptowe miang ana po tarakap to singa ena ko tesate. Bas nai tau de Madam Speaker ko yo te kan tau sira ke na pana to wana ke suwa e ko wa ki ka kin ta tani ina ko yana tan maguri tau te ka ibugin waro ko ne ya ko na pai ko ngaki ana ko ne ya makuri deriri ke yo wo tanga wo pi mono wa o ye tanga un menimen na ai kare ke manena kin ne ire isinar kun isinar ina dinanun de ka GOK ke the Government of Kiribati in Service Scholarship ayo ka ko wa ba wore ke te mai sayo ka bota wa ke mai sia ke karo ko kan de ire ya ye ya be pe de tau de ka pa na ko ni karaka ari ke mais na kon diri kai maira ora Madam Speaker. Korapate tesate ena ke hakam sira ka iraun te presidents His Excellency Tanis Mamau ena ko te presidents. Korapate Speaker Kodinek, Korapate Speaker awai ka kan na siraki sa ti menna Kodinek may taptuwe mlang. Eng ye na kanta ni nga tauta ka pa ena ye tikerak may siya tan makuri ake amananga neidei ondonak irung tauta ka inalun diri kay mai. Korapate presidents tesate po kan sira te montai. Prava Madam Speaker ya tau ri de presidents karinek naron na kaya ka ito ba yang de tera de kaya ka meto ana ye de tera ko no mo ko de to myang arawa de tan mo kuri kana mi re tan mo kuri to de ka ye ja bi ke ye naron ora ke ki ya de yo bo de GSS naron na kan ke ko de teragi ra tan mo kuri ka yo na be ka yo ko na pero no yen na war ko aron ne ya yara ya ko na irawa na be ya ka ko ya busin diri ki ana ko ay maka diri kayo kataraki na pun naki ayasan ra to an pun mandanwa kin dinanwa kya na nabubusi ngay sa bubusiya de to de presidents di kya na anobis o na committee tapi na de ka di terayo pun taraki eri kya ko ra kya kanami na yo anda begini ka ngaki ate ako waro ko na yo na pa Korapate tesate te presidents. Ira pa bukan na siraki sa ti ka ni dek temen may taptuwe mlang. Tadi kita policy in service ta taran tayo kaya apa na nakin na bakit ang mo kuri taraw na ko tiraro yang kan na kayon na tawan na nakatamaro ang policy ikukuring takin na batawan ti wana ti tira na maruro na kan ausim ti public service office nang tawroy na pa nang ti priority na kaya kayon na yang am de yete fairness dera de scholars de service adik tarana ba na parents ba de yang am ni iswal na ba on na makor ba de kaya hawade ka pakan on na makor yang am ba nunga no yata ni makor pa na no ni makuri yon na kana ire ke na bespangan de allocation seat kiya kan on na makor ta na ibubukan era ba se Deputy Madam Speaker. Korapate presidents sate po kan sira takawatay. Prava de Madam Speaker ako si kay do de presidents naron kami to akin to de kanter nga giteron ori ari to ngaya tenan tan makuri on tarawa
tawa ko na di pun mo ni paiya kini mungkin de tenan na kon de nei dinano day service opo ni ron na tenan kata nei tenan trainings short term trainings kaya apo ni kakamanangagin ministries ke to de pun na itira de ara ministry ake ya mo ni paiya ki ka kaya ake apo ni menari kita rawa o to apo na kera tarakia to ai wari ke tarakia ke aman waya ara tar maguri tau te ka kana aira amena yonda tara basement nes de tan maguri ta council ke naron na kanito ba de si sky to de president naron na taraka na policies musmaya de na no bon dia na karuang aya pa ko ke kaya sa sacrifice ya tayo tiran tari benefits ya kana services sa ikata mero kana apo ni ya itaraw kaya sa sinang musmaya na nara na meroro de president mungkin taraki the policy ya kada pun fair na konanda ni bandanoya ara potan namet akan amin ay yon rapat din Madam Speaker. Korapate sa te presidents. Ai la bate ta ko pa ka na ka ka mai na ke te ta te courses ta si tarari ki o ka kari tanan daily in service trainings me area ya ka dia na ma secretary na tara ki na tanan ka yan workshops tanan tanan meroro ai ka ako na pandangan ke ya ayara ay tai ka no na pa na ko ni ri pansero ay ngan no ka ko parents aya tarakin na temo kurion na pakanga te kaungan no te wana pa aki neglected ke manenga te pata kai no opportunities ke pai ka konen karo ndeke na koia te exposure no kosenali ko taran pai kai ako na ni pupu kena papa nok ona uta na betara pa ko o te tataya po ke te experience ke te exposure no koia ya makor kaya makuliya. Ada pasakara ban no ko ye. Ada Korapate presidents sa te kaperen po kanam strike. Rapat din Madam Speaker. Ako sa sarangin kukuring musmaya na kaya ka de president sa pun ito pero no ya ratan makuri kana apun dara na rap makuro ate terto yang patay iya kana ya kan buya yari dikia iki sinangin da kaya te tau pa yer korong na payu kawa kina bete kali na kia na pe non te tewari rabo si sinangin ka do president sa musmaya nara taraki ara rapotan tama tay kay sa katige raya president pa kanya robis ni kanya na robis ke tapi ya tan makuri ay kinde botan tama rabo Madam Speaker sa tige raya Korapate sa te presidents. era pa ande bukan sira ka ane ta pun ngara kan di PSO ade pri era mi meeting e karawa ka kai karawa ya pe pa satara era makana na moment su interi ke ya hono benda nuwa ke te policy ke ta kai pai di buki ya tani mo ku ke ya ne pa ana kasinan ko ki mentayan kata ne ye ai da kintayan workshops ke te tanan courses te short courses ara si sirang puto ka na course ana sirak tisati ya kadinek temen me taptu ya ana mutabi na roya na batte tani ma kulin kapani yan kilibas aka ma kulin ki yan na ara Korapate presidents senako na rasla karimina te baka kiro na sa te ma koro Peru te menna karinek e ano bota waria ko me ena ko imbe sa te. Korapa Honorable Madam Speaker, ay kurin tapi ka kuwan select tinga mo ngayo ka ngita kan. Itimito ni kanya no tira nurak arita puyak bukin ka beptian karayan kako otak-otak bukin ta makor. Kuna ni bobo ka tokta ni bobo ni kau ka tira arita puyak kayo te ya. Korapate sa te ena kaya am sila kaya yo iron te militan te bota kin makuri bukin dongorong ito men na mana Honorable Alexander. Siapo ena ko imte minita. Prava, Madam Deputy Speaker, oyo kaya kan na seksyon dia kan may biru. Ito mo ayo apun si kakatuan na tayo rawa akinaki yan teswa pa amen ibukin apmakuro nagaben. Bukin biru terawa ari tibigedik ngaya akinaki yan teswa. Dita kina ayo ikukurin dia kina pa terawa ayo yasa garawa kita kami tapai yai ay senape tamnein ni kota kime tamnein te mete yo
makuri niken o nakatanaro enawaki inanon November jadi ayo ay na tau puponga semeta veyo ayo metelawa ay tibigeri insan ngaru o tanga mobi mesu ora pa te minita sa te po kanang select mo antay Berapa huruf Madam Speaker, ya kaya tahu di minit akan nek nanakaya kau naraw bayar, tapi di kau nari tapi kerik karapa pangaya yar, enang wak ngai demakun arakan tani ngapai yar, nari tayak nari minit, enang wak kita, enang kau kita tera, nanti payah ayo di, non sanwari, wo tengah wo punya usu. Tadi pun tebusi di tekasa ayo di Madam Speaker kang si tebubo nakon kang tirati ako nani kang tiraw hari ya pun atau kangan nongorara ya pun sikiro na si kau ka gitu tanah ra ari te kang ari te rin ako hari ya ari pun kawain kang ya pun kang ngaya kang sinapun sibu siya te binita kana ano pa ako nani kadindai bon na ra ana nama kuliah yo pa kang ayo kang ina ibubok kang otara yo ya pun sikiro ya pun konan kang na kang si tira ina kau ka gitu tanah te ari tar ora pa te sa te minita pero Madam Deputy Speaker ko era ba bukan secretary era ba na aron ari katin katire di sa di ko au kaya kan ri punan na ba ina pun ko karawa kinari tibigeri ke tambi ra ina sila kay ba pun ari pun mo yan na be ati kayo to auto mo ko ba ina ye tangira ri to yek sa ba ayare de ito nagkaroon na rin ay yan ya kinakartibigay kari ay sikatiria ani rokoray Peru karawari ay sa kinakari at desisya kaya sa bag kay mo ngay osna ari sa satay dahil ito na apusi kani Peru bugina pa to ko pun nang roy ana ena tragan ari ta puya kari nganon tero ko sa bag pare ito ba ay kati kay kate rokoray Peru desira kaya yang itu konan memang tera na itira Peru itu konan sa bag ito rokoy sa bag ora pa te minita po kanang sila kiri kita sa te Kenapa speaker kaya tahu di minit akan ini kena kaya tahu pun nang raya si nanti tebusi sina karinda nanti karena waktu tekar kira kaya wakin kaya bubura asa karinda ini bukan terak kita kau kan di terawari itu boleh nah enang darah betul ni itu by apa no kan Peru asa sama kudu mana korek na inon wakin tekar kira kaya ora pa te sa te minita Aki tangan sedari ya kakuhan siya di itu ya itu naroon na sila kaya ngayaran kay punero ko rin beru o ande tawa pun era ilang naroon na sila tayo ayo kaya kayo ang bebo yan dari tawa kinak ari era pat na yung koroy ang aras ko yung ay pun ngay naman aking kan ay bilungan katayin nga ko sina ito ati ang kayo tanong mo puri akatawro na yarna era ay parang nga dero kari na korog na kontipikirik inakatawag na tinapatari na kuno na kunurat tabuyek padra ko na korog na ko sa dahil ora pa te minita sa te Kalau Madam Speaker pun nak, abang tak kaya tahu nak konti, teminita kaya na nasim begini, terah noran ti bubusia iyo may Peru, tahu kaya nang dapat teminita itu apa, araw wakin noran nara, na bubu kaya na bubu rin tara iyo itarikin nara ada apa sih inoran tekar kita, terap. ora pa sa te minita ay pon sa na sira kiana sa na sira karimina tabi ka kiro na sa te minna karinek may nukunaw honor po tawani Maria ena ko imte sa te Kuraba Deputy Madam Speaker, ngimain ay tebeka ada pun au sila kayo ada pun teka penena pa, ya kan teka mauri nakoy kain nam taipura, te presidents te common presidents minita teka itara tanti ni kapene, ay kain narap mokoro ay kuno wari yari tayo med taru senti ada minita, ati pernah ka mauri kan pernah bukan mauri, Maori ayo te kan au sila ikan demin diki te bubusi yon te pain kamen staka re warik are nakachek yon kuno baya pakayang kay tongorong ora pa ora pa sa te
na kaya kakamsira kayo yun, teminita ibugin deputa kin makuri bugin kanilebe business of boss na pot tangari kirete ina ko teminita. Ako rapat terate speaker parinek ay karapate sa timay nigunaw na nasira kari tabikan de ngabong ngay rakangay kaya kana speaker ko rin ikan ko ang sa te ya kaninek me nigunaw pahapon timay to puta kin makuri dinanon na kampanya de KCTL kami to pay takari kira kayo ako rapat. Karapat teminita sa te bukan nam silak dem wantay. Ay kahit tawa te minita na kaya bukan te silagi. Te ikan busia te minita ngara konon ka para tira te kami te pai na koroya na kampana te KCGL ni kainas mete te kari kira kayo korapa. Karapat sa te teminita. Ay ikarapari te sa te bukan na strek inana ke puto kan na strek ay inang kurin ari kana pun kurin ko ang antay te sa te yakarinya pa kana euringo ton triri ke paben triri ke na ko kangay pun kapuwa yasan kapuya kan de bot narun nare riyan na tayo ye pe pe ka vinen kai ane yon na karikira kyan pa karikira ke ka pun karikira ke pu prake katangiran di te misin to wana ina ko na ni pu kinda kangan kamenda takataka jero ba na ki ko itarawa te apuni ba na takataka ipin karawa patuera to ipun na tayo na desa di pare kanga pun pu pa karikira ke yo ama spy kana aira ana involved ye ki kakayan roi di misin na rin apun kunanda tauroi ibugin te smayan ki kamentan takataka kay may ana capacity pa jeka kirati misin na nakapunganak iri meto te ron kamewana te power meteraki to te sana reita bekari ke mete pai enapun sustainable kana to ai ya karawa ki on kuna ukitera kapun kamene kanga kanuan te kamene pai kamene zero bena taraki roi bakane wa kinek te kari kirak ayera enaki mga hei te kanga ngare tos kuna nori na tap tapiwa ayere akan ne pai ya kanga ya wa kinek kai ura au kampana te KCTL akana enai popo kan era pa karapat teminita sa te bukan nam sirak. Ya kahit tawa rin te minita kaya kan te bukan na sisak. Kau ay yang yotan te pai te akin te minita. Era pa kaya ka para ipo kay te poto kay no kini te kami te pai yon te kari kita kayo. Kau atay yang ibu nuringi pan kapene te naron te kini te minita ton nakauring kana te minita pai erari de pun sana pen ari pun ko kuno tira an ke kau ko kitira aro corporate me ikani busia pada erari pun deitan te tira te kanga te kari kira te corporate to pun nuringa na erari ye te compromise te mini compromise ada erari mangkat cek bakane ya mga pun busier kita te minita pare kanga rongo nangko kakaya ki mane nakina mai tongara pun sikan tongara pa yore pare pun wangina na kami te pai te KCTL yo nakat ya wara te mane nakina ko wa pu pa kami wara mane nakina ye kai kanga nakataratar kakai no kon mane nakin te nakari kira kayo Kora pa sa te minita ngayon nero yun na te rati sa te kia kwa rin ke te speaker itaw ba te pai kakawag sinatara ya mo men rakampana ke KCTL pa kana punya yan ara ngayon ipun karoro yan kami te pai kai kiba kana pun yan ako na anda nipun kapoy misin ay ka warere ke pare au kantan nga pati misin este te yan kai yan ke warere ke meta pun ira wala pe pona ke ngayon itaw pun na nere pe pero ngayon yo kanga pun na nakatara-tara tira te KCTL itaw pun te ipun tara te kuna pa te inang hangin na protection tira te corporate ke ay ngayon ka ko wani pun din na kuna ba nanon te nan kain peri yon te corporate to te truck tira ke pare guna pa ipun ka ko wa pa irang kura na ra ana taka ngayon ay na beto wana takari kira ka ngayon ton koroyen tap tapi wa tori ki yon te virgin oil mare ngayon ka ko na case bangay estara yon na repunto te mini corporate ke repun wari re ari na konanda untuk pana bagera ya ngayon na pasa te sati pa na ke ya kiri to tan akan anna ba punya na capacity antai to
ana kuna tira te KCT au pena pun manin no ai na kuna pareng kai te bai ya horo yang kai te KCT au ne pun explore aki ane pun era watana ra rita ki mate kanga dapat mai sinanu ke dapat mai sinanu to mai saina mai India mai yari ke sagina bete mai Australia tapo kana na kuna kariki kanga nara ana puro roi mengai ke na mi kan kuna kariki misin ai kana na kai kai cerbe ina kuna ari kinda niai te no wana ina kura mentera men taka ki aka buak men ana mane tau te aka kangan yang kai ita ngai ba ina ki na ro me te minda te satiba e ge tem kaka makul te utana ria kan ra ara poten ke kan te KCTL ni angoi angan konan karike mane cero bana ana konan mi tsera aya kainana te putan na dai tau pa ne mo ke kana kana ne popo ka ora Korabata mereta sati bukan abstrak tak apa ni antai. Raba metam te biji speaker ya kai tau ri te minita engera pan nara te ka ngas tos na ki ya ki utana me ko ake te ka ngas pun ka suka te tera te tuni me kina ki naron peina me na tani makur era paron nana ka para kai ye te ka makurin ka kaya ki te angan di tera bukan te kari kira ke yu menana kampan eng tai te kapene no siraki te tai are te kina te pona me ore ne pargana kain kuno ko ka arang ini ka kantani ke no konte kari kira ke yu me tai irawati ina irawo roi te to te kapene maninda ni ponte te misina ni te mini ko promu kana ro patai esen asen nori ate kita esen de kai ka tau po ye kita tapo ta do ka no nori ye pon misin de kai Korabata sati te mereta. ai ikarapa bukan distrek ai tau bai de tai ai mon nakarau te kana kom sati makana kupun kai nanu tenan po cha ke asan de inan bai da bare ebon mais kon angkan nenda ni manga iro mengki konan angan ko ken pakore nori roi pa tera kang arun tera tin pon akakin misin ai ka si tabin dara inte tai ai kana nai popo kina ko man sati ya korap Korabata mereta hebon peni bukan rasa kya senakon rasa dah kari mina tapi akak kimi irong te sati te melna kari nek mi Peru honorable England Utah ena ko te sati. Berapa speaker ya reta panan tarun lah di kamau ilang kan kai tau ori gitu te minita mente tera te environment apa yang naron dana ta tumuri naron dana ta kare bugin na para sarangin manguri yang ayer sakan ko panaran kamau no ko min ka pen ting ngapung ayo meten no dinan kumda pen mauri ko ayo bu singan te pakan nausira kanen nampana te buat metenu ikan bu sia te tau tera ayat tuki ingkai tawa time tirina ni po ra na yet tayok Korabata sati ena kaya aham sira kaya yu iron te berestens His Excellency Tanis Mamau ena ko te berestens. Speaker ko dini ayo na kaya te tau tera kan ko na sira te seti te menna akadine ke mai Peru diskeran po ari edin yan tawa time pun cakaran ni po ay deworo kita lewo na tipi meruaiwa tipi mai suwa ke kaida na tipi mai suwa kainis na tawa time policy ya po ade mo pa inakina men tawa na Januari wa tanga wa bi men mau Korabata berestens sati bukan abstrak te mantai. Korabata speaker kai tau de presidents na kaya kaya matat andar tapon te matat ngan ba depi mai suwa na po agi mai ona ada apon le kere kana bangan tan maguri agi ana wati king ada naron da apon atak ana pon kai no gina kana kai te betai ni konan ni muya roya kana ara kiro kana yati king ana kan to ang pare yara kayao yo na re pai rek Sedangkan naron tu pagin na iyo nga naron ba ti mato diri git ya ka gari ana mangoni mi ayo kora ke ya girok ran kantan ngaye to ta harap Korabata sati te berestens. ira ba bukan na sakti sati ti man may biru ko wa pundang ni wat tan mo kun ta ake karoy na patapi sinan kun tay na akan kan ya ko ri kiru ya to time apa kaya ang kadinan na ti allowance may nakata maro agi allowance ay na pati to call back allowances
And kan ya kita lawan saya po den CS and to call back. Ibu kia tan makuda ke era kaya kadang ni po yon te sekiran po ada level 1917. Pakan baru ya lawan sini kina tapi ya kawa kayak makuda na besinan pun tetai. Era bete kana ibu bukan on tisati ya kadang itu biru. Korapate Presidents, bukan dikam serak sati. Airang dapat itra Presidents na nakayakan dara uns bo wayo en ada nang ira ko yan age ananga kya time to si te ko nan si bo ki Presidents gama tata bata ira o ta ka kan ta ira wa na re ke me ro ya man po ya da ba pa ngana ira una bana no ya tan ora kan matat rap Korapate sati Presidents. Ako era pati bukan serak yang tahu roy kaya kangkai pa iya ki ke ani bukan ya kata roy kaya na wabs de to rate kita mais masako na nila ro met sati kana kariyai kana na ngora pa iya I pun sira ki mai na kaya kaya yang kan itu enari kan ni ro to call back allowance the one that is made in Melwa and kamai 1.5 kamai sama hourly rate on kamai sama the overtime rate ari na painak in kainis met the na kwan elap kana ibu bok the tanan na ron the information ke te rongo nga yang anakin taya ane pokan te kakan na sirak te sati elap Korapate Presidents, sati bukan dikam serak. Erang dapat the Presidents ke ay pun dikau te intera tutan mamata tutan anterinan depo tu wi mai suwa mai ta ke ya katu ke na pe ta hati nang kai stabu me paina ki awat tara ri kaki ke orang kan terinan por ti mai suwa ta mawali rate na ike yan na wata tara arang ana sige na bun kan ko wata tara ayon na wata tara ya pa na ana ko kamay tayo to na wata tira no wata tara no wata tara ana tapur time wan wata tara ana rin ko yang ati terinan na rin yon kan na rin tuwi mo no kung sira wata sense yon na rin an kainis me pe kari ki mga tokan takal tara kan tokan kay bu kari isikan siya the Presidents mai na ko diam pasin ki nga ko ngai iya na yang tahu ta kan ka tamaro ai ki poya an maguri na poeta king ai pusta bu mai na kuntaran bilira kai onti mai to ta na runde tong ora ta tar rap ipo ari pun kakarok kang exercise ya bubura na runde ito ba pun spasana ba te exercise an ai kang pun kan mangan te po ke te bari ala ko te increment ade kano ko mga kipan tiri ki ko rito na ambidik era kapom ira wati besens naron na kati pa yapan papa ina may mai na ko menan ti kadinan skeran po ay ako nakita ni katwa didik yari akan nga ati kanta ni ngapati kipan ina kaitarana pa nga rakan po te temeo ke ntinin kai ponte meu kanga ke tiraka ntinin kai mali pun tuan ndoko raya na impact ke kora-koran te buak yon da per ma ay na pun te mon pa yana koran pun rotak pun te pa pali te siyo kini pa te pa nan tapo ke es nganda na katara te sati pa pu moari kita kana sak pun te meu pun te pa kana rak ya pun rotana baka pun te na te meu ma era pa ban ya stara taraya kana na i takanga te tau te ka tau roi na ri nanun te poia tane mokuri ke te kanuanga pa stangi na bana anaki rota ke tane mokuri apun dara puto namata kai ntara na te tai kari kin chon na tai tane bubu na usatira Korapate Presidents, volpene que hakin tisra kian sina angan kante rasira karimia tabi hakin na meron te sati harinek te mena Peru ana po tavaria komienga ena ko imte sati
Kuraba, Honorable Madam Speaker, ayok brin tapos ako tinuwan sa second tapong ngayon ay kangitayakan. Sistema tuan kakay tau, nakon na kampana, ito kompremyo kita KCDL. Ibukin na naipubok na kuya tahan ropin at tahan pupus arian orak tamaron. Sinapupusya tamin tari tapina, ya pakayang kay taporoya po na pupus at tahan ngay anasay na kaya rap. Korabata sate, ena kaya kakam sila kayo yon te venite pukin te pota kini makuri bukin kaneve business korapa yo apo po sana po tangari kirete ena ko te venita. Kurabate speaker akangai kaya kan na select state man na kadinek may Peru speaker ini ikurin nko nga de state man na may Peru pay na kain pere apo esa iron au kampana te KCDL asa ni penin kanakwak katanuata ataina kai sainak na kuya ni kapeni popos ndata akora Korabata venita. Mike sigo. Te sate pokona abstract. Kuraba, Madam Speaker, sis kay tau de minita kaninek na nakaka. As ka kuwa ba ngayar? Naroon na nakaka tayo na kayar. At tawag kay te yait poroya po sa kapatay kay no yung pupos. Sinabuset tapukan te sirek. Sinabuset minita. Inaon te poroya po ayo yait kanga dakan tenan recha kanga tayo na kanga uringan na nakakakan te minita tayo kano ko yait tenan karakan tenan recha kanga diki bukia pupos atan tanurben doyo. Kana orang ni pupuk itu terap. Korabata sate te venita. Aira pa pukan na streka ekwawa naron nare yasan data beka kiri antai tantin te ton kainis marun tangiran to te takanwa na ko ya pupus ang ko ye te kain bere yasan mene ke policy ai rinan ta kain bere ano ye na yung te case te onda kang antarari karun karakakina ni kere ke metera kang arun te pireken popo ponte me wa to naron makuyen dra tinanta kata kawarun taranwan kawakina na menaron ne ya ta yana beto ata ya tanti ya are punya the policy ya san revise ke te kain beire re kangai ya san mga kapuwak ili nanon ta kain beire an kan yana me bo kuna yang wa kana ya san kata merwa ki tira jaus ta kata na kun ta kain beire re kangai kantan ngai tira te to te KCDL angkan ya kuna angkan ni rana kon kan ya dira kanga tarakin karakan te tira te kanga te poan ke kanga te agency fiane na ko ya popos na kanga te kan tan ngai kai pun kanwan roi te tera ta kain pai ari pa na sitiskina ai na paina kin tera to wana te tai kana ya ba kina ki ai kana e popo na kon tai te sate ai pun su te tera varia san meni na tera te kain pai ari ai ra Korabata venita sate pokan ke abstract. Kuraba, Madam Speaker, kaya daw minita kaninek na nakaka ko karaba bayar yay manila tiran wait kita tiran wait ka po ayo digi na kon tiran popo sa tira tate sinabusia te minita kana ko nande karara ara copy yon na puro ya po ayo popo sa tate ada kau kan itu tani ngai na sai na ke ngai roi ga na tai ya kananda atau nang ma ke itu tenan kanwan te poro ya pu ya Korabata sate te venita. Rapate pukan te segi tau bai naran norian na ukaya ka terate satia karinia ki tau bai esa te revise yon terate te pura roi ai me te bai riki pare popos ngai ya pun tangira ya tai ke pare to pun bukin kanwan to wana te kanga te kai bai an ke te policy an kai bon ibun ire ke meron ka puan ke onu pai na kon te tera ai yang sin data ai te bai te usin data ngangi nang kai ya usin data ka kanga pun tenan loko materials ge ari aka pungana ke yo naron na kai bai tera te KCDL ari tangiri anang pun pen no pai ya ke kon tera te bai ni metang ona nyai abakia ari na ka kiona be ona rone stimia to ngai na kanga to te meto andu ko kanga te bubusi meru ya bubus ibu kenjera kanga na kiari ka yatai pare tabun kanga na barun na nang pun
katanya benipita yara ya sinta kata anak konde bayi ni metang bareng kai toy punya te bubu kai onde tera arun katian aus ngai ro era ini bare pun te pura ro ya beniki kakawa kina betera irakin nanun tera te irakin nanu ya te pota no meta me te bayi anak kakawa kinta kai ni beri ai pa ye ka ngai ka sandik ai kan na makoro tapi wari ya puye yaus ai puye tipin awan value tipin ne kona ni puye to ira buat yang aki ai an te bai ro ye ngai ye nang me to ye te histio bai it's about time as nang bun kapung anai materials ari anang ake ye inang tu ko ta kanga ana mangari ki na kontera te takata kan tero bena ina mane na roye na mane tera te botan no na tare e ka benia ki na be kana na ina ipu na pun te pe o design ipun tau ki na ba pun te advice yan dari te tang pun mai ro na ba members the pupus ke kanga kana e na kona ni ke kan ara Kora milita sate ka peren pukan nam strak Kuraba speaker kakai tahu te minta kan net ko ye meta tangan bang ayar kanon te poro ya pu yo ye minta nanda antran kan pai dai kapu diki na kon tran naus reng dara te minta yar ba di da sa we ni bobo me te minta to bas nang tawra na bang ayar ta berat tante iskona ni bobo me tra antran ara popos da ta pai si ayo diki men ay tira diki nda kabir makan te poro yo ba ya kanda ngwa ki te tra kanon te poro ya pu rap Kora te sate te milita ana inda batira te sate ya kan yang me biro ta ba apa nung na bate kan na makura kana ta punya ina ba yara kan ay na no wo ya kan poka kina bate tire au kan tani ngare pun te policy ke pun meu te ba ni makuri kaidara kana tira anang skiro ai kana ye yang na kata mero ari kini bobo pun me iri ya te pota no me tari pun me iri ya kan members ne bobos pare pun ngai ga ra kapta te wa ke wa pun kapta wa kini ya bobos atira ari te ba ya ga wa ki to pun me ron te ke si dia ke sa na na ke spangana ngai na tararua arun te takata kina ba te takata kai pun kapu kina ba pun men ne yamani ai ari enaki puaka ka enaki era na kapunga na ki roi ari ni mangari tira rengi na ko ka tira to pun min ta ka pene mane re sanna ka pene ki ngai ri to ngai babun to pun te ani roi bukin kanga te pai ka ri me ai pare pun mene pati te puro roi e mene au kan tani nga pera una ye ante kan peru ande ta ki me ta makuro kana ta pe wa Kora milita e poi pene pukan dar strak yang sana dar strak ari mina ta biaka ki me yon dar sate ya kari nek te mena me makin ya ar po pinto kasa ena ko te sate President Raba, Deputy Madam Speaker, I mind that the Australia can ample is me o. I run him the minute. I kind of magin. And come out of am table at the Deputy Madam Speaker. The President, the woman minute. Te di tan takaitera ngai te tanti ka spending menin on teu sintin te yu akain kilipas e ka orang ting apung ngai kan beren meut Mary ya kan busia te military edi ne pa ya pa ya na pa ni makuri ara council ni makin e kana ipupukin kata meruan kawai na rapoton namta te ya rap Kora te sate ena ke hakam strak ya yo ron te minita ipukin te pota ki makuri bukin makuri kari kira ki akate metuan kora Arno poti ke wata rasta na kayo. Rapa Madam Deputy Speaker, ay may na ikana ko kakana na sila sa tiya kan niya na makin na. Ya mo na meta kan kamauri. Ako di Speaker, Deputy Speaker di kanam tayo pura di President ta woman minita. Di ta kay tara tante ni kapene. Ya roni makay na o makro ta mana. Makay no tapon makro ti misi. Kamauri kami dengan di ngapong eta maro ay ndara ndara ako na penen mauri. Mary. Oh, yo kaya speaker ko rin ikarapata sa tita men na rin may makin ibugin na sirak. Ikan ko ang wala sa tita rin pa. Esa ni pwede ko makin ngaya kain ta kawungan makuro ibugin ta karikita kariken misi ni karo kawai ibugin ta council. Kora pa Madam Deputy Speaker. Kora pa taminita po kan nam strak te montay te sate. kora pa Deputy Madam Speaker inang kay tawari te minute hari kaya kay non te tingapong ngayo hari ako sa ba magin ngaya nerin ta kawuan mo kor kabukan ti sirik nganya no kontinue ta kadine pa kangani ngay nganya kan te traya kana no nante ta kawuan mo kor ato no kon ngay kora pa Deputy Madam Speaker Kora pa te sate taminita.
Berapa? Madam Deputy Speaker, ada pergi saya yang nek makin. Ako ayo ada kira-kira pun siwo wa makulun ada kira-kira kaya phase 1 na phase 2. Asan nako kanon phase 1, ay si phase 2 kaya is makuria. Ane makuria kan the product ane ero ko dun nepo, okay? Kantar nga pa kanaro na pa yun. Skandar nga pa. Sinakapay si ayo kanaro na pa na kunan kurupukin na inon diri kay. Kanaro na pa na kauya para mga titinda kanaro na pa lagi mga titinda process kan di bukin. Tinan piti bukiya tinan supplies, okay? Yara kantar nga to. Nagi kurupukin na diri kay sinakatay pa na sana pa yun. Diri kaya yara kari kaya kana ek tayo na kauya atu tanah mo diri kaya po. Kurapa Madam Deputy Speaker. Kurapa minita. Wangan tingam sirak sa day. Kurapa kita Deputy Madam Speaker inang kaya tahu minita. Naron dari esan kamatata patawang ay yawan kaway na sa tiyakan ti takawon mo kurungan ni non ti tayo ti Deputy Madam Speaker. Napusiyari kita minita pa naron na tiyakan na emen non ti niya po. Ano nakangasta po may isway de kemana? Kasi napusiyari kita minita kan ako nan kamatata rin ba? Ya tahu roy teman ke isway. Kurapa sate minita. Ayan, ye kanga ye ya turu mana tapi wan sekarang ngai mari sina pun kana kona kon timina kan ye ngana sina kanga sina ka tahu nari apa na kona mana ke ma ko weto inang to ko itu kina ma pasti mungkin orang rata sati to ko benda na and the bottom line na sisi lagi mungkin karawan kawain mungkin okay andaron de ta ki do mi tanti ya kasi ka kaito ba yaki yang kai de tere ayo kanga te akan buaka kan kawain na pa pare sen to kon to kina ka kita kyan ke makin ko kanga sine ko baka nga pulin pa kanga punda kini pa nang man mo inte karo ko ita ka ano ko ma e pero ngai kan ko sa pa pun pero ngai ko kiti pa sin karo era kanga si delivering kanga na tamaro anakin ang girisi musupo nang giri mono sa kai to pa sen to kon to kinan te ka pa na maya na makuria ya wa kan kai pa sen to kon kai ko pa maya na re karo ko maya na kun ko wanti piti Madam Speaker ang kanya next project nganya makin kan ang kuasa ng kroyan kan ang yes ng katorongan iti sim na kumakin pa inorak pa tamu inter antu to ikano ko mga waste kawain makin yari na karaw kan makin kan man dere ayo kan karawan ti makuri are sekanta ng ayu pa to nukan dirilik kita pun wiki na kay yan ang manang kay bukan kan na nakon ni kidi pa makuri makin yari sina mga katamaro kawain makin andi ka ngatinan karoro ko man te karaw ko permanent ay man pero kon amimisin na kana kain phase 2 rakam nang pun maintain kan mi kawai main karawan kawai mi happy balance. Kurapa Madam Deputy Speaker. Kurapa minita. Kabar mo kan sirak sate. Kurapa Deputy Madam Speaker inang kaya tahu kita minita. Kaya ngayon tahu mga yay ti mga rukoy na nasim yon para makin. Kaya ko wari kaya tahu pa ya tahu roy ti sim atas kata-kata ti minita bukan teringan. Tahu nasibu seri ti minita bukan nerka mesin lagi. Orang ko para pa. Tira kanuan mesin na kana ano ko ino takadi kita kayo. Kurapa sate minita. Kurapa Madam Deputy Speaker, ada pergi sa tiyak nek makin ako mesin na kana kanuan ti phase 1 nan ti tuwan ti tipo truck ti tinuan tan tuwan ti kanga ti truck ita kanga multi purpose ako nan kani makuwi na rede kaya ako nan kani ako nan mga ruta kuwi na mga tipakis ako nan mga kanga yun pa menara kanga ako nan mga digba tapain ka level okay kanga tinuwa win ti truck tan ang kanya ato wan kanya ti tapain kay baby ti kanga ti tirora truck kanga na pun na yung kanya pun kamuset yamat okay yara review ada sinanori pa kanuan phase 2 tara yay kita katamaro kay to yay pay kanora kimende ada machinery sa kana tinuwa kan sa katamaro adik yara kan ka to yay tipita kita utan na kondara masa kita pita kaya nang pupuda makangasi katamaro an nare anora ko baka tawaki nang kaya ano nare skanta ngai bukin ti makurin ta kawai anin kan kan wanti mau kanta nga tinuwa di misil kana na ko council nare asen ko council kana tabewa tinuwa kan wanti setan property tibiti Madam Speaker. Kurapati minita. Napon peri po kan sirak yan sina kan sirak karimina na tabaka kilong ti sati karinek meno se honorable Jeremiah Tapa yan ako yung ti sati. Speaker, kubasinna pa ayo siraki. Detuwa isa nakibukulimuraki detuwa at the foreign investment act utang at mga tikibu ko ako rin tikibu debir. Ita pikatayakan tikibu anya. Dahil kumitayakina at daw tayo kaya ako na niya at ako ba iguri manarona on tayo nariyos. Kung kanimi pa kang andike
te tua are saine te presens ye to nori are herawan busmai tain kumenderakin te maniat te maniat au sida ki bantai makana akwani pita are sen ni pas te maniat te osinte Ora pate sate na busi ko Mike na kaya kakam sila kayo ron te minita ibukin de pota kin makuri ibukin kaneve business korapa yo apopos honor pota ngari kirete na kayo te minita. Karabat de speaker ay karabat sa te karine ki meno nos ana sira kanita bikia akanga ki akana speaker korine kai tawo de sa te de meno nos na sira kinta tayo ayo ki akana te mane ben meongata punsinga i terapata ngarotua awaki eriki to the Foreign Investment Amendment Act 2025 epondi nanu na the process ebukin karawan tetua ariasa ni pas the mane ben meongata and ariansi tebo mary and assented iron the His Excellency the President akraba te minita pukan na select the montai te sate surveyed ake amai sinte te karaki ako ni pita te pai ariki ila wani bisia ante inta usinti ai bisia sen te siraki ika ngai sai nei te presence te pai ara wani bisia ante usinti ai sa na te pai ai aki pasi te usinti ora sate am Mike tayo te minita te survey karapa bukan distract atau kana unia kina to te terate te bayere saina ki rom de business ki area senset atau te bayana kawa ke na suru kai ate copy area ria saina de business ponte te copy are itai porana ki kai awake ariki and de bayer ana ria asagi tapen de business ke tapio bandana ko nanai andana ko nigiri ai irom de business bana ena saina de bay are kavenia ki kesan tai porana kesan dinanwaki na sinte ke ni kapata ki ronde ana mare me ngada bukite ki bas awan kan kapuana kana taina kaya kana sex ati korapa te minita te sate pon na select kawatai Kuraba the speaker okay ai attacking nangkai pa sekretariat pa pajaya na sai nai disida kan sing pa ya ta te pa ya de unia kini kai de presença até eu até minute até ia survive ka ngan pusmai te pai kai wa ba na sa ni survive ya ran kai refuse ai ya ki refuse inside na te pai ai ki yes o ruate tuanera mane per me ota boyu anta ya sina bukin survive anta ya sina bukin nai bukin te pai yo korapa te sate te minita te Sverige ek yotan de bai unia kina te sate me no nos si ka para banana i ka ngai te bai ere kapasa te ausente ari asan dinanoa ke asan tai poranak ngai ana kona na sente di ronde belestens anya kawaina ya ana ratua pun si anya wa keri asa ke nan na bai sata te bai eri ke asa saina yo sera te bai ere asan kapata kiai ikai pun si ngai ana kona saina ke na sente iron de belestens anga keri ana kanuan de bai ere sasanda merura kinan te ana kaira korapa te minita sate ka beren pukan nam strike survive te pai are sainak se te pai are pasin de osindi yo awan de issue e saina de presence na ge ka survive ge ya ge da de be saini survive te tuai survive ko ko wa pa ya ki valid ngai pa pe swama ta haya kona dispute pa e bu e karawana survive e ko ko wan ma de minute so pa karawa ya mo ku buaka Lakukan atuan gini pas. Kalau pas sate, yang pusi ko Mike, temelita. Yasan te kena te speaker. Yasan karawan ka para na konte te sate. Te pai ana rien sign na giron de presence, te pai yasan na ni kapata kina na ramane ben na mata. Yasan dina no aki. Kana tira te kopi ani ni giraki. Are kana tonga yani te kina ni era. Tosta que ngai are etai porana ki kai asa ngai ida ni kata ki papania te pira are sasan ka pasa kai
Asa asian de baya kakawa akeri. Ye kete ye batira de baya bure. Kana ye de baya bure rien ke atak nga de bidar stai paran ne gai. Ngaya na ke atak. Ena sentet an akeri. Akeri de bira ena sentet lekin de bira ale sasan ka pasa gai asasan ka unte gai ana mane pan me ngatabu kiribas. Si anna akeri terari ge san ka unte gai. Ora pate meneta. Aya pan pene po ante sisra kiane sena ona sisra garimia tapi akakiro unte sate ya garinek te mena bei Peru e honorable ingran yuta ena koim sate. Speaker ita ya pun puas na iyo may ka ko na tuta. Yang na pun tabi kya ke. Ayong kan data kan usrak. At por wap na ma. Aron na kaya ka minita bukin kaniwepa yo kinipai karopai apopos ni kaya kan sisa kin po ya kanako. Ay tagin na ay narinano ki karakan ro ya popos. Ntakataka ani ko ta ki makariken tipo ay bukin murakinan takataka. Ito ay mesa papayri bukin karakan tero ito ay mendo ko na ba the truck. Ano tima to ang rota ke ayawa ke popos ntakataka agi abuburarik o agi sono ko origi mente mete payaw. Pa popo kari karun makurian ya takataka. Kung natin minitari, tapi na, di kami atata, ya ingkay na papayari daw tayo kayo na ito. Ora pate sate ena kakakam sira kayo iron te minita ibukin te pota kini makuri bukin kanidebe po business korapa nga po sana po tangari kirete ena koim te minta. Agora para que te explica, ai karapa te sate ari ne mai. I peruna na sira kane tapi kan tayai ga kanga ke kana. Spiega korine, ikaraba de sate mai Peru a karinek na nasrak, do amina na bubusia na makoro, yon tangiran karakan do ya popos, takataka, ani kota ki makarikian de pio, ibukin hurakinan takataka, ikan kangwa, pakarakan do ya popos, epontema to ansiku, nan bein de KCDL, ay ibukin de truck, ay kukurin kangwa, payasan do ko Peru, de wana de truck, nan mes, de na makain enak, akorapa. Ora pate minita po anda sira te montai te sate. Kora ba speaker kaya tahu te minita na kaya ko ibun tabi kana bayo pare. Hapun dulu sara popos takata kaya puro nan karon no tabi kana no. Ya harus hapun tiba tanan dus. Ataka ari pun ibun karon no ya ta kina nakas ako anas paro ko minari maruro mangai. Anas paro ngani mino pare hapun hundar. Ani nga yan ko tak man ko truck ya kaya to man ko masa yo. Ya kamen ta kina kin ako sa no. Kasi po si ya ini ki buka di bisnis saya kan naron naresan tagin na kon round sa ti ananang murwa ya pa house nakata man tubo brakan nakan nagi ko robona ba kon rusan kai ya buka naman tao taga ako nandi kan ayo Ora pate sate te minita. Dan napun karau te ka mana konte sati mai Peru pa. Dan te tai ere punya era la akangara te poka ni e wakin kai kia ni arigei apa makoro kana take tena ki kere asa e wakin kai eron tera katjen tena an corporate ti ayo aita be yon ka wain anda an complete are naru narita te kinna na ko yete ta ante ya kana ati meton tangira riki pokai yon katjen ne yausin ta kai ka puprame de tai mo ai toi ari su twain no mana kare mina kana andra batoi imina anara ana continue derate te pokan ibugin katian derate tonde face tu ngane katian mga kiberakin na magoro pakai saro yo no to anderate te corporate ita ko ba yon kawain ansa kana se mga kiberari mina ngane to ona ri te magoro ita ba si wo wa ya sana ban ya complete ngane derate te one face kan sa tarare mina pa ya di taba gasna konanda ke makura kana sena makonan ke peri bugin nagara ya sena katame ni kaine sema kanon ta kaine peri ari kanga te kinna te terate sati bugin to anang kanga nuri ngai ane rai bugin ya kanga bun tawa ki te terate kameto ante boro rai ari pare kana ana basa kameto angai anang bun dota ki andai te bobos mananga ki kasine kanga kanon debe te boro rai ari Asa kita ngiria mas nang karawahan na ko ya kan. Kaya pare po ni miyaw ya te man na yapin. Awan na bugin na flexible dirate. Kanga te policy ya yang te policy asa nang tangiria pa sinang da sang atengan implement jara ba yore na yara. Imontain kanga suki kanga ai kana ko na andi kaya asan dikin dai kana ko.
Inahawari pun starana ba na itira te butan no me takite tau te kan tayo ko nang kakawag tira ana sa te butan no me ta tanga yana ba na sara sa makuri ngai na me are bai puni inanon tayo na ita ko ba tira roi ta kape ni puro ro ni puro roi me ne wari pangai kai kana irang enforce anarana policy ite at bai suswang yan na yung ay akakawag te butan no me taraya ato to kana ye makuro kana to ye kanga ya sandi ki tira changa amna konan nika besari ki to ti awareness na ko ye pan ko asa na ko ye ka ye to kamari na ko roi ba yesa ni puat de mani ari ya mai sen ko ki na ko ye me ta ba de ba ya nang ka ba ki ingen ki ye the policy ang ada sna ki ye kana ba nika kaya changa na ba sna punto pa na ba tira ti tang tang are ro ko nika ines mera kanwan na policy ari tapos di tayo na ye te bayas income kana imena to sinang pun TV tirat te paparu ato ngayon may members tiran bobos ke to sina mga karawari te outreach program mga anak ko nakatayan na karawat te awareness na ko iba te aro ye yang ina pun din change ye ke na ke na pun konan nagawa kina yaw sin taka eti ya ke pun te bayin kiribas on ha ke taka ngai na ri kan ha ka kin yang wai kai ke kanga te ita ke meta bodan no me den zero bena na koroi na bera policy yang ire sakate yang kai ni ka meto ha mesa te ba bun he kanga ka kona na ite te bodan no meta kora kana na kaya ka te sati me biru Kora bate mineta pokan secretary te sati nang dapat minita na kaya ka ang hati ya pa sando ko de maruro ang ay bun kora na ko koragin te bodan no ama tatan pe ka te kinek ang haket ya kan nan ena konan kabe ne kiri ko basta bunga be abon sana ke stabo me abon tangira kina be kai banar ki ana ya kiri ke hagi pasam bobos mga bobo ka batawa na kaperara tau bugina ayak ibon tangira ke na tau buki ena pun tau buki ngayan ya ngai pun bobo ka kai ni matang atara bare taw na dengan mati tupain kiri bas anu remix ngaya kina be karya ka betaw kana lo ni ke kam kalonia wa ka para me da agency fee ana ko na tayo Kora bate sati Mike te mineta Nita ba yo ki area ba esa the policy to KCTO ya kitaraya ba nga to te meni buka na ko ya pupus ki itaraya pena ka kaya changa na bere na ko nan to pa yeron te kang ito sandi ori ki na ripon ti na ton te kin ne ka ngai pare bukinan ki kati meto ate ka nga ka kaya ngan te control yon ne bugina ba te maneri ka ponga na ki punna mi mane ke sa kana mane tau te ana mane to putol no na tanga ere kana ye tiraran eraran na ko ton tira to di mga to tira pai kari dik ka ngai ka sa skona nori me to sa ki teknik ai awa kana nganya nga kayan tiang ere na konan ba pare te ki si dia ya san nga na ki tira ka te miyo ko irong te tau te pangai ana manager na look after tira te taka ya kiro ko narite mane isiro ko ngani naron kawakin na nakaruko na itarawa nakangani kawakin na Pena metiro ay eron kapuhan te takatakari ngayan ngani bukin na dito ya kate ni kakaya na yang wari na ko nanto ba takanta ni ngani me ari pare pun tanginaron te meruron tayo na ko sakin ano na bati ari pun te policy ge ana policy mi kampana retira te KCGL ay na pa na ko na tawte kan din na ko yai kanaron na papunye te kanga no yan kangai to sa tawo mo ato tira ari ke tuwa te ministry ari mena yai ay kana nang ibo po kay na ko ya kante makuro ay au kanta nga pa are apon doro ko yara ay kan po ka kin job sa sanang day meto na benta tawroin tayo na kung nungongaray na iro yan tayo para Kora bate mineta kapen po kana abstract sa ti Robert Speaker kaya kapen na nga ate tira sa kapon po ay ari Peru ero ko di sawara pa Peru kapon na pun kain Peru na Ora pa hindi pupusa. Ay inukurin na ko, tayo rangin tapetap. Sabi ka, ano ko na ba, takain kasi ni? Ayara ko kayo, takain kasi ni itaraw. Yung yaki ang kanta, takain kasi ni, pero kakatayin ka rin ito ka ng kono, no? Ay akira ka ito ka. Ano sibo siya, minute ako ng reytag, makain tagay sitiyaw, paano? Nakakaya, buwan ka, takain kasi ni, nakarikya ito ka ng tumonpong. Ay apyang kayo, takasi ni, pero, nasa sibo si, panayo kyan niya. Ate sila nang kaito, kain na rin bubuk, sa mga bubuk, manapon ko ng ritag matiyak iribas, tayo ako kakain kay sidiyaw, buwa kaya sa magurari, sa kinano na, ay rin ako, bukon na ako, kain kasi ng kiyoki. Harap.
Ora te sate te minita. Ai, enang dapat te terate sati me perun bukan na sa ke eringen kaya kak. Pare ai nana ya te ba to kita terasine me ibnang ka para bure ke ayare pare ake ra bataya na ke tatan maguru ya ke ai ke me meri ya ka para bure me ya te bukian ka para te bure na ko ya kani perun ka pen ke ake tan roben ake aro takin kai tera ante maguru ya kangasa kantani ngaya benarik que cadê batera arun de suare karawa que toa nia que ta kain kasine ka to kain abete ka ai suai ya te ba kan aro yerun the approach na ya maguri ya tan maguri ya kai tong ke na on awa nia ne ta kain kasine ne ya me aria bene batera te tabe kan dia usai yo I ka ai pun san ka kaya ka kai yo no ka ai yong ba te to tana ka ai to pun maninga na ai te bai imi ai o bai ra na ta kain kasine na bek kangan din de bek de kan gasen kayegi esan da ni ka to ka kyam kan gasen aka to kan to weekend na kangan de na chama me te kangan gani kiri anga ye to ma somehow na overweight de wani ki ba ama ka ruwa ki bai ya ere ke na betera ta te to na pai to ware ndu ngai ya aki ta na ne te mere aka te ye ma ruwa ya kan gasen are kan peru me benang ka para bure pas iri na kiri ki ja kyan ya katanya berangan di mehare ba yapan nang kara warain asa abang kara wara de tanda ni kapara pule na ta kansra ana ko ya kan peru ni kapen mungkin te pai eri ko sakta kan tani ngane mente ta utera ke men na au ministry ke mente kes dia o ben eri ki ana ngake ta kasne mungkin apa te mene te magur te sa mene te sa magur yo tano ta kasne eri na kiri ke yo ta ibn na ka uring na ko ya ne tan susu ari na ki karini bai na ne ye Origen ne ka to kata kasne re yoni karwa ya makuri the approach na re ni karwa ya the approach re nang sigiro ya re ne kastama se zero ponna kon jo hamada sakari ta kan sapai ya ko wa khanga ina ba sakan re kono ko ta makam sakan the approach au kan tan ga pa kai kan ke sidia na ka ngare ke ai aya pun kabarari ki te bu ya na ko makan peru ni ko ta ke ni sate ka unan kana ngai na ka kan na ko rapa Ora te meneta ne vol bene può anche sera che anzi na quando la sera carimina ne te baga kironde sate ya karinek te menda me tara te ina no e ona po prima ga ta hanene e na ko te sate Ora te honorable madam deputy speaker ta imai nei te ga usira ki ya busina ba mundari ubo tu tan na si oni te ka ani yo sinta ka uan te ka penen dai te ina non te ka nganga yo kan yang roi no kon te resistance si pitagi kananga no kon kaini peire manganya ya flow roi mari terari the English version de honorable speaker ena orai de resistance ena orai te sate ko te bagam sra ka bo birma ta kanene na koim Orapa honorable madam deputy speaker o ispau montain tete nding abung ayo kabinen bungin teman ben mo to yo ya tabe kapanan taraw te inainan mo meri o mane o nei o iponte tena sintara o te nei nam nei pairi ki no ko tanaya kame uruko honorable deputy madam speaker presidents owen presidents cabinet members te ritan ta kaitara pun ngereta te o ipun kain ki besin kabene yari ko ngoraya trare te wagin te mane mo ko tamungai panan on tangira to ya kambe no ni meuri Honorable Madam Deputy Speaker, ya kure inta beka usiraki. Ya kangai te akana. Angia na ke akataua ki pa na makuri sinanu kun te tai. O andi ke poia. A poni mena yo antara wa te inainan. E koko wagi pa ni monteri ki ayo. O te tau teka. Ya sana tai te makuri sinanu kun te tai. Na kodi mea buiti au. Ayo ari apon rangin rota. Aron mea ugia tani makuri. Aki apon rangin warere ke poia e ka kaines ma po buakan te meu yo antara yo ante ni na busia te minita re tapena pa ko nan ko mo te mania pa yo pa tau roi ni manga rinanon ta kai ni pere ayo korapa honorable madam deputy speaker korapa sate na ke akam sisra ke yo runde presidents his excellency tanes mamo en runde presidents
Kurang mati speaker, awai kakan na sila kita sati itu menda kat niak mai tarawat ini na. Kita ulah ya upu tak ini makudi, di nanu ati bubusi ya. Kurang. Korabata Presidents, satay po ang namsakte montay. Berapa, Honorable Madam Deputy Speaker. Wah itu Deputy Presidents, kita akan panaja kain tarawat ini non, kita ni makudi. Doa lagi makain besok, kita makudi tu buat time. Oke, si bukan desirak. Kona nora dia ina Deputy Presidents. Sinda tayo mo ayo. Tonton at ang kain tayo yan ngapon niyang may bubusin karari. Day taron te kanu ante meon tayo ano po Madam Deputy Speaker. Payo pugina. Si bukan tu tanah te sila kayo Madam Deputy Speaker. Namuan diri kayo antay ni karawan te budget. Oh, aki apitakin to what time. Kaya lang inwari na kipitakin to what time. Oh, ngayon naman tayo terayo. Si puto kaya basta tayo panagi rotaki. Arapotan namata diri kayo. Ano Madam Deputy Speaker. Ay sabon nang ini sa kita uruan gunan ka para na ng arapotan namat. Pantuan na sanwari. Ay pitakin na ben. Sana kita what time. Na siyo kita na Madam Deputy Speaker kanang kariya kay. Diri kaya na ko manaya ben ayo ay tapi ka ubusi au sisiraki. Bugiat ran tan over time na. Painaki tax naki to what time mani. Paina boga mo ante tayo mo ayo. Madam Deputy Speaker. Aron po bakan te meu. O na kaya ka tau te kan te yan e tau roi ni koroi. Na bubusi te Presidents ya kariniak. Manaya ka tarawat ini no tan what time policemen this uniform officers o tenan drivers cleaners na bubusi. Ya kono mo antana mo ana kay ni pere yo asan ori ana kon diri kya po ano po Madam Deputy Speaker. Korab ano po Madam Deputy Speaker. Korabata satay. Presidents. Kira pa na ibubuke wana nunuri sati metarawat ini na no. Te menda tana kin te kain bairi ke te policy ibu sugu na no ben te tautar. Te karawan na te policy ibu karawan kina bet yan te meruru merapata ke te rapata to atan kurupuk ke karawan na policy tautar. Ya resta kita uroin karawan te kana konti. Sati mei ya na yung tautar. Di sana no pare kana kita kin tawa time ye te bare erane ko tara essential services. Aya pa kana be policemen o customs rabata kera. Apa kaya kan essential services ari ye na bate kanga takanwanga ko ari kanga yasan kata maro ana ba te tauta kana kon nan ibukin kai taran kanga ngai kai. Era tana ibubukan na kon te bukan na select sati. Era Korabata Presidents, bukan dikam select sati. Berapa? Honorable Madam Deputy Speaker, orang ngai tahu Deputy Presidents, kaya kan bukan desirak, siang in nota. Arang in nota, rano what time na ba Honorable Madam Deputy Speaker. Patakay ni Peri at tautek. Kenis meron kanon na waki, tayo tuwan na matuwan. Ang apong si tabanan, reitak. Tapanan ni bubusi. Akiri kita best ko na ni Koroy. Si bubusi, nora kinarakanganga, ngay rata no what time. Bukan te siragi Madam Deputy Speaker. Tahu pun kakawag na ba? Terita gimatan makuri. Ay ke aruta kita iterayo Madam Deputy Speaker. Sekawa tan korbuki atara de level ari kita. Ya pun kakawag ito ngorana ben panaya na ke mainan. Ipia te Presidents. Sinda ina paya kinang daro Madam Deputy Speaker. Ya pun imena ina kina ni katuapo. E basu e taratara matan. Ito kan naraka emina ira kina Madam Deputy Speaker. Si kargi ya yang. Pak tera rotakia. Tera de kai di pairing kai. E karawag Madam Deputy Speaker. Pupusin on Deputy Presidents rik. E pia extend dan nongora mo. Andi ta kima nakia pidia kina tamo. Kana ta uroi pa kina no time. Atasin karawan no Madam Deputy Speaker. Te yo sina pupusin rik. Madam Deputy Speaker. Korabata satay. Presidents. Ari ko te kakaroon te policy puniai kawaina. Kona niai te consultation te policies e kona nake apa ya kona nan pentinanu na kaini pari tautek na kona dia pun sen kakatanotai tinanu na kanga ana policies. Ke na
ya ki tu ka keron tera pare pun ya ite kawai di naron te makuri ya tu ka kana pun ya bubusi ke ya tang policeman are pun ya kawai na de se kaungai ya pa na kona na ben karo koi ma ya yang pasera pare yang ni mangare ke te meruru nda ndege te tamaro no ko ye ke na hande e pun di naron te kawai te makuri na era pangkai to ai ko usana kon jobs pa usana kon sati tawan nila pa kawai na tuwan na ibu niya kawai na aris tau pa ana dia ni kadini kawai na mo kudi na pa ti tawa ti policeman tawan tayo kana akainis me ti tang na tau roi tau ta kan mga dinalon kang at ti may sinawa ari ni mapui ke na tawan ni po kan ka kansila Para the presidents, kabilang po kan ng select sa day. Karaba, Honorable Madam Deputy Speaker. Tawagan ako kariya kay Tutar. Detay, ari musira wa yay, ano province del LTS, Madam Deputy Speaker. Asino ko ni kaya. At tungo na tapay, the message that tikin ano yay, Madam Deputy Speaker. Aron na nawagit the province sa iyo. At ako karakina na panggita katakan, erong na natabunta kataka, o meruro. Wayo kawain tapay yay, inarayin kangay. Ay ako na, sariyay ni pisa. Sari ni bisa. Ngayon nga na iya kaway na, iya nga na iya kaway na, iya Madam Deputy Speaker. Sari iya na bisa. Nakon na nga rin. Pati tayo iyo Madam Deputy Speaker. Itayo kinda Deputy Speaker na iya sa kakawang Madam Deputy Speaker. Pa isway nangin rota ki ponte niya Madam Deputy Speaker. Madam Deputy Speaker. Tayo sinan ko the State House isway. Inano the State House isway. May sinan ko na Madam Deputy Speaker. Stara yan kayo pagkangat. Sa tinabusi ko po ko ng kalakwa. Nasi ka ba para kalalaw mo nasi ka ba. Stara yang kai pas tabu mete tinang wato sa buong ngay numuan yayari minta po kanina kos te nabusi na kon te presenso na karaw te akia te polisimen nakia tenis akia terana ero kon suangay ayo po na unamekin po diro tangin panano po tano nabusi te presenso kana ko nang taramo te iterayo ato hari bukin tiawan te period ta simen na bino na meron te speak po karayo ya nakay ko taga mara drawo sa kilines pa irion o calculation Dari on na ben me puiti ao. Não é rota que nem pane. Na busi que me aram de berisbi, anda na kapene eu busi. Eu konari de beristes, me caria yon pus maya. Panaya ka entrar rota inenen, me gota me kan beso. Abun kan kiribes na korap me aram de berisbi. Korap at sa day, the presidents, ang mic ya busi ko sa day. Trabayali mo sa nang kaya kasi na tawro hindi na nuay. Hindi na nuay na may sintiyaw. Nari akan nari punya kawai na. Temo kudi. Ani isengan nari na punya ita consultation. To kana dapat ay ka anarang rotak. Para te custom, te immigration, policeman, te to NES, ke antay, ke even na pataw ke iya callback allowances ke tananda. Ali pare kan sa kita time sentara yana ba ke na ko naron nari ka nga iya na betanan essential services ay ka anari ina kan wang anak isa kita time na yan na tanan allowances at one of the allowance sa po sandi na no ito cabinet to call back allowance awan ake bo kon tanan allowances sangkay nan kay mga ra kang yang wag karaoke nan kay tanan nakangakan kadinan kang may buwak iruya na patani mo ko asan mo tara kana pa kay tang na irari naron na ita gusto ro hindi na no tera te bubusi ay bubusi tori ki na ke arota kinti sasana kinti may sintiao so kona are sinatawro hindi na no are teni na antara ina betana no rate ke kana ko na ban katamaro ak era tawakan se bukan selekte kakan ana bukan selekte satia teman may tarawte na no na kadinek era Korap presidents, sinakon na rasila karimina at baka kilong sa tay may kuriya karinek honor po panuera perina enako imte sa tay. Koraba, Madam Speaker, wiwa sila. Terangka ipungan ang damani ki Madam Brem. Ari kadikia kingo ay ibukin anak kadikia mani kiribes. Ay ibukin data kintarawan may Christmas. Ko ito. Korap at sa tay na kaya kakam sila kayo yung teminet ang tipota kin makuri bukin dongorong ito men
ngaya. Honorable Alexander Tiago me ana pokia te mineta. Honorable te kewa tara sena ko te mineta. Ora pa deputy madam speaker I karo kwana karo te ka de city de minute the information the my city pa ye kata pena ng agent ay ang na yan sinak ban kaya kay na konti te bonge. Ayo kan na kaya ka te tau te ka yon na kaya ka de ministry tapi na ara karikira ka de embrea at tapi na pangkay nuaki na no na. O te karikira kayo iti meto an poto ka na katara te tau te ka ya papak ibugin karikira ken kinakin kinipas hindi kiba apun bukan te karikira man. Ni kainis mayo andai tak me papare ka po bukin kapir makan te karikira man. Ay sang kay nuaki kataw pupungan ada joint venture me te company me Australia ibugin te karikira kayo. Ora pa madam te PDSP. Ora pa te mineta. Sa te po kandam sirak. Raba, speaker, ay tawo din nito kanina kinana kaya ka puntaw ni kaya ka paparingay na pare kaya ka ginaw sila kayo. Jaw sa rena. Kaya ang kan siya kitaw met jaw sa rin ale may mind. Speaker, siya ni kota ko bana ko. Papunta kaya takan reitakin tarawa me Christmas in te kaya kai. Yan, te ka buwa kaya te February. Sila no buwa. Naroon dita kila ma Christmas yung Fiji Airways. Ang tayo sa mga dita ma Christmas yung now. Ya tayo sa bayan ba yay taka na mana bangkay naroon tangwa dawani ka may now. Arete yan de por right ACMI. Ikan ora iron de milita sa bayan iron daw tayo kay. Kung nakiya na yung ibukin karikiya na nawani ka Christmas. Eh na to ma Christmas tara ma Christmas. Bahaya silang pa rin kakatang iron Fiji Airways kita na ulo tayo yo. Akira yan yung ibukin tumaki lang aparari may no. Ora ba speaker. Ora pa sa te mineta. Ora pa madam deputy speaker ada pergi sa te may kuriya ibukin tayo ako era pa tapon tawan ibukin ang kaya kanay ti minute te my city ban kaya ka para pun te karikira kaya itaruwa yan na bente awan di kaya ko. Naroon na rin tayo na pati sa ti. Ako kakakatin ka rin kaya, ang upo ko na supplementary question ti sa ti me. E papakin, yato na papakin na ba ako kaya kati. Iya madam deputy speaker. Kau kati, wani ki pa kaya nga mon ka rin kaya kinti mon tayo. Tungo na may pokon kanga pongano na, kaya objective kaya ba, na save tarawan ako Christmas. Okay? Na imahin ti tayan nyo, yay papayin kayo naroon na even, mga engage ti anaw, pa na connect tarawan ma Christmas. Fiji Airways ada penting betul kawan. Jangan tekan tadi nggak ada kenaro nopo. Ina seksi kalau tidak ada pepain di montai, ane successful di nauru pa ako nanduko yaway. Asin ako nang kandin kato wana tayo nito kiti Fiji Airways kaya na mga nora kiti nanuan di nauru. Ako sekarang udah kan dari yaki koro mungkin mau ayu ori mungkin tembre atau ya penang mende tongura nakakapara-para tayo ano kaya nagi kita kaya nakapara-para. Para pun mo kaya nuan kita kaya sekarang yaki meti berte COVID-19. Sesan invest. Sesan university tau teka et mai sa kan bui ke te bui tabun di million ibukin kare kia yara paidas mara insinia akia na kunan type rated na kon teka wani ki bete embrea asen de kara paidas sa ora ada insinia ska pene man te mai sa nang bubura ke ang sa kau yagi meta COVID-19 dari apen insini pe wani ki bete nap apen to ki bak bete na urunga ki ang ge to ki bak bete ora meta ai ka ya mga apen ni bua mga na kon ka kaya ya makurun ge eurisium te ki bak bete akia arama tayo kayo pa aperen mga reke ita pun mukuli tapat pewo kanaro na pa sila mga university na pa ito yamat hindi kagin namat tayo kayo kasi na mga kapatid na pwede mais karibu iti milyon kiti puita pun di milyon mayar ti daw teka yan ora moriay na pa sinang kakayo na joint venture pa anang karikila kaya teka nuwani kibay kayo sinang lease out pa yung dekera mo na ibubuo karawak at sige man nga teka ni Christmas pa sinang kakayangan na yan ora kaya kang yung kayo tikibag pa ito mataraw may Christmas ada kang punan di bukin temple karawakin kayo na tumataraw may Christmas. Tayo kapakan kiba-kiba tayo what a week man na napapari tayo tayo na tumataraw may Christmas. Nuni mo minari man na rin ako na mga tiro ay rawan kibay kay sa kunang kanil mga karawat kaway ani tayo kinaka rin ano naginti ilunti sa tiya kan nang may kuliya. Probably madam deputy speaker. Probably minita sa tayo po kan di kam strike. White House speaker era pa minita kalinya kita nak ya, ay bukin te takare kemana, mari ayo ya kaya keng, ayo na panak ya kata minita kalinya kita nak buka takare kemana, te embrea, engkau kaya kain tahu cari, hari enak,
sakite sak bo wi daus ma tau tare na ko speaker ya inga ya na kare kemane embre as ko na rana pata kare kemane ay asan lo ko inanun pain kiribas man de embre man de re to kia ito covid-19 ito kia katan takanga ngani ni karo ko tai ai ngara ye ito iro ko mai sina kara speaker Ora pada sate, temeneta. Kalau Madam Deputy Speaker ada pergi satu yang ini ke Kuria, aku wajar dari pendara kapal pendau saya kan aku ya nak kerja mana. SNDC nak kita embrace di kampanye me Australia di bayarnya SNDC ni nalun tapi wana makanya kita pun diri kita pun tanya kan. Tahu nak tanya apa? Apa pun tas pun ini situasi yang kritikal. Kena kami arun ada kerja kita embrace. Pai nalun November diri kita anak. Ayah mengakanak ko panana di kampanye kita embrace. Panikapan na wani kiben John na pete na impre itu para weka kita impre ye te iwan na te itu anapen grounded anapen naki katoka kibaya pa ye ta titikin ko fault ya kunek o akita ngi pa na mangare ya kaki dari kita na ana wani kiben ko the Boeing ada the Max ada ye wa ana wani kiben ke pen town o pen kaponi pa imeu ye to korak ya te impre montai no re ya kana ko ana ko kaputa te na pa wani kiben ga ye na pen to ki mo kibaya Pana kon ngutak insi anak rawa insi niya idon te kampana ada di Pratt and Whitney awan kan te kanga kan men te yan ya to kina bana kare kamana dembrea ni garo ko ti minise pangkai te kampana ada di Pratt and Whitney ane ki wo ya lain na pangkai te na insi na kana anak rawa ya ka ko ka pun sipun kau ya ki me takai ka anang inda ka po kana kon dara kare kita kayu the COVID-19 abu ara me ta ke sen ni university ro ya sa mga aki pa ya wa ki diris ya mga ro apa na te kampana no ani ki ba yu ba na penen ni ka to ko mo ki ben wani ki ba ga patos ka kai to ne pa gero na patay ki monta no ra ke yu ato ko na ni mga re ka nangan ka po ne pa ino ko ya pasensya naron na ya sente ki na wani ki be the Max the Boeing ngade wawa wani ki ba ki penen ka po ne pa i meu ya maintenance technical fault na ya ni kan sa mga minang kay the situation na ana na kon kanina ki wa insinin wani ki ba kay akanaro na pasya ay mga wagi ron na nakarekaman naron na ikaparapara ng mga disi na kilon ta kampanya may Australia. Kora pati Madam Deputy Speaker. Kora pati menita. Kapan bukan dalam selekta sate. Kora ba Speaker kata wari kita minita karina kinaraka. Kani bukin kinakin kiribas. Deki baki beta. Kan ay ikan bisa minita karina ki. Hesang kay bustawani ki bayo. Jaro pa yakinakin kay kiribas pai yang na kambala ni kipa jo na ya nara na ke embe sisuna bangkai ni bani pota ki anta kanga nga ro ta ki tembre ayo ora paswi Kora pati sate temeneta. Kora pati Madam Deputy Speaker ara pergi seti ya karina ki may Kuria ako wat kinakin ki pas inte kipa ita ko ba ya ta ki sa kitong nga wala ki para pendilan investment kay kapura aya takin ka yayi na wani ki ba sa dembrea te mo dembrea s meroro kinna te ka wen dembrea ane manen na titaw te kan saina ina sino ko ina tun ang ko kan sino ko ina ro na peti ayo di sinak wangan bubra ya yo revenue wana ko nan ni basili ke na ko ko titaw te ke na ko kinakin ki bas ada tapin sipa ngai daw ngai na pe yo tibi ke ki line wani bukin na stime to na tawara wani ki ba kan kita kya na ka takanta ni ngapan kanaro na pa iro kon tita yer sina mga tauroin mga punuran ti line ay ang kanya ko nang kanya ni mga okida ada konan siya para pipi sila to tarawa Christmas sa tapon tarawa beti tibi na tita yay kakanan yay kinakin kini bas ngai sero kon ti ka ay wa ara ani ki pare yon ko ni mga ro ko toan ara kanda ni ti kanga ti babayre pakana yesina ko ari yo sina pa insin na yo nakakain kunan nakain operate inanon to tun ki to muin ti ka ki te penen ka anu kan dikaki te kay ya ko nan kan na operate giba na ron re yan diris ke mati te ka pen te ka mani as skanta ngayo pa ina bu burarik ngare wa ay bu burarik na kon der ka me mai rik korapati Madam Deputy Speaker ara pergi seti ya karine ki me Kuria Kora pa temeneta. Sina kon dara sila karimina al da ka kiron ki sate ya karinia ki me teraina e honorable pelta ki pe ya ena ko imte sate. Era ba Madam Speaker, tayo tak pa no competence sila kaya era pandangan pa paranti rai na kami ulit ti speaker at president ta government minita tatin ka pen ki kiriba siya panin pananti beo kan pero ni Mauri
Arara ba Madam Speaker sila king ganyan yan tiyo tabi pa nampana tempo men mewe kakay tekar napsiya de minita ari karinya kaya tapi na yo terang kaya na update yan takarikina kaya TVCO project ari asen kariya tau teka ni powin teman ya na araba this Madam Speaker. Korapate sati, hene kaya ngakam sila kaya yo iron teminita ibukin de pota kini makuri bukin kaneve business. Korapa yo apoposa na pota ngari kirete na ko teminita. Korapate speaker Karinek, akangai kaya kana na sila sati Karinek may tiraina. Speaker ini karapana busi sati Karinek may tiraina. Ay kan ko angwa pa punsi kuna pa makurian na yo inan pa na upota kini makuri inan na ukampana de KCT akorap. Korapate minita sati. Madam Speaker karapati binita karinyaki ay ay taw na nakaya ngai apon sikuna pa makuria alam si teray na yo ikan busi te minita karinyaki ikan ko angwa pa sinora aron makurian nay mayroon te KCT asa mga tabikiri ki pa takawo antay titayo yo bukan tisnak sa busina kon ningay as nanura takakamakuli na kon takadikina kiyay araba Madam Speaker. Korapa sati teminita. Korapa te erang dapat bukan de sira kay nang nora nanu nantai te sati akan niya ki nanap makur ay ita pa epan wakin kay te meruro imernan tira imerna ya na ke kanga ya buka de ngai ari na nakapungan na ki bikin takadikina kiyay yon tira yon te tiraina kana to naruna kangai kongo kyo ni apun tapi ni pero ngai to yei pairi kita pe ko kana kai nan wak naruna riesan te akin yei te kari kia kana wakin to yei ri pai kana na pero ngai oi mina kana to ai aseroi pai kan no to kana wak te kari kia ya wakin ko na pe ai ya kuna nang na ro yo tai mina to kai ra pe nen diri kia kita diri kia bu o ya na ha ki ke me na pun kai ngai ngana non te sati ya na putan no me ta pai yei te kari kia naruna ria pun sanda yasan tekin na ko ba na puno mak ay te po kaya san tawroy ay rapat. Korapate minita sati bukan dalam strike takawatay. Rapat Madam Speaker dara kaya kati minita karinek kawawan te daus nena ko kangay katila merurong na nena ko kangay katila rigay to phase 1 tako pa kaya ko atiray na kan kameta tayo ay pa ariyay makuro ya makuriya kaya tapon nausin takatak katila na ko ina pa to atau betul min dapat aku tapi awak amak dia kau tirai na itu aku pernah kita tayan mereka tunggu apa satu orang ada kait tirai na yon the face lawa ada esen teknik nera kau ada kanga ya hari nak kalau kita ber ada tapun tak min tahu kaya aser kalau dapat speak. Korapate sati teminita. Ya ngai royan naru yuta nantai te sati ya san sang bari. Ye the project and yes and mahaki yon of makura and yes and even man kaprana koina. Met the next one, I put ngay na bangan yara kuna was pun kapawa ba kanap na te sati ribunan isolated apem nang darwano ilang kang aron dira ti karuan nam takata naron ya sinorian na ira buat tan na ne urak na kemen namda punin te onwari nako tarawa ayare ane bukunais ti dira kanarna ba kuna free yare pun kuarin na ko narete tera te wakare mina ke kuarin na ko narete wakare mina kana yei monta indik aron dikente buka yone ako ate yane ba puna nakataratara ke na ana taratara tera ke CTL ke te tau nanante ministry tau tera panan kan ponte teraina e punya ni keperak ganan na pai pare naran na pare ite te kin tera te militare menzione ndaina kaya na benda na pun meruru na kaya pare kaya pun tari na pai tapi tai to pun na ba na kuranda de ke mane no po kai ka kona na pai si ona kana na ba pun na pun meruru na kaya pare pun ngai na ba yara e tara ruati tirare ngai re e ngane ko mene na no tira ta ko wani mane ka ke ta ko wani muaki are ya kona na ko ban ngai tai ya na wa ke ta ko wani muaki kana na ipo po kya Korapate minita sati ka pen bukan dalam strike. Para apa ti Madam Speaker karena hari ti milita kalinya kita na meruru karena apa kano pa yapon esa de katire esa na pinti ti rai na te mais ya mais ay karapan ti tiran
Kakao kina te Madam Speaker te iyo irang kakao kina pe. Ngai na te kai tau te kasi nakatira na pe toina pun ngai na pe ara way forward as na te pa. Sina ina kangarun makurian pa kai ina yei to te ana kai ni pe to sina kutukuti te tai kanga te plan yang anda sina te pa. Yei ta ka makuri na kon te an iya kai ai sa kai ni kina non 20 te minute ka ni nek. Sa ka pe na pa antena te atoi. Ya pun yang ayo inon te awan diri kayo antena tayo sa kabe pa ina pare kao kay ana pun ite tayo na kotiya pa yang ande ta ko para ma ko nang kay no ati te vichin yo de kitan mini corporate meal pare ngaya te ma ko ya pun tipin dai ya pun sinaw yon ay ta ko pa kaya no pa ite yo sa pun akira ka nga sa pun kakana ko pete pa na kon kay CTO pa sa makurian may yon na pa ko ay na pare kiti Madam Speaker, te kaya ka, hayo, bukan daw siya kaya harap, yato gikay. Korapa te sate, te minita? Enang dapat tira, ana bukan na strike te sate ya. Ya bari tayo pun te mi tanti yon te janon daina. Te taper nori jera ina ibu sai bendo ko yai. Scribe tayo pun kanwan te tira te visitor mina. Atau ena konan kan na tayo roi tira, jera ina batira roi te bayasan karawak anak orang kananda daun anu na yai me ina kira rame te sati ba te tau te ka kamapuri ina no ministry ari kira no na kampana ke CTL ni ka kayanga ai ka anak ona ne PCA arun karikira ke ka kainan wa kinte tira et ta ta akura Korapa te minita ya paling bene pokan rasira kiane sena kon rasira karimina are te pa ki ronde sati ya karinia ki me yarore anu po ni sitaka ena ko imte sati Madam Deputy Speaker, era pati nga po ngayon kaya kung nalimari kayo tayo nani kano kwa usirak ay may naiwakin ako na pun kayo mamuntay nani tetenti nga po ngayon at pun di mo man nani nangaya kami ako kanya po uta paraya kanya po wayaro ray na ko yung pwede Deputy Speaker makanya mo office the presidents the government minita narin o tiritan te kaitara o ngayon ni kapan tan nungura tayo ay pun ko yung akya nakita yung ran te tinga po ngayon narandara wetap o kanda pa rin mauri siya pura yung kanina utara kaya au sisirak kaya makuro yun tiwa tapi wa nampana ti papi mawowa kaya kangay tayo ka na ilamekinaki kirakin kipira kin pon pai ke ka ko mente stoa ni ko ta ki me pon te pa ki te fiu o i morara riki pira kin te kantoa te pe ono mananga e te bani ki pe ko nani ko si te pota ki makuri re ta pe na io pe na nga te ka para e karauna no ko ya kai na o mokor e ro re kai ngai ya pun nangin nota ki bo kan te kantoa te sirak pa o kintera ya benar ini bobo kata kantor. Ya betul, speaker. Korapa te sate, na busi ko mic. Ana kaya kakam sila kayo iron te minita ibukin te pota kin makuri bukin dongrong ito mana mana Alexander Tiago rena poka iron te minita ano po te kewa taras eno ko te minita. Korapa te peti Madam Speaker karau te kai kana pa ayu ya na nakariya te minita te my city. Na ikarapa taru me yorre re konan ngutara ke sira ke yo kan na kaya te minita te daute ka no ye te pita ki no kon na kanto kaya ki pas re wa ki men master ke yo punto wana me po kon na pa de te pen tarwa me to me no ra ye na ibugin wa ye kinan ka tan ro yor te kare mane me te ka pen mane ibugin wa kinan te ki ba korapa me tam te bi speaker korapa te minita po kan na select mo antay te sate dapat kaya ka te sira ki yo e ka ko wa ba e tapang aki te kera ki me te ra ro ya apa aki apun ron ni kona ni poroi ye me apa aki akan dan tawa angana ki te ra ka ki special rate ibu kinda ya ka ko me tawa aki ya kina kanto kaya kita wa ya wawata ora bude kanto kaya o ya wawata o ya karawata ke ni karaya ki na ko ya ata kita do era
Honorable Sadiq, a mic. The minute. Kenapa Madam Deputy Speaker era pergi di seti ya karena yang mayore ako wasipun nama ako ay mga ko para una pariti para upa na seti taman na pangai kar kita ini pakai kaya kati sila kaya pa sipun do tak ako we samte kati di seti mayore pa punda para ikan menditira maya kita mana orore ya pun do tak inti pai pari pun nangin daro kay tangger no pa yiti kiba kiba nako tuwa ta saka andik ya pura ini kan tukar nako tuwa nako nasina nako may nako taraway kay nako ada pun na para ikan ni yang ke kari po itu we ke ano kon mene mayak na ko te rari pare pun sukom ay suko yu bataka kaya na kon konti takara kampana te kiri pas tigit militar pun tapi na kaya kiro komo ke bukin norakin dia nan asinora te kangangan ni bukin te ta te kanto ka e ko wen ron am supplementer ko kanga yu batirangge to aki yakin kanto kaya atau apo ka himen na yarawat ke dapat ay mga sekayara e mga pun kunan kato kaya ka ako mga ngana kito ani kibare nang ngwadir dia pun tangin kaki luar pay, ya aku ay kaya nasuko betul kaya na ko, te sati ya koordinate kami yarone, nasuko betul kaya na ko ay kaya naron nari kapara may na, ada kanuan kaya kami di ministry ati, te aktivitas pa pundar operational cost te aktivitas ipun tangin nai, atau mungkin apa ipun tangin daro apa ay kaya, ya atau pun tangana kini pa naron tin daro ay pa, mais te pura, the longer the distance pun kora dari kita pa paint te pa e pui na nte ka pui ka gina nte te maranga e pun ai ne pete kos ne yawo ne makuri pa ne ro e mga suwe nang mais te kos na ko dite na meyak na ko sinora tangin panam di seti are terangge ko nang ngana ki special rates kai na pa kai are pare pun su kwani na ko dite ra te ki investment ana board ati militar pun tapi na patira ya pa na ko diran pomsi ka mga guta ki kai na ko te usin mga tapon musi pa na ya rapoto namata kaya apun tangin rota ki de kipara kaya nangin pupurayo. Kurapa te Madam Deputy Speaker. Kurapa te minita. Sati, bukan tinggal serak. Era pare te ka district ya ayori ka nga bukan te sirak ayo ka kita kana kapra. Te kira kini kanto ka enora ki ba ya pun kira kina ba na kita ka para. Ay karawa kina ko ito bodan namat. Ito kan te internet te Facebook awak kena pa ko ta pa ta ya gira ki point of view ke ta ya ki tau ana kare ke man te ya ki bes ke ta ya ki tau boya pairas punna kia ngai ya apu sira ki kai na rore ma era pate minita pa asan dinon da roy aron te kare ke man me te ka pere man ibu gin wa kinan te ki ba na pusir ki te minita ikibukan ana kamata kita IC-yan na kan IC-yan atau itu kita make era Berapa te sati te minita? Berapa te Madam Deputy Speaker por kita taru di sati mayor na puto kan na sila kaya ko te na karena katakan anarakan kanto kati aktivitas naron nari te akin na may na ibang kurang inang ngayon na operational cost te kari kita kaya te kipaki yari kati narakan kanto kare karo yati aktivitas sekolah ko kemiria kain tanda pa ko mente aktivitas amen te ministry pa e punto iro ko na break even te aktivitas ke ano na kanina ko na break even na narakari kita kanto kano ko ndang kay mentawa yo mo ari sinaya te tautek sinaya te probably sinaya te pepentaro pangko na kami na mo te yai ako wa no ra kini pa popo kan kanto ko may yero may maina tin wa mo isi mi no wa tara ay sen kira kin kay tira kan kanto kan kay na kon tin po abu mi wa tara te tira kay no bu mi wa no wa tara te kira to in terms of the percentage sen na kon ti bi merwa wa te simare wa no te percentage pun wa bu the percentage te kira kin kon kanto ako sa kraw te kan kon ya kay na rone sen si kay na rone kay na pa una beta man okay benda kay tira iyo ya ko sa na pero te happiness ke nako saka suko pati kaya na kono konti aktivitas para kanaro pa punto kaya na kono ati aktivitas ay na mga puri ko kaya na konti tawte ka pa na mga pun na mga din na kono pa yi kanaro na pa ya pun ko na nakatay na permita na tangin na te poto na ma ande ka para parante te kangati kirak yaran kaya kirak te kanto ka e kirak pa pun katayin ka nira na pa anun kirakin na operational cost te aktivitas ko resa kira konto ginayo Mereka yang sila kisah berkasuko pati kakaya na kono ko yakan te ministry ari giti te pentara ruan te giti pas pa kono ni mga rayo
Ada benar kamu pada tahu teh? Mati aruna mga utakin na konti tahu teh kayo di minita konsen dari pendana terruat ya kini pasti dia. Mereka pada kita seti ya kan nek era papa angoti yongoti tahu teh kamu am tanginan am pubusi asa kasukaan na kon ana babai di tiba pendana dua ikut tadi mati militari pentapin. Kenapa di tapi speaker pada kita seti ya kan nek mayor. Kenapa di milita? Ayer agua kena nanti satay mayor re, senang kau nara serah karimina, ada tapi kaki nanti satay makin, anu po pintu kasta, enak kau inte satay. Korba tiba-tiba madam speaker. Iyo kan daw sila kaya nang panay smertin mo. Kaya kaya nga itiya ka na. Kung nandi ka na ibubuk daw tiya ka, nikakayangan karukon temen na sa makuli. Men ANC Bank. Kaya nakarawa tiriri, ako yakain na bawa magin. Ibukin kau kan tiya account. Korba tiba-tiba madam speaker. Korba te satay yang nak kaya sila kayo yung takomen presidents, te minita. Hindi po takin makuli bugin temani ang pairin karikiraki. Honorable Dr. Teweto aswena ko yung takomen. Presidente, Deputy Madam Speaker, I report kena select University Arniak may makin oyo kakana. Ken kong sa di demen Arniak may makin pa uniya itriri kakaroy yenset no itan samale yonder. Ibukin po kayo mata kan ko kin po ibukin kau kan na accounts. Korba te takomen. Bukan am select satay. Korba tiba-tiba madam speaker. Irang kahit ako takomen presidents. Naroon kaya kanti, kaya kanya no kaya makin dari ngaya. Hapon sendiri na kitaan saman ya kana yon arap makor. Kasi bukan di select de ate sabbay. Payitay pa. Yon na makinay ka na ko. Kaya kanti ng untapon. Kain makin na kero ko yon taraw. Ibukin kau kan ya kam. Pabukan kan di select ba. Ipun tahu diri ada tawang lagi. Tan sama mereka kita ya. Atau orang orang bertawa pun sen nang diri. Tawasan kalau diri nak jaga anda pewa makin kayak. Kerabati tiba-tiba macam speak. Kerabat satay takomen presidents. Berapa bukan select saja kali ni ta pun kau apa ada sama dengan kayak makin ibun ko ayah tebang ke pun nang tahu lain dah nangan na dikiteri narun te tahu yang roy runa ke aku nak sesuai dan bang te pakai diri lagi tahu booking dah ada video clips ke. Tapi bukan no de saya ni ngai masih akan makin kita individu saya sendiri account angau memang ni ke. Tengau lagi kan tahu community sehingga tahu bobo lagi. Nah, aku anda masih akan bubur. Yang tahu lah itu lah. Tentang ke na kalau kita teriri, nanti memorik kaya ibon bobo itu sama dengan kaya ni orang makin. Namun itu akan na orang bertanya dari napun one to one kita ada yang ada training materials sehingga ni kota kita ada video clips karena ni bobo kan. Korba takomen satay. Korba tiba-tiba madam speaker. Ako irang kahit ako rin ante ko men presidents naroon na maruro maradi ka matatan dik de tekang re to ya kaspoyi ka na mo ra magin ay kahit ako barang ayo po niya ba te tawari re asa na bande kay runa as kahit ako yan ba kan tan mo ko rin de yan set tiba-tiba madam speaker basta day at mo ko rin ren ka bare karukuan pe pa may makin mga sign agin pe pa may makin na ke ena ren certified kita an ko kuwa kilom ng tayari te tukot kirak ang na sign ya ay sign ag iri tan pe kita tage nagyan kon karo at account ay mga gibas ay to na po share kita may takomen presidents kana pun konan no ready na parang ito ibon bo wala sa manya yon magin kana pun konan kana ko kita pun si tapon temen na pun kikiya gini karo ko aron te tiriri no kaya ako na sa manya yo kasi na Kerabat satay takomen presidents. Era balik buat na select saya kan nek ako apa no kain te yen set ngai te meroro i te wa don kau
na kasukan ko ba ya mga pun data kiti mate te mala sen kita CEO te ANZ ba na kata ki beria ni kuliya te te training ayo ba ngan wa kroi ana mo kuli ata mo mork ko ko te na kaus pare tau ta kayu sebenarnya tangi ana nang daw ta na ukena na bank account ke ba na e bo al ba te ta ka ba mane ke banda ka kin kanaro no to na ka kin to te mo na mo kuli ki to atirarik anda na ngo poke ai are ai go to one de te mogul se sangria bana rein nang kibera ke on se te yawata era mga polita Kora pa kami presidents. Ay rauna nante sa team makin sana ko na arasira ka rimira na tapaka kiron sa team yaro rin karinya ki ano po ni sita ka. Eno ko imte sa team. Pero kan. Itiran pet metuana. Timetua. Te meu ai đâu te meu na ngai te ai sa ai enga ngai ai ai era pa te speaker na mga tapos ikukulay tapos kanila au sinak at kau ante tinga po ngayo yon tiyo tapi pa te papi pa ni mau kakangita kana rorora ken tenani kai puke ke bos nakawa yon narore punte ora te kangang kai enang ponorawa nanginte tai ori kai aki tenama ya per kunani busia te tapone makuri ale tapi nani karawan tenandawa Aterange kona nuwaki na te kamete pai o karawan te nanda wa yerore ibu kita kainano ay ora kingai ya Kora bersate na kaya kakam sira kaya yo iron temene tai bukin te bota kini makuri bukin dongoro ite men na mana Honorable Alexander te na boka kiron Honorable Teke Wataras ena ko temene ta Propati Madam Deputy Speaker ay rapor kita sete ya taru me yerre na sira kaya yo kan na kaya kati te tau te kan ko ye iko ko wa te kanga maneve te sete yerine ay nanuan te makuri ka te marwa na konta yendawa punte kanga e tapanga kiwan kilipes awayo iti metoa ni moni pa yerun to pakina na upota kini makuri kona pa Madam Deputy Speaker kora ba temene ta kapra obri se ba ye ni tanare me yana Ngaya resa. Ikurin te akin na pa upota kini makuri dinanun na ipopo kiti Asian Development Bank Asian waki ana mo titere ni kamete pa ibukin te makuri ni katamaro na konta yenda wandoro na pa makuro ni ko takima arore kora pa Madam Deputy Speaker kora pa temeneta sa te po kanam select mantai ya kora pa speaker ay na pa temeneta ibukin na kaya ka ay ko na nga kanga iraw na makaina kaya na meanda kaya ay nation naron te kamete pai o mga meanda ay muina o na ko tan makuri ni makuria ang na ben ka katawroy tu tan imaya kaina rore ta naron tratarakin te tapo ay nakaraw ki tiraw era kora ba sa te temeneta Propati sabari ay mana ikana ko akaka na sira kiti sete ya ako ayana katino wa sira kiti sete milita yo ke de sete yere kapra buri militare kakak pa nakatire na ba konti tokora pa yung tag pa na kaya nga rapatan de sete me de militare de mai city nga yo pun kaya kana sira ke ang na pednong to kana na pa makoro kaka de digite teusin mga tap win tokora de sete de militare kay men de mai city na na de militare de merat Nenang karya pa ano kono to panan kon kaya ano pong kakawat ng moto ano para kamatay pa ro kaya yun to aki ko na nikipenta iki pomina ko yakin te pong ayare o aki ko na pen nikipenta mo ng apong pomina ro ko yari mo ite pota ke ano pota ke ne pe kakawat ng moto ibukin na nakaukukin to mantap kakasan na mantap te to wala te ke yusi on no to yari ani te pe yemen te kay pinisari kita na mo te kay pinit te usin te ya ako ate karapati sete ya kanine ke me yarre ibukin na yo kanya no anti anarawa arore ako te terawa yo anda pena arore na mga ko kiri posita po arore metari we ke te ponurawa e konan baby si te kai buke to kona te week nari kona ni makuria ki te kai buke
pa ipun raw para pun nakia namen arore ay akari kiri ma pe wa taman akia na ya apun kata otapon ni akide penteno e pura ga ite pen mani e para ke ite di Madam Speaker ke me ko kawa kin terawa ndorora ke pente ya mon pe ante kawa kiri ya tan na ko ari kana mangaro ko kai buke ado taron karayen te kako te taka muera ke mangan kon te kai buke yare ko ye ya nasim ndor ndor te akine kin te kak ye ya nasim ye te kamete pa ya na kawa kin te DP na kawa ki ndorore ke rakantani ngapa yo makuri ke yo ta sama kai ro meti seti ya kan nek ntara ya paninga yere ana marang ka disim seta ya pa nang ingai ngano naroran kan pusuma ay disim mayo tan maka kasi na petapo kana ako ng tarang bugin nan potential dawa na konti bugyan na petan kain ti tira tan nakawa ta ati arun ti tawagin makuri on naroran kana ero ko ta era pa di Madam Deputy Speaker era pa di seti ya kan nek mayor na Ora pati minita. Sati po kan digam strike. Era pa di speaker na nakabara ti minita tawa pa nang tiri ta pa nang mais dana kanga ti sidak yon na payo ke bukin tirawa ke ngo era nda pa nanun te tau ta ka tau sa pa tani ngati tira ti aron dari akan tani ngayo ata ya pa na mai kai ngan ta ya kana ko ti kana ko meraki pa ta ya ka pa ni aura si sidak era Ora pati sati kana kaya kamu ane te minita. ay kora pati Deputy Madam Speaker era pa kiti tari mo seti mayor ata sa mga tani ngata ni ko koro sisira kana ye kana mga kamop kora pati Madam Ora pati minita. Ako wa nakakorot kanya po kanila strike ta katinuan tay mayroon ti sati ya karinek ti menda may meraki ana po man na tayen ta kina kan ti sati. Basta speaker ya kan dita na pati an siya raw mayor ngana ko na nurunga kara raw era pa yasen garo ki me kilo kun dang bali kena ki nong ka ya puta kata mangana no pa urunga ton tai ton ya usi Ora pati sati te minita. kora pati Madam Deputy Speaker ay na pa kiti pusika me meraki bugin na koro na sisira kita ru mayor ke rari sanu tan pa ikano ante makuri akano na kadina pa kano na work plan ti tra ti my city digi na kita pe ti tranda wa yon pa ke ata ya mga pudi ro meti ti seti ya kadina ki bugin the way forward yon na busian kora pati seti ya yang na pati tekatiro ay no ya kan meraki ade ko ti seti ma kan na pa on around minute bugin kawara kin na pa yenti na po nga kakaw kita katampo na wa kin pa konti tinga po kora pa Madam Deputy Speaker Ora pati minita. Ya pun peni po kan ti strike yan. Sanalakon kana resira karimina na tabi akat meron ti sati ya karinek ti menda may meraki ana po man na tayen ta kina kan ti sati. National Madam Speaker to kay ka takat na po na tin mau ay pun nang mo ay ka mau kain ape wa meraki mo meron tunuman tunay te konsilio katikis turon dikirak tiel pasta de yusi o pun man ka pe ke yuwa kya ape rimina yon meraki inte yo takan ka mau na ko yo na ko mi ka pe ngai bataru ya terminita akanya per mo meuri Yaudi. Igure te ka usya ka ngai takan ko na terminita te pe na ke tau takan ko ngai mane pe pa ko nan karawa ke karikia kunen min ana kosto ke takin na na te ismega meraki ade ere ke ko de tau takan ka wai Ora pati sati na kaya kakam strike yo iron ti minita bukin te pota kin makuri bukin nakawa bukin ti akawa ko pa ina merawa ana pori pa di pa ta ke siwa. Ana po kay iron te His Excellency Tanis Mama te presidency na ko te presidency. Te speaker ko rin ikukure ko te tamane pa yu pa te tautek dinero na uta pa mokuri e tauro dinero te pupusi ayu in te kamete pai ade na karawak ina te kawu ni kuata ni te ligeyo ta era pat te beti Madam Speaker Ora pati presidency sati po kan strike te mantay. ay pa na ke po na usya ke punta karabara pa ta kamete pai yan naman karawak di singai Ora pati sati yung si Juan May. Ora pati sati presidency
Kada wati sa ti man naka dinig may meraki nota na labe ben na nanuna isak naron na nakaka anore te pena karo ki bukin na makoro tawro ay pusmaya na ibubu tikite tapon nakawan naron na nakaka te minita ay ibubu tayain kaka te minita ibukin pota kin makuri bukin jaka wa kaupain ara merawa ana por pana taksi wo kai chara kuma tona ke Korapate te berestes. Ya pun rawat nanti sate mi meraki senako dari sira karimina na tabe kakiron te sate ya karinek me yarore. Ano boni sita enako im te sate. Era pari kiti tibiti speaker naron ti tayo ko tenwan na sisirak. Ari enampana te puapi mau noa. Kangai te kana. Nabubusi ya terapata PPA. Patirang ke kona ni karekia. Karuan tiongora di radio nako book ikin ako na pe wairore entay na rawi tamo ne pe mawata enak Kora pada sate ena kaya hakam sira kaya yo iron temene tante pota kini makuri bukin dongoro itu men na mana ano po Alexander tepo men naran na masa nora na po kaya te minita ano po te ke watara sena ko temeneta Kora pa tibiti metam speaker o yung kanya nakaya ka te tauteka na konde te sisiraki ayo amon te kakawake ikapara po nte tayo ayo pamen te karina nurua kina konde nante na te BPA yari nani kai ang kai mo ay to ikona ni meu panani kilipes yo ante frequency AM te wana awa akia kilohertz ari ang ora yei kai na pamakoron kilipes ni kapen may kurin te akin na pa imuin cases akia asen kamatuak ay nakakilaro na te radio inanuntura itiriri kayo kora pa metam te piti speaker Kora pa temeneta sate po kan sirak era pati kaya kana ko na iyo ligin tabi kan na iyo pa ya kunang iya kaya pa ko kunang inaruan ako ma ay punta kan nung rairo yan tira andi morari kinta inti tiyaw sinti ke parin tayo no kara iro ibon ko de main de temena iyo asira kinai ke ibukin ayo ya sira panang ina atang kina kan nung raro indira andi radio ibukin na kangarro may ro may ba angin teta yak yung ayara dia kanto ya ayara ya sira ka na usan ako sa usinte yung mga ituangi ito akita ka nga ba di internet di Facebook metera ka kampunan na nung ray morari kito tero ay kanga yakara ke kanga ya ay ko nang ina kanga kya yatay pa di menayo apon si ayara ako ta nanoyin nani ni kan po kaki pagkita kan nong ra de rio ke mare kan na po natay ya ngang kan po di tay di ran di jong ran tay kan ko pon daw di rio ke apo te kan ra ba jong ra na pa di ko pa di military sen kaya ka te na yu daw pon te ka te ba uruak ke pati ka ande nga pa daw sen karawaki nang kan ke ngai na pon ina ko roi ya tay rin ya tini check na si kaya po ke ay to pa na pon kana esa Open te kante dengan pa na kunanda ndi ke tiong rairo ya nang ina nung ra ngai ana ngo panao ngai ya ki ngora panao pare po demet even te bang na po se demet apon ya ki ko na pa nung ra ke ako kan nam sisira ina ke ke tai nung ra ke era pa ni de esa mo Kora te sate temeneta kora pa te deputy madam speaker ara pergi te sate ya karnya me yore ako penti kaino nanti tongong ra ya rapoto nam tadi kira kara war ka ngapun timeton karau yeni ya katira ngai yo ayeri yo dari ki yo ngongra ke no ko tiani ne o ini dia nani ne ke akana mga te akin deus mo kata to ba aki kunan aki te karung ngai na kani ya kara kana ena ko tay deus mo na ko sa karau te kan doron yo te kamara parare euro ki te ante nan tai kana ko na makuri te PNL ada te kampana ni puni dari kinte ina transmit ina kai ke andar dari te akina kinte te kaya kaya sanda Esa karo kita meroro meta kampana yo atau roin kapomi ya nang karo kuangan te anang karo te ante na po nanti ina sa ko kanta nga pa ina sa ari mga waki atau pa kanta nga ina tamaro ari kina ko na may main parto ya pundang ni pain ko ira may main ka ko ngero ko po ya po na pero mga ana CVST atau ya tamaro ari karo te karo na ko na ko apa ikararo tapon apa di seti ya kanine ko ada pun sekan semuni ka kan ay ro ini pa ko yara po na mata tama na oro ke Mako watai, ikaraw tiya kapartay yakin ang
Taya kinang tanong tayo ang kini pesaron te pai te live stream ke. Parta ye yo tadi ka turu at kampana te PPA tadi nanon te wekera pa na kamen kana ko ma inte usinte pare. Ye na wa ke ka ro ye mete te waterphone kanga ya por roi as ka kaita na konta kampana te waterphone pa. Akar ye pa na toka te live stream yon te internet na ke pona. Kongura ndirerio dia nanon te internet men te website ari ye na pena website te PPA. Ko si download dari PPA kangat pa yale PPA ta kana ye ka ngo panao kay ako na karawan ko download dari radio.bpa.org.ki ako na kunangan na kan te ka mo ri te PPA radio kinipes says live stream okay live stream ko para ang kan may kan ko download din ni basic te pa ko pa si ka okay na ba ako play na pa pari ye pa nisle para ko na play ay pun tangine pa radio okay Wawang rana na kaya pun Messi ka ako pa na ye tata. Na kanwa ya telepon na ye na tata. Awapun nung rana pa garo ko pun pa na tiyaw sinti yo. Okay di pa bis. Ta ko skaraw tiyak pa yero kuntu na tiyaw sinti pong ayo. Ta kay na re rimin ka men ngoyo. Okay metasan ura yo kunti. Ara kanten kan tiyaw sana ro. Nero na tiyak na. Ay pa enta ura kan di. Te rati ente na po ina nun ti tayo kanan tiyaw sana ro. Ako rapa di speaker. Ay ra pergi senti ya. Terus mayorai begini na mahuta kita kena ya sakiya kena kena yun na okay karena ini kena tengkai karena iya di tengkai mga yakay na re takay taman ang kayo taman nakakaman na online na yung payakaman ko ngo yan na beti tapay kima sa ko ngo yakay na re wangan ni mga ano ba kana tawa kaya pun karo ko tipong ngayon kaputake para ba de tibili madam speaker na por kita sa di mayor Kora pa temelita sati Kaya pun, ya pun daw kina no, era ko agri kina no ya kain na pum nora aron te pa yadi kige, pentekan ni ka kana Asia. O na ino ko min, ina ko na ndi kira tiong ora ye, era ba singa ya. Giro. Kora pa te sati temelita Aya. Era pa te temelita sina ko ndra sira karimina te ba ka kiro te sati ya karinia ki me kuria ya ana bo panmuera perina ena ko te sati. Kala ba speaker ayo sirak kora kain na wan damane iruya kain kuria meta kanga ba swai men waki kabuan deben ilan busia de milita ari tabena batera bukin laki kabuakin de takataka de tayaman kora ba speaker Kora pa te sati na pupusi ko mic ana kaya kakam sirak ya yo ironte militan de pota ki na makuri bukin kanelebe business kora pa i abu boss ana pota ngari kidete ena ko te milita Ako rapate speaker ko rin ko ikarapa sa tiya ka rin may kuria na strek ka ngay kaya kana speaker karapa sa tiya ka rin may kuria na strek ay kan ko ang pa main data kira mana corporate inspector yon kuria ay ti metuan wag ta kasi natatakan karako te pumay ako rapa Kora pa te milita sati bukan nam sirak kora ba speaker ngai karawa usira ki speaker aya man laki kasine kuria ya te de bineta akadenia ke man kuria laki kasine aya spa kasine ta kalima pong men ta kalima pong tu wiki ana ko ni karo angkai ngai karawa usira ke swal men kasine kuria aya man swai kasine spa kasine men tu wiki men ta kalima pong ana mai sigan ngora ya te de bineta man laki kasine kuria ya pus maya kita kasine Kora pa te sati milita rapate ay karabari te satin bukan na streka ngayon na atire ngane banana ta ya punimene ni mem te ke kasini ay inang karaute kana konte te sati ya kadine ka pai kana ta ya ta bukin ya konan si ko ngoi ba yore ne baka ngaki te kina ne ka ye evene ni mem tera te ke kasini yoni kuria isi ko ngwa ki re ya kan ke si dia ba penwa te kasini karo ko te ai ngana to ye bukine na kona ni popo ko yara na ben bunte ba ye ibu busi na ko ye tante kan na ba ye ta nga ba ye puni ne ni men ta kasine e bonu ke la na tarwan ta ina kana ye kire changa ni popo ki men na kampana ke CTL a kona na ben le ta na ko ire tero ba sana monta ina ben ka kaya nga ke sina kona ni ka kiberi ka nga kai kana kona ni popo na konte sati yara Kora pa te milita kawan bukan nam sirak te sati Kora ba speaker nana matata yaki kasine yon kuria yaki attackment the ministry
Ken ikarata ka principal ro ko te ngorong iro mo ando wi karena mani karena na usilaki ken awa swanga itu ngata kanga ya man foi merkasi netera kuria anga ye bukina na usilaki pasya kata bukina na ke ya akan nora miro anga de kata bukina ma era papaya sa ta yang kai sa khurang kai na ni kakaya na ko bukin tera ya man na ki kasi no kuria ai tau aria paria kasi ken yo swango kasi ne man kalima pong tu wikiana aro ko tamale me te minute ay mga pera tamale kasi nang kai ke sukiaki kaya era Korapate sati te minita Ai, enang dapat tera te sati da te bukan na sira ko e ko pare to kana kang ngai na wi tera te KCTL ke pun man te ministry kana na pa yunda ke na sin da ka kuya to han na tera te bai to wana ko nan kari ka to atia ki kasin nan tai amen awan nan kan pun ta pun tera te KCTL ba ri ni ngoi don tera ta kai pa yang da ko nan nga po ta kasin ka an ngai ro si ta ka ngai yon ti teran ibu kin kan to te man ri pun na ke ta kan te man ba pun tau roin tai na ko kana to yai pere men naron diken temane to yai bukina anna itira tira ta pun mani meri aria pare aria pun nongona be tira ta finance eta ya ta na be ya te bang ye ta ye ta kangan temane me temane ya ke ta kangan ba kana na ba pun naron de te kana na panin pa ni ka be ndo tenan be chen sa pun temane ya pun na kona ben tai ya ba ko ngai kana na ibu bukina kon tira tisate ya khora Korapa te minita ka ben pokan ham sisirak te sati ora ba spiga de ta ka erang de wa tamale ya pun ngi nokyuk ma pun tai dan ka sine kuri ya pun no ani kiri ba sine ka ben speaker ba cek te pa ya be ta kare ki manin ta kasine ko kasine nga ya ko ben ta ngai rawa de to wi ki rawa te na makai na ya sparo ko mal na ya speaker ya pun no ora to ora ki ko ta yo wa tamal ta no ora ya re be ben ngai pa ka manin ta kasine dai de be tai Korapa te sati te minita yang narunari inang karapan tai te sati e kalinya ga es pare to kana ye te rangan te mani to ipe to pun narunari ka para para to tai te tai to pun ye tenan to digital returns ke pare pun kai nan wakin tai no kai pun te kinna pa aketa rangan te mani puna pare pun san ka tau mani ke ye ta tau mani lesan ka bene ki kai ma ye te supplementary te ra ke aki asan ngoda ke me kana pun ye te rangan tenan ton pa ni makui narunari na karuko ki to irun the finance ki to tabiya ti nilanuan na te reconciliation yon te tera te man atawan kan ka kunan ran ka pe arun tera dikente kana kon ki na karukan te man ina kunan ke ka yara ay ka ngai ay araputan na ta ngai ta ba ari apan no the finance ke kana to ye te ta nga ni tera ni jame ari bu nami tan makuri ben nami makuru apun yen ka umeka kintai na ko bana ki nga tataning haro na rito mga taning atira apun yen na tayo pa kana ita ka nga ba nang monan tari te mani aka na ko ina ba ko ki your chance na the finance na ri e kan taning ha ka e tang na ki bana wa kon karok pa nganda ko nan ki ka ki yara ya kaina ko ta na ma ta Korapa te minita apun bene pokan ra sira kyande antara tarakin te tayo apun sito wana te minis o ye te ra de bime wa de tayo yo ai pun ka bene na pentain kaira amiaus tante ya kan nana te minis te to wana yo ni karapain kami te man pai mo pun tirana re ta kauring na koira tante ara cabinet ministers kanarona pato kana kai bisa pato ye ena katape kam sisira ko na kiro kito kana ye ena kiro ko te cabinet minister ye ena te peke bugina na akin kai kamarien karo ko yon te tai purai kai pa yon andana re na ta ki asa kai tau narun nariasan koroya te minitamente mise ngata notare enara ari bugin nare ara re yon ya min tarina mente te mai city te ibugin ana re ana pupusing ko na tabi ka te lida menterana te sabe peire mente tomani kiripes sai rora me ngai mina bataran ya kanga ya pun ben santo kana anara ana sisiraki ana satire sisiraki bukina narna ana kakai ya kakai kain job sina non tainte te session na yo me yarare sa kai mga meroro mina yo kana yarare ero na
kan ni ponte te panan kara para pana ko mini ka pene tante bukin merungi mina non to 1 week ya pene yo panam ka kaita na konte te presidenza na ko men me cabinet ministers tiki bukin ay officials bukin te kan te ke ibukin ngaira tante yang ane ya ke ki kaina no era pota no ameta ko kaita una pena konte speaker ibukin na ana ki wautai yon ka kaira tiaus pa yon ande ke na pautai dei ke nanon na o ya kaita una ko mi tante bukin na mi patience mi nano rinano yan panau kana ikaira tiaus takapena kanai ponte panan ka katikiroy na ko mi ni kapene katikiroy na konti na ko mi tante ni kapene me kanet amia pamakoro ka kokoro tiki na konti meraki ada ngaya na puta kata pun na ko yai na konti ngapong panau me kain na pamakoro ya mayana ram sate yo kain na pamakoro ya mayana katikiroy kami na mi kata pita na konti ngapong are na wak bente ngapong panay na pa kain jo apis katikiroy na ko mi men panau wai kai ya katikiroy kami tirana rin the weekend ya kan ro wayo senanan katamano sa mga pening ka ispo ki kai yana na kairiri araw numane te speaker ntiawa wo emosera mati ya wasenkai
Di sinawakin akong ang sila karimin, sila kinampan at tibol na paginaw. Ang ayuwa rin na tapagin doon sa tiya ka rin na kami kuliya. Ano pa panwara perina. Tasati. White House Speaker, ayuwa silaki. Muanda sila po rakan takanto ka, hindi kilibas. Inasi ko naman takanto ka karakak, ingkay, kaya ka nga di babae na yun at tayo. Kurapa sati, nakakagam sila kayo ron di timilay bukin tapota kini makuli bukin rong-rong itu man na mana menaron kampan kemasan na tayanti nga po ngayo ay na inarari nakakaking kayo na sila kabuan si sila kaya am sila kayo di sati iron di timilay man di tapota kini makuli di mise kita di tapota kini makuli ya kaya kirakan kora-kora at yung honorable teke wataras deminita Kurapati speaker oyo anakaya katitaw tiya kan kon de sira kayo tibita kina kon na kanto kaya kini pes rewaki kapongan akin ani mas tiri kayo punto ko na may pokon na napapayad de pen tarwa e metoto me in order yai na ibugin waya kina ni katan ro yeron te kare kamani makapere mane ibugin wakin te kibe kibe e menoroy de ta yo ato itu kita makurin kata maro ay netimeto ani kuna ani mga pitak matitaw tiya ka ina tawro ni bubok na kon kapenen ngoray kurapati speaker Bukan bukan nam sila sa tiya ko rin Kurapa Speaker, kuray Ismaya ana kaya kadiminita kadinek ay kuray pa noria ba isway to kita makul kata maro sa baire kuna diminita ni para kanga kau ngana no meroro ay gay to makul kata maro nanon na iyo pa ena kuna dikini kiri kakit takanto kake tirano yanon pa ya po ni kanora kain kuria sa baire Kurapa Speaker Kurapa sadi ngaya kamagi mama ning ami rari ami pasinanan gototi temit Kurapati speaker ada pergi seti mungkin foto kan na sila kaya kawati naron dari kapra pranat may main na kon na sila di seti ya kan ning may yero ya takanto kan tita ya pun bubak nang bubak an operation cost ya kidipes te tera kan kanto kayo ya kiro kono ben na break even de te kampana mayore kanga katawati terati te katawati ben tararu pa na ko moye ma ko anga ya mo ba mga tinan sirakin kan bokak anaron de pare kai kapara no mo na kaya pa ito kana kona na posisyon ako na kan de posisyon daw ta kata kona ni mga dinok ta di dinalun te pa ya de subsidy kita te bubu kana kona kampana era pa su ko yo enote tayo rin di ministry an mga kona ni mga ibubu bet daw ta kapatira kanon na nawakin katamaro ano kundi at ato ko na may bukod na katamaro at naroon na sa di tapos yung mga karuan di kita kanto ya yesu ko yung pa kanon di makuri tas ako na ni mga makuri mga kunan mga payri patira na payri kapinis kanaro no pa pat naroon na itakin na yun na payri di tarado patirangan na payri di milita mati tebota kini makuri di minayan ni ko takin mati kapinis kurapa di speaker kurapa emil kahuan bukan non sila sa tiya ornek Berapa speaker ngai kai tahu ri jemni da man na kaya karonan ko ko was by the air puni penda kata kantok na raw nganora pangai puni tahu ta ka ena ibu buk na rai na sa bad ndero pa ena kilang ina magilak terawa da irom de votan namet so ta wayo sa bad ena te meto ana ibu buk tahu ta darai pa na kilang inda tawanak te votan namet na kanta kantok Kurapa speaker kurapa sati teminit Ayan nanti sampai ya kasu pa kanon te makuri ano ko takira patira ada na nos na ko ikin dari takin nanti kan ko ada pun kira ki pun pa ya kira ki pun te pa ki ana kantar nganti ta ana kantar nganti monte te bentar ro pa na tayo kakawagin kaysa te pa nang kakawag ti line kakawag pa na pun kono na pen sustain na makuri okay nagin dari singkay ito kina na time ton dan dapat pa ko na makuri bugin ti kibes kaya mo ako nan nin na kon te karikira kayo pero tapos ito daw ta ko na kaya kayo ma ya kasuko pa kanon da makuri meti ti militar pun tapi na ti cabinets yan ko nan
nanga tika kan tita yeyo patira tira ti takatamaru na karaoke na kon ninga ya na waki ya kasukanya pa kan wante makurio ya tapi nanti tira tayo mga pun dili takimeti te poto nami tadi nanu ya dinanu ti akribas kora mati sampai ada pergi seti ya kan nek mekuria Kabinan bukan nam seti ya koordinat. Tin ya kubun rawak di seti ya koordinat. Ayah sana ko ngayon ako nara ada sila kerimina. Sila kena nampak nanti buat ini bui metenua. Ayo ada na nama memerun di seti teman ya koordinat makin. Ayah orang buat pintu kasar. Di seti. Korba, orang bos pika, kayu kan itu, usira kiri ini nanti, tu ada lepas nanti ngapung itu, tahu nuai, ya kan itu kan, ya wagi karuan itu mana orang primak, nak taruh, ya kabungan agin itu, tikebor, ikan sisira kini itu minta, ya kan dia, ya nawagi ningi kabungan agin ayo taruh, korba, sampai. Di ina kaya kakina kanya di sila kayo puri ron na military kaya kana ba may ay on military pa ayon ya minti tadi na di militan di potakin norong ito man namo mana ada di military bukin di mise ada di honorable tiga teras di minit kora speaker igurin yakin na pamenna kroin de kakatay na pain kapel inaron roin tayna ay na kunan waki kapungan akin te internet mente keporo inanon turay tidikayo kora pa speaker mon po kanam sila sa tiyo karne korba ono bos pika ay karbarik te minit ita beto yang monen dokite ngaingan narunte te temen na yote ono bos pika askai to bangaya enang makina kinunte tenamakay na suray Nasi jangan itu minta apa peka anak ini loh kan arun apa toh ngai ya ti private kita ngai ya ti toh ikan tu mana konti ti service ayu kan arun apa toh roy peka ya kan ini lagi meiru ban nak kona ban kau mei mati ti service ayu korap ti minta korap ati speaker ada pergi di sini makin mungkin na potokan na siak ako ati tekar kira kayo naron na kamatay ya epidi derai nari may nani kaya na kadang ngapa na wala kin na konti TUC ya peso ke pundo inte kadang ngente pa yeyo pangkwa na makuri metenan no sales yon tinanda tenan dapat aki kay nano ayamen are kanga dapat tenan na project sa kawakin kay ade na supply dia para yo takampana tarwoi di BNL ke angkanya nama kuri metenan no sales yon tenan kadi kira ke kanga tinero the Vodafone di Ocean Link antai di kana akuran kapoy ya kanga di na supply di tata angkanya nakin kan na mga distribute na kayo tenan consumers ke ade tenan nen users na tenan tapos mo kuri na tumana ben yo to what is supply ke yang ada kanga ti na ti tira kaya kana na silik seti ba nakanganto ma na po data kimeti ti BNL ada kampana na ngaya tararuwa ngay ti keporo itarawa Christmas yang kan dari kangai tararuwa ti paya ti keporo kan ada ita kimangaya pa tira kanu na kondisi na tangria ibugin na katumaki na konti tiranda di tira service provider sa kaya na tangi dati te connect ti tuto man konti ti keporo ay korabati speaker korabati minita kawan bukan nam sila sa tiyo karne korba ono bos pika inang kay tawari ti minita de iti may non tayo kaya resiraki nakay tawari ti minita pa yasen suang girang kay basin ako na data ko man akong takampana antayari ti BNL tabukan nga iti sirak ti ono bos pika ba tangkanaro na ba tawray tawa biribirin tawray kita nga spaspagin ba idawa ti may sa nakapakaan ako na iyo atau idawa ako na nanganak kana ako na yang kanaro na beta uro yan nirun timinita ka tayok korap timinita korap ati sa pare ti speaker ana pergi sa tiya kanina may makin ako tan na nakaraw tayo kana kon sa tiya kanina may makin kanaro na beta ngi rate
Pai daw teori ta na kamel na ti bin now ya bubusi pa sa inora yon kada ke teori ta more information na accurate sarawan nang rong ay kakin ng ko na ta sa inora mit setiba sa kada ki rong kan men na kita pun kunan marangan ko ra na bisti te ICT digi de bin now para ngaya terwa ta kada ki kurang kan dindi kita anu rita kana enanu na seti ya monta kan nek Kurapa ini kaitaran na ba punne e pondo ko na ron di seti ya karniak sana ko na sila karimin na sila kana nampana te bubu awan pimen meu ayuran na mo meron di seti te man karniak may beso the honorable Joy Freddy seti Kaita honorable speaker ay mana na wakin ako meroro te bakanda yo ay ibonde sidi panan kami ori irete ba kain peu kain peso unani ke terimen te unumane unani peso apin kain peso ni kapene kami ori honorable speaker amon takariniak makain nam tay pura te presidency ako riniak minita ikakam kariniak te apun tante ni kapene ikakam kariniak ikotak makain kiribes ikakam karinek ay pun kain peso ikakam karinek iro sa kamero ni kam na berin meori te honorable speaker ay gure da ka sira ki anto de be pa rampana tu buwa wan pi men mewa ka ngai te kana na busia tau te ka karinek patira na waki iboka peso ibukin kata meroan no ona kin na rwan mete morara ri ki ro ya ape aki yei ay kanurunga yona akan Australia tapi wariki iska ko war na nun takang sila payak busmayak itu busi ayo kurapa sati nakakagam sila kayo ron din tayo bukin bota kin makuri bukin katina per atau te kay anwa honorable Harry te kais 2 minutes Kurapa speaker ya tayo te yes pamon kaya kan te sila te pakantaya yo po deitan panani ka mauri iri tai ma habeu atarawatina yet deitan ma raum sati ai bon to bota ki mauri iri tai bukina dai yo na te tapanan ka mauri na koira ni kapal kai te tausin me ngata bo yo ai bon ki pas ki ongra pai kongra ai ka ko paranting ata ka mauri kam da ni mauri awayo a kaya ka te tautek te speaker kariniak kan kongo te sete yari ne mai peso pa taurai o tapo mauri dinanwa te bubusi yo prap kurapa 2 minutes man bukan nam sila sete kariniak kaita honorable speaker inang kaita wa 2 minutes na kaya ka amon te mero ibukin na sila kayo nabukan sila te ruan mete untuk tapo erang kakawak irura morari kiro yo umane unaine ibugia kawai kapan kain peso ayar ya kota penaian bubusi na konti tau teka dinanun takam sira sa mga usia kiron takam sira kanya kasi na mga usan na kumay te na konti aus ni kakorkorari kita bubusi yo kay yaki busmaya ki ya bubusi yo ibukin noran kata meruan te ruan mete yo au bubusi na konti te minita ay kariniak te tira nanga buta ka onagin te ara ruan mete yang kakawak kayo korap minute korap ikai tawa de bukan district by Rodrigo de sa date banda karilag by peso asiron na tabi yang bukin na ruan mete me ataki ni kakawak te ruan mete ayo kay pun ngayat tapon de apun kang unuman ya unai ni kaya apa kasih buat kiasan dah tahun ni kaya kian tahun nak kita tetapi yo orang kawak pas sina kameru on katima to ata meruan hai kau ye te pokoknya mai rora nare ko kavere apa tu busi te yo te speaker yang asa sasan kana ko tu busi mata kau hari pun si yante te ta kata piau ya na bota que maguri ya pois ia mo kanga te bobo que ya na au rapata de division da de RPT ibukin taran HYBB que te man priority projects ibukin te council man te yo ya sarang
a committed mo the 1 million na angwa kana si po kana iro kana aro na patirari na kanto ni ngayet ne po kana ina montai de ke men ta daran ta aba ta pewa ai ke ara development partners ai ke ta pewa kana na ko ni bubok atay na no kawa kina ben nora naron na punta kinda na select sa day ta po nag mo ta uroi Australia de tay ayo ke yari ya kisah gitu kinan ita ko ba tinepo ane na pun kakaya na mang kanaro na pa punto kayo ata sakarin ng kandin na kontriri kaya po ba tira kay every patamon karikira sa kabaysiya masa sa kana ko mo rin na diriri kaya po kurap kurap alimin awan bukan ang select sa dia kornek Kaito honorable speaker ay nagkarapati minita na nakaya ka o nakaparapara ay punta tayo ang kakawag ti Ruan Met ti bukan district kahit ako di minita kaya pun acknowledge na ba yag mo ay kaya na po ka stadium New Zealand kakawag ba yay pain kan urang ayon ang kakawag minti takawon po makana pun team ito nagi dikit to bukan na kon kay non di beso iyo tira kiri na yan di minita atau pun tau tiya tawa ka maingat di bumoryo men ayon akon titapore kanga smaya gini gini di Australia tahu pun mana narabis kapain kata pusi takon di minita karinya di ya pusi di minita kani ako nan di danu ayo ti akhirap kurabat sadi di minita kurap era po bukan district ko irang te ta council ni beso pun te ta council to kay pun ipun ka ko te ta council ana council de sati ba irang kura na no na ipukin te Tararwante, Tiruan Mete, you. Apunia, you walk and Apple Senator, Penimari, the council, you, Kaisak, you, and Kangai Purkarote, to Coroni. Mako, and the I put on the Maroro, yay, Naranda taking the Yater and development partners, like Apun Takataka, Yaparaka, Arabanganata, Ko about Apun Yaki, Rangini Kakawa, Hiroya, Naranda Kobusan Marivia, putting a Yerik, Paripunia, Ayatap. Ang ay pun kong wakina pa, kang ay ilo yaw korak ke putaw roy na pa, kanaro na pa sa kito kiyari ke, ako na mga explore ke ata options sa kanake, ay kong wakina pa ba, yan na plan peso, tapon di naron te sa tay, akang ata skona na pa, ngayon naman te ministry ni bubukin kari kaya te tayo, tangkana meruro mo Australia New Zealand ang kanaya pundak sa mga tarasay na kanaro na pa inaibobok ke ma are to te takapanya ani po sugu na ni baidra te nebo pare po sandro ko te takarikira ke ita ko ba andaro dari te akin dara ba to wana kana ya montay na ban kan kapaya ara korak pa kanaro na pa pundak ke tamari ako ndik sa tarangan tirige apo gite marinakinan tamari karikira ke kay staray apa defense pun na mo ni karikira ke peso Nana, yari ni kande de poka de scheme mare de poka re krop krop de minute kabenan bukan nam select sa dia ornek Kaito honorable speaker o irang karapati minita bugin na kaya nang tamiaro Kaito ba yapun dawa kaya na ba song ra ba ngaye ina no ne run kamay ngagin ti tubo mo ro ari kana yapun nak tawroy ni bobog ti tawna Kaya rara pa honorable speaker tayo pun ake ustak me ibon tamararin katigiroin ako ibon ako kaben enten meroro ayo di jauh sa iyo tamararin katigiroin ako na utami akarinek tami apurendang makain di peso beres kaya kagigo di takataboy meraki ay pun kain meraki tinasin meraki kaya atau akakatawroin ako di ay kataboy akakawa kayo meron dira tabi mo kamdap besin daw kurapat sati 10 minutes para tiba itawa kurang nga nganay era pa panante sa day yari pare pun yay penge katabi-tabi yay nga pun yari pare pun kanwan ti meruro ke sa isagi si kangay yari pare pun nang tire-tire na bukan na siyak may yari pa sa yang tawar hirap kaya pun nawag ako yay pun tapan pa hiri kina para tayo kahit taw ngayon na pa ikata ilang kahit taw nayagigiyak kahit ara tanta kakaro ari komendera cheese no taro putte tapurio kay ekonan dege yatain kapun te tasku ayo ilang kukuray na pa ngayon ilang kay ayapurayaki
Kanga ayam tira de takakaru tapi kurap ayah itu gitu. Ayah ora ba te minute. Rasa kari mina di sira ka nambara te bubo wani pui mamanua. Ayori na mo me ronte. Sri te mena kari nia ki mai tarawati na yeta. Ano boto ani pe ya proyekta kokoa. Desati. Prarabati Honorable Speaker Korinia ka kay spaumantai ante inon te bongai te pakantai ya kandite mete rau taroita may puari kino ko buata ni ko taki mate taru te milita te taru war te setia te men nakapararan kami ako din ako te Honorable Speaker ma kain nam taipura te Presidents Karinia ma ano ko women Karinia ko puli minita ay kakampasin Karinia te tiritan takaiter ay pun ngada tanti ay kia ako nanti kong rayon te pakantai ay nanti mau te merung sa kami uri na kami pera ni mau te Honorable Speaker ya kurein te ante pe kau siraki nampan te buang ni mewanua kangai te kana na busia te minita Karinia kereta penai payai anasora Danus teride ya Tapurio College itarawa yeta ngai ai popoki bukin kamiawan ai taura te teride te kawan dide ya panin ai urua kinkai ni kaina roa karawakia te konan te ke karawakin urua ke kai na konna na sero pianos teride yai zero pa na mga konan no kirarona ai taura ai meu men no tantai al waride ke ya kapenumani yon pun pan ay sana rai tatayo. Tingam daw de sadi. Rap. Tinakakagam sila kayo ron de minta bukin to ta kini makuri makurian makuri kadi kira ke kati metuan kurang hadi on wall teke wataras temilta Speaker ako din ikarapati sa titi men na rin may tarawayeta na nasirak. Ikurin ko ang wate sa ti yari ne. Pao tapur makuri te pupusiya iyo. Tinanong na nakarikira kiti mise the Kiribati Itali Renewable Energy Program Project number 1 kiti Kirib number 1. Kuraba Speaker. kuraba de minute mon bukan nam sak sa ti ako rin Ya punta ka panau karpor pon kakaitaun narakya ka ti minita mon benti te kariniak an kainis mati te bubusia yo na bubusia ya sel waki te maguri ay ndaro ne te akin ki yon ka wainen waki te yo amai ki gloring ara ko na ko to tiang amai ki ngana ko sen dete ngai ko to te me ga ngana ko dete temita Kuraba de Speaker apa kita ya karena yang putu kan na sila kaya ko te karikira kayo esen kamen waki ma ipe apa ye te kanga ngata utana idio tenan pit ya kero ko pa aki kaya nan tur requirement de kaya nan waki mungkin koran ate pawan tenan pai kaya mungkin itu mungkin to ora de seti ayo te karikira kaya mungkin awara ide te kirip number 1 ay mungkin nawara ide ay kata tapurio moriko kau me ayep mama yare makuri kayo ay mga pe pare ko ay mga yaki pas tenan pita kero ko pa yan the size tenan petri kyang enaki ko na ka mewi de kay na mga waki na pangkay te waki ya rakandar ng the we plan re sangana kimiriar korak ang ko ina rin kay ya na papansi tenan petri tayo wana petri te re yo na ka buwak ya ngan te una pa ne makurang kay te peyon rakandar ng the we plan bang ko diri kay ya na sana pa ina sa kanuan te makuri ante ana re te sa ti ya krinek ibugin te re ya kay sa manay kuraba te sa ba kuraba te minta kau man bukan nam sek sa ti ako rin ya te kakaito te karpor pon kon te minta karinia ko naron no rau kangau wa re ay ka amaguri ki non te karikira kayo na pon busia na kayo na busia kon te minta ba karano pa nang wagi te karikira yo te lagi amon wagi na mo te Tapurio College tarawa yita ya iman na ki akitir mo wagi kita yo berapa sati te minute kuraba te sa ba na pariki seti ya krinek
ako kabra ti pure ti sadi pa yesen ngwaking kay yapayang bukin diri ke wo kau me ati tapiro ang kwa kana sang kan ti asakan mga wakin kan ni bukin tapurio ati ade tapurio ako me nere pun kanon ni yogi plan nere makuri me ko era pati sadi amuni kan nere ko ngaku ya kan sang kay ni yapayang diri ya kan wo yapayang ngaisa mare pun kan nam tap mga karongan ni amdiri aron diri Ini dispong ya nama. Kurapa ti sati ati ti speaker. Kurapa ti minita? Kami na bukan nam sira sati ako rin. Ako rin naro mo ti minita. Rin naro mo ti minita karinya ka ti tawa pun nung ti tentri ri ari ti principal me ti tame dara Paris tapuri. Ay bubisi sento ko on ni naro penti ti minita. Ay punta ka na ta kakaitong kanaro na pa. Montagne ni seg main ti kin ti di kayu an tero pa no kon to roi no kon ti di kay mai en gar pa ko ri ti ti mi ta na ka kanang ta mi roi on ta maro ari ta era po Kurapa sati ada sira karimina sira kaya nambana te bubua anu bui no ayo ari na enamo me ron te sati ya karine ke banda mai meraki e on bol bon ta yentak te sati Recorda te minita te pena kita tahu te kan kau ngat minta teman pe pa enasian dingai ana antena awan nawi te kayakan me painguna ibukin na telepon te yo putea te kurapa te sati na kaya kagam sira kayo iron te minta bukin te bota kin makuri bukin dongolongo te banda mamana narot narakamatay ang kaya nang kaya kagin kami iron ana sira de sati ayo iron ana sira de minita ayo iron de minita mente bota kin makuri bukin makurian karikira ya katima tuan kora ayan robote ke watanas de minita Kurapa speaker kurin takin na pan te iyo aysa an kena foundation te tawa po ida wan nawi awan tau po en tau po nga katena ino non tun te di keyo ditaina pa yo ay wagi karawan an kena foundation te tawa po ipainuna awayo re waki na Vodafone ay nasa men konan ka pongonak ino non churai te di kay kurapa speaker kurapa de minita mon buat nam sira sadia korine ay kunan bubusi na briefing note pa yakabongan na te yo Kuderi gam bayan te minita Kurapa ti safari sa kakay di raro ti sati yan na kay na naman digirong rong ipukin te project kayo kurapa te minita tina ya ko nangin dawag di sati korine sana ko na sira karimi nangan sira karimi na pandi sira kaya nampan te bubua isibi meruewa ngayon rin naman kayo de sa dito man nakarinig may yapayang the Honorable Lavinia Tieto Tim. Tisati? Kurapa speaker yabusi yatabe ka usiraki anamba nando tapepa akangai te akana esen swangagi popos yon na peyang aki ayaw sin takataka Agi akatia ki mente te pai ni kiripes panang dia ni kati ya yaus ndakataka te pai ni metang pangkanak karawak ay naki kasnya ki ya takataka tera tiang ani popogi na konti tera yo te yaka tariki yan te kati te pai ni metang kurapa speaker kurapa te sati nakakagi am sira ki ronde Temini dai bukan tepota kin makuri bukan kanile pa bisnis karapai popos ayon ro tangare ki red min aku rapat speaker korine ka kangai ke akan select sate yarine speaker korine karapana te pega de sate yarine akarine de menne me yang ai karaute kan te kinna aki ammo ane popop te tautega yonan kai Ngai pun tapin te pupus karawan na nono yon na naus ng takataka. Mente pa ni kiripes na konte pa ni metang aira pa. Kurapa minita
mon bukan nam strek sati ako rin Tabas Speaker, ya kay tawati, tibinita na nakaya kayo, bukan na usirakin kani. Tondi ta yeyo, sabon noria pa, popos yon na ba, kangapon na nga ki meoroy, kangame mera. Na yo kanga, inapunipiang kani ni karikete, ire me, rikito na ko ni kawai, kiki, agi ya popos, inda kataga, ito pa ni metang. Iya na nga, tibinitan, ni popok yon, titira yo. Berapa sati? Timinit? Ako rapat speaker ko kanya gay. Inang karapa po kan na stra kantay. Sa time ya pe yang ito ba arita pun nongora na ba ron na kaya kan ko ya tante ya kemay mai na. Are nari te ki nari pun kain pe ya pun katya ki bukan kairan arun te wak tos diki pun kainis me kampana te KCTL angwan ta kantani ngari kane. Are pun sen ni mon tiri ki ya yang ko nang painak mga yay tangtang akero mga yare mga mon da mga kababa ka kita indira te policy ay inora ya nga kan abe yang nya ka kinna bere ya kan ap makura ki tapi wa ri kitinan bobo sare ya pun ka nga iro ya re to korwan na yara ay yaus da ka takare paini ki bes ngai ne ne honte paini metang me ta kan tan ngan te dira te the policy ay ke te kaini bere ay yare na pun su ke pun no ari ba ta kaini bere ya makuri मैं उखान तानी का पा अनांगना किरके गया था यंदाई ते नान बोपोस इंचेरो पाना को नान पुन कतई यंदा आता वरी रे किता यांगने के सीरा को ना मगाइना तो ना इन नोरा किरके रे मीना मैं अपने खाऊं मां के पा अनारा अना पुन्डिया नि कती या अग्याव संता कता काई कते नान पाइनी में तंग पायरन नकोरा यरन तारा रुआ यो ने कता कता kana na kaya ka ina ko na kaya kan Kurang minit kauan bukan nam sira kisati ya konek Para parigi teminita na kaya kay bugin na yo. Punta po siya nang origin akong teminita. Patera ang kaya pun kakaya na nga. Idarikin di kaya yo. Dikin kaya norak pati titakataka pun nga yan na beto wana. O yun na nakarikisan sa ikilipes. Mangkana po niya diki. Ako nan buke idarikin na yo parang kay tori ki kawari apun na kaya. Tonong pun na kikas niya kaya pin. Rapas pika. Kurang sati minit Kemudian dak, di mana? Ayan, dan naroon na po natagi to, kay mo di beperi ka ngayon to, di beperi yon tiran policy sa rika, kaya tiran kain beperi kaya bine, kahapon nangina, ipon suwi na nun bayin tirat popos kaya naroon na rin po natay antay, mempas tiran popos, ako na to starabe yan to ilo ko di popos yon aki, starate makurutuan ilo ko di popos, me Yaya na makin kay tirate kanga tau te agare nakatay nakati ausin takata kay kapo pura kay es basan makin me ono wakana es ke wanu mate makoroke atawan kay yeron kay tarante te kakin kay kan me jeroba ana bebe tena ba aruya popos ni kawa pana konan da nurakin e takata kana kontera nakon tiaw sa nakatiya kay angko ang ayari pura na nari bakate para kiki te para kinta nausin takata na karaya ki mentera ni kawa na kontera te tiaw san kan naron takata tarang kaya ya makin ngayan ang kaya non going the project an ito ngayon kan ba nang ben do kon tukina asa mga tarang kan ta kawan man kayo ana ki ay mo ang kay kan tinang kay may are bari the policy dari pensan tekin na ya kan makuri are kan to ye ya kan pun ya kan bobos ana pun data kina kon KCT ya wa ana pun karawo kini mga dinan waki sakin na bang kebe nang kay wa ka umeka kina bang kay ba ya arang pun karoy na bang keke mere nora nang kay ye kawa ay ap makuri ka pun nang tararu roy ke are so me ndike ta kapone ba naru nari to tubrara ke to recycle diran de takata ki kan akan kan wan diran to pay kai kan nga ki asan nora ke nga ya kari ki aron dira te ka te kari karawan dira ta kan be ke te policy ya po we makana enay bubug na kon de sa ti korap Kurang minit kemudian bukan nam sira kisati ya konek Orang rapas speaker yang kakak tahu hari kita minitan nana kaya kayo sa tayang kaya na program man ito waki pa katian janan nausi intakata tikito te para kintakata kare na waki na kyo to ningay inawaki katian to wana to yebe yang
paen hora ke pa abe yang to wana be te be mais te taka yana te yaga te minita. Ay, korang bahasa ti. Te minute. Yan ang dapat dikipukan na strike dira te sati ya kanya me be yang ai ibon nora na ne tanti kirang kura to tangiran narun na kangai ina to pag ta kangan ceru be na ki toki ta kasne ke ai na ki to na be na be ta ngai re ina ki rame pa ida be pun ko inang mon sarara ara karikira ke ai si wo wari kin kai jau te magoro mina asa ki berang kan dari mina sama pun karawara ara pe pai mina ka to an mga pun tarepa antai ap magoro kanasan anang den mga ida ta wo wari ta wan dang nari ai na ki rame pa de kai ne pati busi are pa ya nora kin te waki ai rap Korang ti minute. Ayapan koro bukan sirakan sana onera sirakari mina namanya te bobo ismat inu. Oi ora na te baka kiron te sati te mena karne me Christmas sa konta de Honorable Jacob Tem. Te sati. Korapa, Honorable Speaker. Ya busi ka kanyo siraka te bobo ismat inu to te bate. Pakanta yo te kana kait sa pai pa. Ikona te tau te kana kaya tianga. Te ia ni email ke parcels. Akiana ko tarawa. Pa kina ko mo pa na pun ko na pa Christmas. Men da pensinan te ya sabai. Koraba te sati. Ana ka am sisira kayo naron re panyaka kin para may main. Are na ka kiron de miran de mamana na inani ak min ron de min danti karikiraken de makudi akarikiraken koror e honorable tike watras. Speaker, kurete yakin na pa warakoni Christmas ba na rin ba taka wo na Office of Exchange. Job sa na pusmai te yen meri ya spaspai kinaki yan na kaini pare to na ben de meri naron tarawa punto wana kanon na makuri swak kanon na makuri swak inano na dita yeyo na roin pain ka pene daina area o Christmas na konan diki ba taka wo na Office mugin pusmai de meri me yebetra. Ora ba speaker. Korapa minute mon bukan am strek sa dia orne. Korapa te sabai. Oi nang kai tahu te minute da kali ne. Pa naran ya ko te speaker. Ora me ngan kana na ru komisinar. Ono ko motara. Awan ka to hakin ta kai. Awar ko iro ta te ka ke toi bon wona makene minte. Ari ko postment ta pare mesinan. Mera pa takanta ng ayos sa bay. Ada nanon ting ke kakanta siyak pa. Enang karekeki. Tato te anaposto code Christmas are. Gana kohana ko amde ta to may yongkong. At posto code are ya kina ko. Taro parto buni taro. Ato ya ko Christmas. Gawin are trapenen nangaro ki ton wa ko. Ngaya yo te sa bay. Bukan sir. Ayah, Rabasati, te minute. Koraba speaker ada pergi te sati ya karne me Christmas teman na sirak buta kan na sirak ako punaniro ya no kin yo ye itinan faces sa kana sina adina no kai ta puno makure yo ada nakatayen ni konan meet tenan requirement ke kaina no yandi international terapat to konan na bare kai tararu itinan Office of Exchange ada konan nanga ana konan declare pa Christmas ya tawra ina konti to konan ti Office of Exchange ke naran ya kai no rak sitara ko wes ko wari te kin te sati e bandang inconvenient ay nangin kapenita ya na ko meyo amang mon gutangin ako Christmas ke ka ko wag pa Christmas ye ite punto konan bete international ya poti ye ke ada ako na nagipapa ito may American ako nurun nakangay ero ko na pa Christmas rather than na mga nakumay na ko taraw ay mga mon kangay ke sinang inora kakawakin na sila kita sa bate sa tiya ko rin may Christmas ko ay makuriya na rin tinandong ko ay makuriya king kay kakoro na rin na rin kay na rin te terapatamento na pa ay mahina na ko nan declare pa Christmas ya tawra hindi ki patuwa na te Office of Exchange na rin tarawa as singaya mo dito ay ako rapat sa bate. Kerabat minute. Kau bukan nasi ke setiap hari ni.
Korapati Honorable Speaker. Yang ini kaya tahu kati, timnya na kaya kau yang ini tidak na kata-kata pa, kena na nuru pa, yang ini kau kawa pa, yang kaya pun yang ini kangang aron, karuan di Merry Christmas. Aku tahu sinakangai pa yang kaya sinangunya kina di Merry. Orang kangataran ya the post office yang pun mungkin yang kiri kan jalan. Nah sinaki mana nggak titira ada rawat tanah papaya kena, anak hari nak batain pasai nanti, demi kita atiran hari ini nanti internet, akhirnya tahu tu buat. Nah bukan usah sebenarnya. Tahu tera ada Mary tahu sort out my PC. Ngai sekarang apa ada Mary orang tu kau menyorot. Aku nanti kau menyorot Australia dia nak aku nanti kau menyorot PC. Setahu bangkan ada Mary yang menyorot orang yang mana aku. Nako PC para mga sorte tigay. Ila mga bundok na baron takangang ayot sa pa. Ngayon sinabusi pa. Tira tiyang ari na koran karawag ti network ayo. Naron ta routing na konti tayin postal code sa kena kakorok. Pa na koran direct ayo na konti Christmas. Menta may Amerika. May busy at may Australia sa pa. Bukod na sila. Korap. Korapati sebenarnya ada pergi aku kangai pun kangai kan arno pa ini kangai awak kita wakil sira kon titi to ciki ora ada pa yati meri ada pun titi na mang kwa ina ko may na ko taro pun sukuna yara ko ba kakao kayo ba kakao na ko ya kandi the post okay the post master anda yara kangai taro wa the post services area wakil na ko ndayo tenan faces again area an kan karaw ba ngon meet and requirement dira pa tayo the international body area wakil naranto ko na may buko na kapupuran na space di officer Christmas te capacity building na ko yan staff pa si woman in kay tay tan mo rin tanto na tangira kita men tira taon kami ari en wa ke kay pasang ko ko na ko na tangira ke sa sari mo in to akira naranto atinan career te bewa na akita kanga ngay naranto te GHL o tira ke TNT o kanta nga kay ya aki kay na no atinan ko ba na ko taraw ba pun kay ni step na ko Christmas ma si tapon si the post office te ana service the post office yang ya eri mui ya sa usia ageta beya erang intertere ana nota panam di seti aron kay nanon na yo sinang nikina si boro ini yo man ko ye pa erien wa kita kita wa kita serien neuta kita kina konti te marka si serien wa kina ko ye kini bes erien ka katonga po wa na international airport orien ka benena ka airport ari na kondere sa mga kina ka kina ko taraw ka nga sa gidi kita kina rat yar ya kawenya panaw na konti pupusin na konti sa kuro po kimakain na sim the posto pariyan kiperayo kwanta nga na ki mga kisira kay pariyan makuriyak at ana ko na pensay main perentiri kayo kanaro pa ana ko ra pa ka pero pa di sa para era por kita setia ka ni kay Christmas kura pa di min kambenan bukan nam sira sa dia warne kura ba Honorable Speaker ini kaya tahu di mana dia kali na basta ko ba pandangin dire na ana kaya o sulu na ko yana tan mo ko ke dora ke kaya na ngai kana ka horo na nunte tekandaling ata maro ayo bukin tonon men ma wow sinata wana tek ay nataw na mana tek Christmas pa tirang kero no pa wana ni corona no ayo main tokin tiri kayo o sabandang ibobok gahurin orang kantaling apa ayo orang kapan sisrak yon titirayo sa pa no korapati sadi temil korapati speaker ay rapati de por seti ko nau te mesita wa ko ko dinan ne be pa ko ka po era ko te ka pa esa no te application na kon de te trapatari sinal ko naron de takin ala te universal postal union UPU ana ma kuriek ana ko kuriek no ne requirement ang kon te dikay po ang wa atakitin na pa ina ngo Christmas na kon te ka wa na office of exchange amna ko tani ma kuriek te mi okay kina mi te ka pa esa bukin te kan te pa iyo na panara kay ke ya ka nga ana sikatuwa ay naman ko ka katuwa no kon mi militar ya kilo ko patala te ye ke rapate sabara rapate kita seti ya ka nek bay Christmas kurapa minit sa ako narimina te sira ka nampa na te bubwa wan pi merwewa wa iyo ay na mo mayroon te sati te man ka na metero te na ita yan bo to kan peya proyekta ko ko te sati kurang pati arpo speak au sira ka yori pun kuri sita po roi me ali senta bigeti taruti me tirieta
ali tapi ke tiritan ta kaita ngai na busi wa ko sa ton da bai sarita ke military senda anti kana kaya kana koida enang dar po ri itu ya ito di silakan tanong nila sa akademya na mana tebuboy sa bimano ayun na mga ganoon sa dito man nakalinig may bayang tanong mo labini at ito tiem tisati ora para explica ya kurein da beka usrak yon to da pepa nambana tebuboy sa bimano wa akangai te akana sinori angkai pa yareke anapewa ni mamananga te shipping ibugia pasinsa nako peyang ekonani kareke to wana manangana nakaro konepe yes makoro ika dipono anwate yang kai gerang kai nan ma kinepe tinte iterayo rapa speaker dapat sati nakakagam sila kinalayo iron minta na pare kaya kana ba sila kami main at minta mente kotak ni makuri bukin makuri kadikira kaya makurian kadikira kaya kati metuan koror jangan lu tike wataras minta Korapa speaker o yo kaya kan kon desira kayo detai mo ayo ona pa ni mamana ngaki ni sel isi kata wa ki pa na kono ko ni meta pa ya wa ka sen kinaki yanti to mengen nane o ta ro yo pota ki makuri deita ki mara kampana ki ni sel ni ka kaya po kan de bubusi yo na ko ni kapenen ang ray korapa speaker korapa min mon bukan am sira kisati ornek ya kai tawa te minita nana kaya ka yan ausira kayo pokan kan ausira ki dita ye yo nora ki pa irang daru at meta pe yo men mote ya tabro kan fusari ki te minita ikunan pun kahayangan poka kinta kainan no yo kai tosa ta yang kai kai pon mamana ngai pun euran riet nan private sector me pun naki ako na nakon karawa ariana kaya kera roriki Munta po pusiri ki tokoriori payo punta kainan may punta bangaki ay punta ko nando ko to po sige kay raba ay sila Mike timinit korapa serpari ako era pati tangin panahan ti seti ya kanina may yapayang ti menna ibugin na napoto namin ta kaya mekan nanas makoroy ka no tayo may dipon okay ako ada pun ti nari tiakin may mai pun situ kona kawain ti ana tadi kana ferry ti kay ni sala wala ada eranak pati topai ko okay kan ate wawa na ko wasna idoro makan ti bot apun nora ada ko war ti kay ni sala pun pitin pa yon kan ti business ke kan kan to nan ni pa ya kay tala mga yutan private sectors ke kan ta karo ko ti viability ke the business kan ta yakin ang karo ko may siya pasis kaya yakin ang mais ti takako atay pun naki vaya po kaya ki metero ito ko yan di tapuan pa irus tangan ti dan karikirak na mo may kay wati sirak ti mo kay wati bubusi kataunaran na kampana ti kiyen sel kay pun na kampana ta utek ari pa mo may kay sinakusan ako nara arapot ara bentara ro ti kiyen sel pa na karikiyak kaway na pa kay kana to sa gini ka to week ton ka to what a week kiton ka to ni ngay pa yang na kangay yai ko kuri kana pasis sa to na ko na ngaya po kan ni na metero ngan ron man ngay na ko kay hari pa kanon di makuri ya katapi-tapi ya kan rapot apun penen nungong ora kay papen stand pa kay kaya kaya sisirak au kanta nga pa na regi po kaya kanti kaya na pa yang na rin usara kay seti ya mo takarinek korapa di speak korapa minute kawan bukan am sira kisati ornek ay raba speaker ya kai tawari ki te minita nana kaya irang tamero ayo punta po pusiri pai esare ta aketa ka ko me naron nei no noria ai mote ar po no ura kina ya ka ko nte pos ang kanara ba ngaya yo na bere to nei popo ki na kon kanwante tirare te ta ya pos are na kamana ka inte shipping sona na ben ka mi aki ara ko ra ki yon ka wai kai pa amantain karo ayo te to ne meterai ro kona yari ki nanya ta ikwa ware te akin na te minita kanero ko mo ta to one and what a week Paka iarari to ikatayan kakariki kanuan ay nang ngai tawa sepupu siri kanai pun kami nai pokon nana meragin
meragin nana meragin kabroro na bayong anya pun ro ti te bosa yo inwate ya pa kam peneran ya kamata ya ngai kawai ra ya pe ya ngai pun swai men ro men ke kin kar ko kai ai ra ba speaker Koraba speaker era pergi seti ya karena me ya peyang nu ta pana ya kaina na bu mokoro tike na smokoro ka uwa pe ya ti mo te me di pon ko wa pun darwa ana ta po kai meti dapat dia ke sa san ro ngora ya na peyang nu di na na smokoro kai ya re ko wa ya mo mo kai peti de busi sa kita kai ro ke ya si somo tangin pananti ti seti ya karena asina katapia ya re pari ya ne mo min de minita ti ya na ngana pe pana me to no ya ka de bot na ko mitira ba ko ya ka de bot ya mo me ya na to ki temane be mo ngotam kiberia kiberia pare pun na kampana tau te kami kampun de ba kawan de ba kawan na peti mi military mga kakaya mi yang bo di bo na era pa de setia sa kasuka ayu ba kanon na ana katabe pe na yo the ministry ma ka de bot the chairman ma ka na bot de na kampana te ki ne sa ko ba de Koraba minita kaberan bukan nam sirak sati Rapa speaker ya pun kai tawari te minita karinya kin na kaya ka e ko wa sabun tawa am te kan te dai ai aya pun no kai no te ari pon o pun kina ko na ta an ke te kan men kan are me ko ara pariki ari pa sano norian taira kai kai kana arona ya tu se su pa pun ka peyan pe ai rapan ayat te minita koraba de speak ara pergi seti are pare sa sera saka sa no tana bubu se kai asa sa busi ya kana rabot pa ara amakuri ayo na te militar pun tapi ada ya kiro ko monte dai pa a utara ke ya yara ya ara amanga brief na cabinet mu inde tena ndo ko ngai pa tiraro na ke ako wena register stakina sekta kanten nga pasina sitting ara kampan na pete kine sa mendara dar tas tarai es kona ta kono monna ta e karo de trout o ino de 1 week ante ya nata yo ngai ya penang bu ya penang ena di on ya kan ngai ada pun toy ka karo i me mai ke ako wera pona no ya kan nanon de seti mana puto name tadi ako nan monta ina nga yara aya ya ota na ko taraw pa yang metero ite kay bugari pa rin ko dan adi pa kan to yon skate to ko to 1 week aya nang kan asma kan na pa kan simo ko kay ina skate to na pa ite na ko me yon nuk yo karai ka ko me kay yon na ko titakata kan mga utak indok ki ya ko pa rin connectivity pun king diri krak sa kapayar kan para yu pa ya tapin na aya sa committee na ko ye ke pa ya akatapi ya kay ti chairman mana ana kan na po to pa di CEO ma kan na management ko pa di sa bar era pergi seti ya karena me ya yang na sila kaya mo tamaro koraba de minita resera kare mina ban de sira kana mana te bo robi o yor na mum ina mum me ro de senti te men kare ne me taro te na yeta on ro to ngani pe ya proyekta ko seti Kurang berarti orang speaker oleh yang kulitin tapi katakan no siraki di tempur wapu yang katakan na usia te minita akariniaki ada tapi nai paya pakaya karaoke na rawa tarawita ari kinaki ante tua ari karaoke ari na karaoke yan na pokor ari asal karaoke meruru yai kain na kampana te minita ya KPA ma kain na office at the marine ma councilor tarawita tayo koraba seti nakakagam sila kayo irote minute bugin tapota kin makuri bugin katina pero tau te kayo no yon boleh rite kais te minute Ay tawag speaker ira pa raw seti te awayo anakya ka o bota kin makuri te speaker ko ni ayo ka kan na sila ki raw seti ya karinek may tarawati na yata karawan na nakarikira ke tarawayeta atirawa ibukin na pakoro e ponte me atona pa ni makuriya ayo men na utapo ni makuri korap koraba de minute mon bukan nam sek sa dia kornek korang berarti
Honorable Speaker, to yung man, ikan ko, bukan ti sila ka, naroon na ko katay, ang sila ka iton na ito buwa, wala pimerwaway. Inakakagin na ba yung puniron, umilite ka rin ko, raw sa team, ito ngayari iton ni Bugina, ay sagi, kantaling aki, may taraw ito, pasinan ko ba yung kakumteka, ay po ngayari tanti, may taraw ito. Ato ano Bugina, imena, ay karapara pa, kakaitaw. Kay yang na iti, tungan na rin ti, raw sa team ay taraw ito, na titimita ng karinya kiro, wala tabi kara kayo, ngayon ay ilikingan din ran, tabi kayo ay, tayo man ay kanang ko o minati, ayukan na itakauwan tayo iti, Honorable Speaker ay titiraw ay kaya kakilon na na, titimitan TMC o, kanasibol po siya, titipilistins, may kanya na cabinet pa ya, tatarari kara, alas sirak intero, paano ko rin kaya kakaginaw, na kuya, minita kaya pang tabi ya pa, yagi wawas, tabi kara kayo, pasagikan na rin para tabi kati, kaya kana raw sa team may tiraw ito, ang kayo, yati na ako, sinang ikakakakay na nanti, tiyaw sinti may ako natin yakain tiraw ito, pasaginalungan. Ay, kaupukan ti sila kiti, or po ti speaker na konti, ti umilite ka rin ako, kung raw sa ti, tayo na wakin ni ngay, ti karawagin na na, ano raw ti, tarawagin tali na minayan ti, pakuro ni kinagyan ti suwang kay yari kipati, anak karikina kiti, ta kaunsiren, tarawagin ti tayok. Ayat, dimita. Era pa, Speaker, ikay tawa, raw sa ilang kanina, ako inang dapare, santakin na, posita po yung mga kaya ako, yari, kanga, ako, punya, anakanta rin nga pa, napunta bigyan ako, minita, demandament, tayo, tapos, ipon ikakanda ba, Speaker, imarurot utara ba, sa day pa, bugina pa, yay kanga takapaya, kanga, yari giman, tapakanda yo, Speaker, pa, tamuan, tako, military, tabi na, narito, militan to communication, narito, bima, to KBA, pero ko, inarakaon sila, okay, ako, kapakapanaan pa yay takarikira kaya nakoroya bugini kinakin na narawat te council ang tarawat inayet te tapay kanda hakanga nang inkakuray paya kaya taya ngaya te takarikira kayo yari ka mare nang diriri kayo ge mangkande mare na ki yan te YBP ya ge te tanan priority bugina pa punna priority te council aya sana pa ni kapasa DCC ayari ke mare mata ya ki taya pa ke roon kongora ngaya pun inanu paina manin ari ya pa ko mande tayo yo ka ire ke anta pe kan te sira ke ire ke omeroro me te military ari ina nanu na bani kan bogira angko ngande tayo yo sa kangai ani ya pas ba ire ke manin ante takari tamani kari kira ke sinang karoya ya pa ko angkan ya are te ke biye bugira pa pun mais na pa kangatangiran te chano naroon na ba as puri kain poroy ni yang oma rong sa ti yo taraway ta ake na meran wani ki ba te meran wani ki ba arin te chano naroon na ba ya posa te akin kaya rin te yo te KBS nang karaya nako taporio pa na poki ate taporio ibukin na ba kain na loye ibukin na yeme te metensi na yatay kanina norak te ayare era pa ya kariya ya pasina kamay nga nako taporio noto te yo ayare ora kay pun inang tayo kay tabi kan na yo ay karike dirita imbali na umet military te ban ay nang dapat bukan nam silag pa ya karo ko irang kande erang ipopo kinakon na pera taramati kurap Rosemit, kawan bukan nam silag sa tiyaw rin erang gano ba ti military mo niyan ti takarigine kindana nalakaka ko diki punraw te yan sa team may tarot ti nayot ya kakay taw kindana na kaya kay ikonangkan nila kaya kau sila kari ari bukan do ko sila kari sa kabila pati busing kana ikonan din no kana anarawati teran tri ya taporio nulus ter pan konan buka kata tri ya pun tetan diri ya dikiti tetan ngai pun lagi kain no teran terawan dorora kero ti posi yanti teran pikir yang ngai iwari dikol
pesi aron ti to kayen tin na ko me kanano no pai ya ko nan kadi yeti ti minita pai ya ko mitan na ko ti ana minata podio kali ana po ka ti kipi ti yo Dapat sate mesti kau dengan kami kita nanti pada nanti ada pun desirak ke yang nanti bersama kami sirak ke apa yang sirak main pun cetai saya kali mina pun desirak nama nanti buat 25 tahun mayu ada nama merun di sate ya minit Probably. Aku ibu suai mana? Era apa? Era apa? Tapi kan disirak ay tawari. Erang ina apa? Raw sa tiyo yo. Tapanin kan naron apera ari tahu pa. Erang ina apa? Naron dari itakin na. Puntoy disirak. Naron apa? Era pa tapi erang ni kakawag. Ya ay nang punte teamwork. Ay nang kahit tawa te sati araw sati te banda ba yai to ko ba kanaro na ba te tapi kan terawa ke hangai kan de kangai bobo ke banda na itera te ka naro dari asara bande ke tai taratai ay tak ba akan de pega irap Kenapa demikian? Naro dari lagi nanti silakan ini nanti silakan nampak te bobo robi mau nanti lagi nanti sati me kuria Honorable Panwara Pedina. Tesate. Koraba speaker ayo sirak. Yai rama panara kapon tapa. Dan tepua kan kai teraki ran. Yai anamag te tau teaka. Ikabipetia aron rota ki ana pota nometa. Mentakanga ayako nan rota ki yai ayo. Tayo. Koraba tesate. Ina kaya kami sirak iron dimana bukan tepota kini makurian karikirak ya di medan korang honorable teke wataras. Amen. Speaker ko rin ikaita wati seti ya karini ya may kuria na nasisirak ya muante kakawa kayo. Kurin ko ang wati seti ya rin ati mani pa yo pamita uteka yan na bota kini makuria kakakokoro. Tanan ministries awana kampana kita na SOS ni ko ta kini bota kini makuri. O eto coil ayawagin kami tipaya an karoy na parong ay bugin tokon makawari ken kera ken pon tipa ako di metuan tokon tipa yon kinibas koraba speaker Koraba dimin mon bukan nam saya setia korinek. Koraba speaker ngake bukan na usilagi mapasida bubusi ko enang ko wo na makai na tebua kayo asoy men rota kiribas ndakani pon tipa ke to ataren tipa anda buset mineta karinek mana bota kini mako tipa abia ka de meto ayo pa Angan naki rota kinta kahanga arabota nomet. Koraba speak ay rabari kiti merita. Temil. Koraba speaker ay rabari kiti setia karena may kuria andar nerta ayo esan pen kapara parangko ti presidents ta tu weekend kaya kanya pa natape yang diritan ta kaitara. Asikurin tiakin andar nere esan tiakin ti presidents may na pa. Kanon ti parang asikurin tiakin asikurin nangan pa ta kaita uno ko ya kain to coil. Ati meto data ki mara supplier ana supplier kati meto esen China kiti tipa ni karo ko June ang kan mga amana mga makuri ang kanya turay na ko nakas ayo katapian to call even the task force pa na make sure pa na ko tipa nakas pa an ka katara ka ya katara mo mi meri patayan taya kan to nang kikiri ka kiti tipuak ari kiki yo to nang mga kunan do kinaro na ti ponti pa betera Mendita yai sekarang itu peti meto narona. Ena yai sagi kakibe kira ke ponte pa janap. Ate kol meti tau teka ya makuri yang kaya yu bukin ti kanga punutan ti tadi shortfall ada nang dikirin to kol. Ena kurang kan din purkati meto ponte pa ti yai ni karokoa. Instead mo ang kay karokoa akas. Ena kita rete pa karokoa akas naran peparo. Ponte pa ena skun narona ni karokoa akas. Kurapati sabak. Koraba min kawan bukan nam sirak setia korinek. Kang atin na pen korawa kiti sati. Sana ko na sirak kari min kan. Sirak yang nampak na debu bor robi mau. Awayu ari na pen mamana meron di sati mana karinek may tarawatin na kita.
are on lo ton pe ya proyecta ko te sate Kora pati Honorable Speaker I kangai te kan no sira ke te poro no wo a te me ton rotaki kai ta poro bota na ko peto ntari kan tiran ni moi ntion wei ani kai no te me ton tiran ari ri ke smas paki mentang kendan agi ate yon bota na ko ande yaus na bubusia te minita ka dinia ke ta penai pa asang kai uroki na ko pai pundan agi ate me ai taps on kana tuai o terangi erike tianga ni popoki ni karuan te kandan teru pa na tima ton di erike teran ibukin ni meya anu moi oranin na yakuka imai sente maguri no pai na konte paipu ari auruaki tayok korabati sati ana ka kam sira ke urun de me de bugin bota kin makurian kari kirake agadi metan korora honorable tiki wataras Korapa speaker te popo tun panau pa kanga ya pun tau asin te pongai tau pun pong mo na ayo ka speaker ko dine ikara pa sati te men ni mai tarawa te na yeta nana srak ikara ko mo te sati ya dine pa yesen karawa te ruwa kina ko te pai pun dan nai kai ayo kira aruna sinteran yon bota korapa sebat korapa minta mon bukan nam sira ki kurang ini ngara ki sati mon bukan nam sira ki sati ya korinek Korano pati Honorable Speaker ibu nang ni ngara ke pai inang ini kakai tau wan kara para panakon te milita nang kari nek ke ai pokon mai sin tapi ne kanang mai so to wan me pokon ngai yes pun de nang te kara para pata kakai tau nai tau pun pokon te sirak ya sekali busia te milita nang kari nek ingang ki to yes te tu ro kayu me tau pun te me to le bangkai ne makin te kain ta pun pota te agi lokoroi noi ni mai me te yo pain ku ka kinan ki mai sin te tai ari angana ki paina si yaran ai tap enang ni wali ki trangi e konan dinalo nei te milita mana pota ki magudi ni kana no wali ki te tai na kona ti me to yin si ye tap te yo korapa sati te milita Korapa speaker era pergi seti ya kadine mai tarawati ne yete poto kan sira ke ko korapa pana manya sa apa nongo kai no tapon makuri kan di kan kampane di BUP ibu na kipera ne kai pendera ne ka kapara para ndai kan ko penti ta kan ngati depression deran ke ako sina katayanda do pa di yesana pen di ta ke seti ya tanti kan akan non tenam pa ibu inte after hours ke ye nam panti to kare kan ngai te katapia ke customer service manager dia ko nang kan interponiak ako na penda data kima tenan nove ana staff kana tenan kiwe kasi on tenan tira di metis ke yang mo ndai ne bendanga te tira te karo te kana ko ya kain bota kain jono ka menu dar ko ndara kamata yang ka yo aki te karo ko ke ira wate te kanga ka na tira mangaya meti amis to ke miran pa muinte te karo ko ya nanga to tenan ka biri wai aki nang indano ke o apun piri nan te kawai makin te kawai na karo tenan pai bundan yari monta ne bentang te karo te ka te kabra pun ko ya kan ta te no yu te mai ku andai te kawai ya po wa bota metana ya ke pa ye ka nga ya na kais pun mangai mari pun narun kan on te makuri ngen nan kana ye ruak ona ki para ki ne ben karo de ta yere wa ko ai mai te ina ki de sina ko no ne rek na mga po ke korapa te sampai era por ki se te ya ne ke mai trawati re ita korapa te minta kauan bukan nam sira ki sati ya korinek si kunti me to nang ti te kara por ta kai tau no kon ti minta yo ai ko wan te kari ingan ki ya se ti tran te pai bundan no ar kan te ngai ta nang apa ki ki ngan na wan ti tran asin ne yaran pangkai si ko ngo ki to wan te au kana ko ari kin na papa ki no kon nan te bukan ti siraki kunti me to le pangkai na ki tau mai sin teran tapsi ai te ono yo ayo teran tapsi ka no ki to ida pi te ri kin na ang kai te ono yo ya ngi mais te busi me te onden no kon te minita ta pena yo kana si busi ang ano pa kona no ra yo e mang ka te me ki to tapsi ra won te ro pa na konan pe te ro tu ra ki ni ro ya ka te ono yo te yo
Kurapa sadi minita. Ako ba sa bad na parang sadi. Ako ati abot nung kain na tapos mo ko ng DBUB. Ko yey tap say ka asan ka makita ka ano ko yon buta. At ako yey tapo ka na mga kain na girik. Ndiki na basidran. Pud nung kain DBUB nabusi tungo na tiyaw ay kantaw. Sa niya ko yan ko bas nakaraka men ngo tiyaw na ko naw. Tapos ni ka nga ka ako na pen kaya no nani ma. Tungo na tiyaw sa busi sa karaka na ko ngo tiyaw. Ay ako mitan de tra. Sadi pa sa karaka buta dan tungo na ko ngo tiyaw. Ko kurapa ay na parang sadi. Kurapa minita. Kabayan bukan nam sirak sa tiyaw ni. Rang daro ko minita o karapor po kahit wari itang ko puno ka kain tapon bot atau bugin na ro ko minita ang iya kain tapon bot ay kay at ay yari nukan bot ari na kitiran ya ko we ay na kitiran na payo awan ng aki mo muitan roin jero ni nang roi ni bay ma ilang daro au kan tani ko pa arong no yo kan tani ko pa nang daro kon bot yo diki tawanan ito mer kita pa ka amay sintero pa na ki won ran ani sinan sabanda kara bor kai to yaroli makanti ti jono yu nangan ti minita mana tan mo puri kara bor te kai to na koina ai bikin ta pene ka mai sa pun ti motole pen ki pedi ka nga iska aru ta ki era ar ko ki ni pot ar pa wari tan ki ti minita ko nek Kurapa sadi. Akami rom de minita ki. Nai. Ada sira kari mina pun sira kana mana te bubor rob me suwa o yuare nama enamo me runde sati kadnek me guria an bo panuara perina sati Mata uspeka ayo ka pala sira kin tau sa to wana bukin ya kanga kain kuria ni kire ke ma kasine na yaben panakian te ba kini kasine ye yana ya ma tau te ayo ndo ba ta kanga ayo ta yo Kurapa sati ina kaya kami sira kiron de minta bukin de bota kini makuri bukin kanaya bisnis karapai abu bos ayon robo tangani kiret timi Kurapa te speaker ay ikarabari de sati ya kang engane kaya kan nasrek te speaker ko rin ikaitawa de sati na nasrek ay kukurani ko angwa paya kitar te paya kin takataka yon kuria papunia ina pain ara corporate inspector ni kirana te buina de bantoro kurapa minita mon bukan nam sirak sa dia kornek Kurapa speaker pega ai tau te minita kalinek na kaya nanon de kaya kayo sa baile yasang kain to pa kita kanga ai pukin tataren te pa kini kasine ano ta undira de kaya kayo papun ta kanga mangkiki an karo ko mon diri kayo tataren dira te pa kini kasine ya kai tau na kaya ka te minita ayo ako ni busia tira ngale ini sinak akita tataren de pa kini kasine Kurapa speaker Kurapa sati minita te speaker korine ay ilang kaitawa po kana nasrek te sati may kuria enaki na no ba ariya pun san te akin nan te tai to wana na kon te ben sati ko to may te tu me angare may min te kanga ngare tatarin te pek taka men deri ya no angkai enanga ko nani men atare ay pun suwa kana etare may yasan kapaka te kapay enanga ko nani men atare ben to pak te kanga ngai ay rap Kurapa minita kauan bukan nam sirak sa dia kornek ay mga puntira nangari ka panahon ni kakatik na kakaita uwan ni kakatik ro na kon minita kalinek ni kaita uwan pa ay dayday makain puri ni kaita ko speaker man kakatik ro yung makain na mobs cabinet president makain the cabinet ilan ta kaita kain tandre ni kapel kain kiribas ni kapel ayo ka ba na sila kay mayang panahon kakaita ani kakatik ro speaker kami pa rin tikro Kurapa sati angkan siya karimi ye kaya kan hari ke karena kau ada teminita kurangin kau buat lagi nama kau teminita Parang dapat de speaker ay punta ka ben yang gyo na pun ka ben na usrek ay ilang kahit taong desrek ita pa pun no kan iya kuria ari bukan terangang ari kipun kan kiribes panin tera te arun te kaya ari na ki mangatar tera te be kay punta ka tikiro ay na hoilan ka ben digi na speaker na konde de tao te ako ngai ka ben singa yan era
Kurapa te minita. Sinamana ko nari mina kan. Ada sira kaya rampana wabuwa. Ngayu ena mamaka meron de sati ya karinek te banda me mayan. Honorable Ruta Papo Nemta. Te sati. Honorable Speaker, ai spamantay dete men no kwenta kata kayo ya te panan ka meuri no koy mini ka pene kay mane peran te pakantay yo kana pen meuri ayo te akan no sisraki na po 7 minutes ta pena patera na kataratara ibukin na nasunga te kawa te karanga ari ponti metu ane pangkai nswai ni pono kora pa Speaker Kurapa te sati nakakakam sira kirunti te minute bukin te bota kin makuri bukin katina pero tau te akaina noa honorable Harry te kais. Te minute. Kurapa Speaker, ya itau te sati mei mayan temen ayo ana kaya te bota kin makuri. Te Speaker kori ne tau rai au taponi makuri ndei tak merapata ake anako na ni popo yo anta kaina no ayo. Kurapa minute. Mon bukan nam sira kisati ya kornek. Honorable Speaker, erara pa te minute na kaya herang ke mototo. Na bubusia te minute antai rapata ay kana makuri mangai ta yo kora pa Speaker. Kurapa sa te minute. Rapate bukan diga na sira kisati ya karina ke may mayan ko rapatakan de te fisheries te obi irang kurai te akinda na kon te sati paya poisa ni karawaki te yasan toko te survey ngo tanga te primer wa ata ko ina non te mga ta ye kanga ta pewa mararan te ta ki peran na yo ta ibuki te kakayan mare ta pewa ata kaya poni mean te tai aya mga ngana ki te tai yo pa ngane tangkara ya poni mean ari sinakona ni mga ye te mon survey ana karawaki me ngai kaya akirai ko gira rama te sete ena tapin na ubota kin maguri kauri rapatai kai pa rawan montain sa am kari kira kai Kurapa minute te sate kawan bukan nam sirak. Kurapa te Speaker korinya kaya ita uri kina konte te minute nana kaya ako awa pa nuanga te bimer waiwan karwa te tai ayo ya pun nanga papa ke te tai ai suwa te riki mina ya harapan pukin te taurai na pota kin makuri na bubusia ena konan waki ena kataratara me kain na tapun makuri me na kia pota kin makuri kia kata be kia ina kotingai korapa te sate te korapa te minute korapa te Speaker Kurapa sati minute. korapa hai era pari ki te anartata na kindana te sate ko sina kiparian te tai ayo au kandani narende ta pe ka ki mai mai yang ikai tau pai tai apa ta pun makuri kai arang tetapi ke ataupun te pun tangira te follow up me te tai ayo ai pun tapi anak kari kira ki te council non da ba iria te nakarawa te follow up taino te ri tak taino narende ikoran noria ena ina pana nakakini makin ya ibu kita nak kira kira tangin tiai nak ke asanganak hayar kena pemarin nama di disaster ke hayar itu itu apa tapun tangira tira te follow up me era apa patah itu kawai enggak itu wana irang kurai na payai mungkin dia kira ke kain na out Thailand Singapore na nang irang kurai tahu roy ni kipate te buris imere na umat te mise te obi rapatari ke anai bobok mungkin kira mana na kira ke kain out Thailand kurap Kurapa te minute. Kapan na bukan nam sira kisati ya kornek. korapa te Speaker ya harapa panante te minute ko te follow up ayo isua te riki punana ayo punana te paka aunu mane re sate ina bangko me mayana ya mga follow up mina isua te riki ngai me era harapa pa konan dana rin busmaya te minute me na taban makuri a taurai na pakain mayana na poki ko ndarana rin kana ro pa kai kan poka kina era harapa riki te Speaker akia poka na usira korap Kurapa sati te minute. Kurapa hai kai tau kai ko ta sirang puri kasade tai ke apa nora pa nau kan de uta pur makuri sa makuri sa kapane kura ni yang ya pa na mga mon karawa gini de sabi kaya ya pun men na yo
na kusi na para rabat te taru te vise patira kana mga katauro yeri ka na sim pasara kondora na kanganga mayan te tayo pa yang na yan tauroi ire ke tauroi takataubu me tamai akai sa sawakin na ben mga kakaya marina narondare irap na kantani ngaki min ayo ata ya ben na meiro ata ya puri kai tauna pa puri ka ben na pa tisra ke na ka kan tayo akora puri speak Kura di minita, sana kon narimina, ara sira ken nampana te bubua ruabui metenua. Oyo ari na mo meron di sate te banda kari nek na me tara wate na yeta, ay ono to an pe ya pura yeta kwa. Te sate. Kora pati ar po speaker o ayo te kan no o sira ke nampana te bubua ruabui me tenua. Na bubisia te minita kari neki ari tapi nai pangkai ya waki te kaisaki ibukin karaoke te kawai yon puota terawai ta digi te kawa ari di nako nakon te kaw digi te kawai ari di nako nakon te kaw te kona ka matata te minita kaliniaki paya ina pe ina non te karikira ke ai karaoke te kawai ari pili tandaki nakota pun puota ta yo Kurapa, jadi, aina kaya kami sila kiri untuk minta bukan tu buat kiri makurian kari kita ke, awak kati metu an kurang, yang orang buat ke wateras. Timini tak? Speaker ko rin ikara pa sete ya kanina ki temen na may tarawati na yita na natape ka mo te tamaro ayo. Ikara ko ngo te sete yarine. Pa makuri yakin ka yaron kanina ko ante kawai yede piti tantakin pota. Kora pa sabad. Kalau timini, mon bukan nam sila sete ya karinek. Ya pun nak panau non te minta kaliniaki. Te tahu yo pun tahu au kau siraki au kau penen siraki nak konti au kau ni penen siraki au kau penen siraki nak konti te minta kaliniaki. Kau ini nang kakarapan nak kaya kanang tangroi. Tapi te kau dia di nak kau ini nang kanaro na pai konandang andor dia ina. Ay kau ya pun au te buat kanaro na pai ya siapa kau ini ni kangai nak konti kau. Awari pun tu wagi di dia tu korang kena ni kata panin ya kisah kanaro na pai elora dia ino se sapon kami ni pati bubusi atau kau dia na kau ina atilang ki konan mo antai skiwo malin antero pai na konan karo ki no te tai ya wa ki ida ate karo ko yon pota ari ye te minta konan gar minta Kora pa sabare na pergi sete ya kanina may tarawati na yita. Ako te kawai ri tanda ki ari ye pun nakia bokon te tamnen te karo ko ya wa kin kai pa. Yani ko ara kangai pun nang ni po muin karawan ni de mek tawa kangai si. Tau na kintiri budi po kai piaki. Mare ko ina nun te ya mga wakyo. Amaya mga rota kita kawai ari ya nang daro na kung kanti mare karo kin kai. Skuri te akin na kanti sete pa sa sene makuri ya manena. Ya sene karo kin mo te katartara yon karo ay sevi kai na ra insinia. O sene kunya pa. Ida ko te katau manena penente te kawai ari. Ya sakan. Ang kaisa sikuri na yakin na pa sa tauroi manana yete te dona de san tauroi na manana as makurian kan mga yaron de siminang kan de stage re kan nang formalize kai tinanun te kawai na de petani yete pe na era por exeti yo era pa kain puta pa si era kan tanga pa ngayon nanun to akin ko ako yo na kita na kihari pa tayo rin sino ko na pa ang kawai de puta are may tan ko pa sa ba Kurapa, minta kawan bukan nam sila sa dia kornek. Ya benar kat te panan karpor pon ka kaitau. Ya panani ya panaya kain buata. Antang roin te kaya ya iko nang ini karaunon. Ay ngai ya ri kemarin na si te formalization yon pai te bu. Ay main dari na waki te kar kira karpor pon ka kaitau. Pero ya mang kasin sini ya. Na kontiminite ka riniak. Ali punya ka te semua orang pun tu mana te buata. Nganaro pa te karo ko ya ri sian nangai yang kanano na pa idiai ko nang dalo pa kita minita wali ita Kurapa sadi minita Kurapa sabade na pa kita sadi ya kanina ka ko watasa ang akin na raskopa di sa sanorian mga di ta kimara ko ki patira ang anak na ki tayo pun din ako na pinanun ta cost study kita mga di pa yan ang pura kay mga pantay sa ino pati sa di patira mo indara baruro mara ada isinya kurapa ada periksa itu. Kurapa minita? Kapan bukan nam sila sa dia orne.
ai pun lagi te bukan te usira ki te honorable speaker ko kalinek mai pun paran te abu ta pani nanga te kakaito wa te karapara panokon te te kalinek me ana tan mo kuri ta bisa ki si puta pani mai pun kan tero ita pani na ki ka pona te kau ye tanda ka ni anang ka ko wang kai panang konandan an bisiroi ya pas ka mai ya kai enang dapa awari ya tan ka mo te milita mo pan te kalinek Mauri Troya tab mo ay larap. Profesor, ye meron dimin. Ake, aya. Rapun bot Troya nat. Sana kon na resira kari mina nampana te bubor wapi na wanua. Mayore na mumaka meron disati temanda kanek memen on bol ruta tapo nemta. Jadi Ora pati speaker yo ngani te akan usisira kia ya busi mereka kina yan mane pem ya rangi ni vene ni men na kia anasta maguri di KBF yo na pe we mayana ayo ya karika weremen di popo kina ko ya akia kaina no ana service ara kampana at KBF na busi 7 minita rita pena patirana katara yo na yo ora pati speaker Kerabat sati, ida kaya kam sira kayu rin te tawamen perestes, ada pentemini tanada bugin te pota kini maguri bugin temani, apa paidan karikira ke, Honorable Dr. Tuwea Toas. Tawamen perestes. Pasin dapat Honorable Speaker na harapan bete sadi teman nak ini ke mai ayan o yoga kan na sirak. Iguran kau ngat sadi teman nak ini ke mai ayan na pa nang wak katira kan na agent te KPF. Yon mayan. Rap. Kurapat kawamen, mon bukan nam sirak sati yakorinek. Kurapat speaker ya karbata kawamen na nakiaka. Ipon rang ni veri ni men katira kiana. Pa musirawa agent ari may maina. Tayo nun wanga wapi mewa. Ay rarap ta kawamen kayo kunan pusmaya yo. Yang na yapon nung rakain na pewe mayana. Tira ya karika irimen katira kiana ayo official men KPF tayo kurapat speaker. Kurapat di sati, tawamen perestes. Dapat bukan na sirak sadi ya, ako tapon te sekarang te ano ya kan mayan na narot te tera te te mo bugin te katira ke bunna na min na ira KPF agent ma isi kan kulen kong wa te sadi ya kan ne ba ene re intira kan kai ai agent te ino tera makai na po era Kurapat tawamen, kawan bukan nam sirak sati yakorinek. Te speaker yan ang kakaitaw na kunti takakumen ibukin panana yasan kadenya pangaya nang tira ganoon na makain na yo. Nabusiya takakumen kanya kunan kapara-para enaro ko may tarawa kaya nakawapek may yon mayana te KPF official yo para speaker. Kurapat di sati, tawamen perestes. nga punti beka karo ke na pun ka wa ba ngon te pari na na agent aga na na ska ro ida mo ko era Kurapat kawamen, kabiran bukan nam sirak sati yakorinek. Para pati speaker ya kakaitaw na kun takakumen na nakiyaka yan ang kakaitaw riki pa ya kunan mga riki temen na yan riki pukan men na nakatira kita te kampanya te KBF Akia bukan na usirak ay si panaw na ko ya kain na pera mayana kakatawin kami pangayan ang puta kawabe kin te KBF official mayon mayana rara pa tikiray ya karapari kita umen na kaya rap Kurapat sati, kawamen, ayah tawa pun kau botoroyonan sana kon naringin. Kay bentarawan na ita ayo na ba teman de sentimeter wa ita ati Honorable tongani peya nampan de sila kita buat wabi now. Meter wa ita di sila teman ada yaran tongani peya ita kokwa. Sati. Wala pa ti honorable speaker ko rin ti metom nagpupusin sirpalian na rawan ng napapaki. Au kapanian si siraki ay bugin ti sinti ayo ay ang kwesiwa siraki nampana te bubuar wapi mewa kang itakan nabubusia ti milita kaniniaki ada tapi nai patirang ki konan kariyai ada ken ya pek pei koraki ki ang buka nakina ntain pakamane ntain kapakan te mane
ngai to akera patai en te tai ari karo ki e te pakamani naki katoka ki pusimayen te pupusi pukina pa e arang ni men naki anaki mani ai kan te yo Korapa sati nakakagi am siraki yon de minute bukin te bota kini makuri ibukia aine turun dikirak takakaro akamira wa yamata ayon rules cross consing the minute Te spiega corine I carabati sate yarine na necessità che io na che aga te tau terra. I kukuren gongo te sate yarine pa punte matuan busimaya ke busi bukinte manin na ki makuri akia agire ki na aki entaina. Dinanon di boss na kon JSWO dinanon council on karokwa ki rongo na inanon ben na upota ki ni makuri ni mangana arete social protection division. Ibukin makurian kakai ibukin kaisakan rongorongon ayamane aki na aki. Kura pati minute mon bukan nam sirak sedia korinek. Pernah pati orang pos biko ye ya bunda ngati te kar berapa te kakai tahu an penanti te minute akan ini aki mana anak kayak nang tangi roy. Tapi bukan ti siraki atau ti diri kira uang kangai ekonan ti meton pismaya ki meron ti yes te pion ti tero eno konan no te ikan tero ite te yo. Ti minute Ay karabate sa dia karinya ki bugin pokan na nasisira kyo kang ayan rakan tani ngawaden san baka tayan nan claims akin ay mai mo tanga wobi metin women te tay yo apun te metuan busmaya ki tayan claims I may do ya amda kito astoy men kang ato ye ya ay kantani nga ba astoy men nana ya claim at ba ya kakawa ki pana pun karin na ay claim na kun te SWO ba ina karawak te kakaya na era Kurapa minta kawan bukan nam sirak sedia korinek. Enang daro ti minta nang karinya mati kakan dara apo kan no sirak kare nang kan ni kang aya ki ake ti di kiro ya konan da suka ki ke pare to I ka wo tanga wo meto wana ki wo tanga wo bi apo ti meto nan busmaya ki di ke kan te yo kai kan mata tai Minta Ay karabari ki desa te ya karinya may tarwaye tay bugin pokan na nasisira te taya yo abun te matuan busmaya ki te tayan claim sa kan meto ibun te busi pa anabun kangan kakadesi ibugin karinakin na ya claim pa pun yon ka waina tibitak nakon tayan claim sa ka apun dang ini men ngayerete kanarna ba ibubo kya no sa busi bang kanarna ba ye outstanding claims ana wa akwan karina ya claim te ya bata yon ka waina tibitak era kurapa minute kapenan bukan nam sirak sedia korinek. te korar pati orang pos biko yang ngar ki te pana mika kai to wan kar por no konti te milita nang pana roy yo an tangi roy pana na nang kaya ka roy te siraki ai bunda ke bukan te sirak mai bun mani ta kata kare bunda ko penia ya te peka pana o me roy ni tra oyita an ko ye milita ka mun pan te kare niaki man te tayere aga ka yo siraki ni kar ko te ate te bongai inang kar pa ingami me mi officials nagi bopo tubin kaya kan siraki me tangi roy panami ka kameng indang para roy ari tanga mi o ti mau di roy tempo yoran kapen ara pan speak Ye may rom te minute ake aya angkan sa na kon na sirak kari mina te bobo arwa bi merwewa may yore na por mo me rom te sa te manda agarnya ke me mayan ayon ruta tapo nem te sa te Kada mati speaker, hayong kante akan na usisiraki. Na nakawon te tere tamane pen mewa ngatabu ina non di tempa wanga wapi mewa. Itapia katakan po kaki nte kenrawa ipugit na pia kuya mayana. Na pusia te minitari tapena paterana ka ngora era ka ipugit na yo tayo kada mati speaker. Kurapa sati naron narepen kakak ki te sirak ayo ari na pendian kakak mandi te minute bukin te bota ki ari rongo itu man na mama naron narakam tayang kayo ya kakak ki ronte te minute bukin te bota kin makuri bukin amakulian karikirak ya kati mintoan korongor ya lo te ke wataras te minute
Korapa Speaker, naroon na ukaya na kondisira kinyakan na iyo, ada tapi kita seti ini pak, karinyaki, ada teman teman mayana, ay kuri ni bentakin na kondisira ya karinyaki, ay nasira kayo, pau pota kini makuri, nanon na natanda pa kau, Asian Development Bank, Asian wakin at monte tirin kami tipay, bugin makuri ni katamaro, na kontayan dawan na pamakuro, na konyakat naroon mayana. Sinatime to ang wakin at Asian Development Bank, na kontimane ka arimina, at kanta nga, patakanga nga, ada tapi kaki, ako na andaki po ka na, ako na kapanen, ngaroy na, o nakroy pa, kuraba, Speaker. Kuraba diminta, man po ka ng seksyo di ako rin. Kuraba te Speaker, ya kuraba ari te minita, te misi, ari epoka, kaya kakin na iyo, na nagya ka te minita, o te akin na pa, te mana ka, sinatime to ni maki met Asian Development Bank, na kon te mana ka arimina, tera te mana ka arimina tayo ang kanaro na pagiro te minita, kuraba. Te minita? Kuraba sa bari, ayaw pa rin kita sa tiya karniya ki, teman teman mayana, ako wate, te mana ka arimina, ay punte, kamaniya wandoy, manena kina. Naroon na sa tayo ati, ayo te karikina kaya, inang nukyo kiti, tuwa te Speaker, menti tiyem na pena ko. Ayo te project ka seki kona ikaroy pa mi mere payda ye pa pinda kena pa payda mo silang kurin ta kinda pa ya monan dawata te contract ya kona ikaroy okay ada desa taya ye te price ta ne tawroy na ana treasure okay ye ne beta kampana me yo asteria ne nang tawroy mga karawa te mga kena tirawari peso okay bugin nende perepos okay ayer kita ran contract te pe waria angane pa no yo pa tawroy ko ne pa ya ayo treasure ayo pun kapakaran tayo kan ako yaran kay semua kulit te mane kay manena kina andar ne ba te sini marawa yaran ko na pen yene pa na treasure na pa na yung wakapon yaran kanten nga te makuriyan na kay itu yar contract ay sa kita kanga ataw kay semua kuriyan manena kana na pa yar manena sa kuna kan ni kaya kay tinan para seksi maya na pa ipun dawata apa makuron gidi pesa kana agito gina pen te kati te akan dong te ciano kay kanga te tirawa yon tinam tirawa pun tirurun da giri ya poske kurapa de Speaker andi mo rakaya kati de Kurapa minita kauan bukan nam sirak sa tiya ko rin. Kurapa te Speaker karinya kaya kakaita uri kina konti minita na rakaya ka kwawa sakiti tirana ari te paya expangkay kaya nang kakaita naroon na rakaya ka kaya kakaita uri kina konti aya tot na kaya asan rana rin kona ni popok enang kawar sa noria ba ye te dredger enon kau ka kangan pun na makai na kana me kaya kasugwa pa ay kataptapian na yang te minita ri puntari na ri popok nga ya te cabinet ka tao te kaya bukan na usiraki kurapa te minita te Speaker kurapa seti te minita kurapa Speaker ay na pa rin kita seti ya karinya may mayana ibukin po ito ka na silaki ako even in daw na rin ay sa kaisi mo yun ati kaya kami makuriyan na rin yesan tayo kinda na kaya ya kami rin natin tayo ito wadi Speaker ayaw ka pa rin na sila kipun posin daw sila kinta pong ngay yung katagi mana sila kita rin wadi di minitan di city maya yang ati kakaitaw ati katikiroy na ko yung makain naman tayo para ang ngayon na ka pa rin na rin tayo sis pangarayo kaya pa rin sila kaya aking mga tete sila pa rin tikiroy na weekend at tikiroy puputagin na pa kaya wakin naging kayo ano to ayaw ni meraki kurapa minita terane pun bodroyo na yo sa mga karimina awarimina pun ngayon pun mayana na ari pun tesatina patiman naman temoran ay pun ari pun siya na bala may mana ay honorable Ruta Papo nimta tesati kurapa te Speaker ngayon kan sisira kere ipono ka benela pen sisira kyan mane pen mante mitong ayo ya hangai te kana ya panana panaya kain maya na nikakaitaw na konti tau te ka o the Australian High Commission ibukin na romandiri ria pita itepanga maya na manta kami ngaroy on to amya roy ibukia na sira mesipura teta yayo ay ita kanga na ko na pass apply ni pita primary school na busia te minita rita pena ang kanaro na pa ena ko na nora ki ayo pa yung no kiraro na meon tes na rere ayo para te Speaker kurapa sati enakakakam sila kiron te minita bukin te botakin makuri bukin terire ay honorable vote kita kaya te minita
te koraba te speaker ako wang kais pa amun betete an te usang kaya pun tapin momani na tapungai ya te pa panaw di teng daw sati terwat sati yo panaya kay meraki ni kapen ay wan kapen kay meraki ya ki asan ko yon meraki ya kanabus no mero kanabus ne bitan karo te panan ta meuri nani Yesu Kristo kam ne meuri speaker akorine ikukurein ko ngat sati yarine te mania bai pa etapeng kayo butang ni makuri ta kanga ngai saksi bugini mayana ma ibugin diri kin kabane yon kiribes korap te minita mon bokan nam sira sati akornek koraba te speaker tira te makuri ya san wakin te minita narane emane dia na ke koraba te speaker sati te minita te koraba te speaker araba sati ya karine ki mayana bukan sege makuri ki sarna makuri yang kain atuwa namo te wowa te sasande te metra te tanamana te karakampan na solari ya esan no so esan no ki mana ribos angkai sabil meter ribos bas esan no ribos angkai salurari minarki patra koraba mi kawan bukan nam sira sati akornek koraba te speaker ya kai daw na konti te minita pangai ya sarun to te ya katara ya survey ya gen arun tara kinti araro pa ya san ro yo ante pang norate apita primary school tonda na kataw te minita na sana kon ningay ayon mga kira aruna ya unte pawa yo ante narariri ya apita primary school koraba te minita koraba te speaker te minita koraba te speaker araba te sadia karnek me mayana ko te Ariang on kapen sa kwa no kon nara kapen ni pilumaka. Ariang on tayo no ko. Pa kaya sa nila ribosa sa de kitala costing sa dai bas no costing ayo te penna ikipe yata. Na ngai ska kaya ngarang kay na kaya aron manana kina. Anto wana kawai das na kanina ipo kon na approach kan dai te tari na mise at kirep kitala ko ke. Ada yang orang karin bang, yang nak orang ini kalau kini kami nak kita suraki, yang orang benda, begini bayi ayun dan kalau balik pun orang ini yang surayu nak diri yang tapi kerap. Kapan bukan nam sira sati akornek koraba te speaker kai bon kapen bukan na usisira kyo ya karapati te minute amanda karinek men dedication nana te kutata me ana korak ni bukinte kami yang rawaya arate me sipura yon mayana na makorona ko me te dayo ate kin na pa te man karinya pa makoro tabi wai dari kin nare ipon na pubusi ken nang pon pubusi pa te pon man pa ya apera ya mayana kai pon tabi kamana ibukini mayana idari kin nai kai te to ate speaker ipon ko bene na ben sisira ka yo yan mane pem ya ka te girawa te minita are pon ke ayari te ne kai na pa makoro ni pukin te terana are ay kata beta pente na yakata po na konti nga po nga kain na po no tuan kau kana yo mantap en panawai kayo ya busia te minita usa sira kari korapa sati te minita te korapa te speaker apa sati ya kanyeng e mayen kapen bukan sira ay ko te engang kista teknya makoro karawat ye kindiri karawat ye kina ma ibugin apa ma mayana amperi sa mayana ngaya ewan ndoko patigwa yon meraki man kata buai eno wan na kay magro bugin karawan nam dili yan abitap kan wong me karo para komando ko mirwa ni kaya kata anu bogi da amanga arepe kapur semenso kapu senso koro buli kawari ay sangkarapa te speaker apa kay buno ko pero te ayo to ay pun panahon na no konteo sa iyo ke para ipon te tayo po ngalita kwari ya tebe mamani ay sinata po ngay ke sa kando kontong kita ina era pa sa kaitaw may mo nang karo kontong ina sa kaparapur ikari panahon ka parapur no kay antay no kay yan ni so antay prisman na kito asan tang indotang dan na meron tay kanang karapin meron tios pare ka kanang meya sa kaparapur kina kontra te panaran naron ni kaparapur no kay din pay kari sa karakan tang meya terate ako war kaya sante kini ke nakarabute yon nare ki men nare ki te kapte yang in nakapte ma usu men ke ya pusmaya te akan metinoron ka kabari ya bure pare pega ate ay apere mo ko rai iben te ya pas ti so tara no ko nande so prisman ke ya ka para bure ke
Ari ben unga tri ye kan de CS aita. Ari tabu kita ra, no the politics mari karo tia ka ya. Ai kai ka sen de ya korek. Ari amang ko me usu de wasbika. Ke amang ari no ko me family tree ke agi ang ira mi usu ke ipadananda ke. Ay kamda banes kamda bata persiman na mita kai ibu semai ang ay tenduati ke rapata wayo narau ma tapi minita ngai tri ke kambes ndap ari tang kami ya to ya yor ndap erap. Kurapa minta senok ngana sia kadimina nampana wabubwa o tenua ayu are na muka gitu te sadi te akina kita mana me peyang yang boleh vinia tieto tem te sadi Korara baik speaker ya gure inda be ka usrak nampana ndo ta be be wabwa tenua ka ngai te kana Tagawan powi aye ya usrak na konde tau te ka yo ante pupusi ka ke ante vet na ko yaro ne kapene yon ya pain ka titi akia kawa ki mesna no ibgina ya karikira ke to mantabu ate mane pe ke khana iron de tau te ka aita ko pa enari na noak ya kan pupusi pa ya pa ka yang kai te pero nga yon na yo akora ba speaker kurapa tisati enra kam sira kayo rundi takomen presence ada pun temin dalam bukin tu takin makuri bukin teman ampe bayar ni kerikiraki honorable Dr. Towe Tos takomen presence. Hello, Honorable Speaker. I can call round city the men that are near me by young, the royal wabs in Bushmai on general Bushi Menaro, you can Kaka and the vet, yon copy, need to get in the mind, Katiti, looking to Montabu. I'll buy the viewer, yon the case to one, met one. Hello. Kurapa takomen, mon bukan nam sakit setia ornek. Tapa speaker ya kai tawari ki te government president ada pun round pe ku bugin rap ma ko re pe yang nana kaya kai bugin na usrak ayo kan ne bogan na usrak sesata ya te to manta bukan ai ya sante bang kwa na ke de versi ai me ka kan na usrak yo emane ya ka ngai te yon ko pai ni de kere ke me pai ka te Kinto manta po pai ta pe wa yon te case to wana meta wana kane ibu busi no tau na yo na e kona ana pendin te mania pe to te truck to pe karari ki pai e kere ke meta te kari ki ke nanim tiaro to wana meta wana raba speaker takomen presence. Era bukan sekite sate ya klinik aku kakak aku nak ke mari talun homun kaya ada na pundara kita case by case ke nari kasi kuna nang ate dari the blanket da waiver ke ada sebentar ada pun doko case by case asna pun nang putare na pun naru na sekarang ya abun avet free abun eksasnya kita vet no ya te ina ke taro ta ka agari kita ya bugin te te tera katen charity organizations ni te na ko sang ko sina tapo ka te to wa ke te mane te rak ke agari ke ta no wa kompetenter era Kurapa takomen kawan bukan nam sakit setia ornek. Era bari kite government president na kaya bukan di ka usrak tawan ta ingkan ya na kawara kita ibukin ka Tapi kita popusi yon kagian te vets to na kawara kite te custom kita te finance kita wante yari sinakona ndaring karwara popusi raw na tapas speaker Takomen presence. Era pari bukan tisira ka ko ngati be ka karo kai nga punter dan busi ya putna kon de temin dan tamane ke temin dan taman kan na instructor tera ina ngana na cases na kon te sorbuk ate the control of customs. Era nani bukan. Kurapa takomen. Kabenan bukan nam sakit setia ornek. Era pari speaker ipun kapenian bukan na usrak kanaro na pa ekaria ya ka yon naron na sa tay ang kai pa yite te vet yon te kako ayay na be te vet yon te freight
Ako na karya ka kay kawai ka iskunan korawara aralitan bubsi yon apa nakagagi yon ti vet yon ti kako ti vet yon ti freight na ayra pa speaker Kurapa sati tawamen presence. Ja, bukan det andra sidan med att ta då runt det andra sidan jag kan det vet ja det vet ju inte afraid. En annan ting på living det där. När det runt det sen det vet jag på en kan på det råd den busi och kan jag på kowak i runt det med det bara på det kira med på den awak det och på kan jag nak. Det afraid kan det mai det där man kan mata tarik sidan jag det är på det betul på refund på land det. När det ko var det kan ada ngai te vet ngai ya karo ki ondera yonde CIF na kan ko wori kan na the freight the front kan ai so to wera pun ena pun dia na na ko na na ina onrai ka te kamata da verun te sati ya kan era Aya pun ben bukan di siraki ayo aya pun kuro esen kuro te munga te terari bukan di siraki ayo angkan yang kai irari yasan kuro apa ni resirak senang ina kongan yang kon kanuan daro tapi parimin narun pun kanuan te kaisis dari senmen te clerk Tayan kos. Yai di tokosane si bro asiro adminis tana tana pun dek tain di tokosane rimin ina pun peni non bro adminis ki au kantaring atau ina pun konon peni non bro adminis ada aketi terari di survive in the business committee and the motion rimin apa the motion number temu merun tisari mana kadinak me biru au kantaring ada ina pun peni menenon non adminis kana yak sina kamasira atau semua monam dari motion kana sukin di pantai sati mai biru Kurapa te speaker, eran kai mo motion matapon. Stapu ma ye yang inte te bo botak. Eng, kang ai. Era ko ngin maragi, eng, onting apon. Tas na po sila ora met tau ta ngana tau baga na kanga. Eng, sa mo ga. Ngana tau tau ta bata, eng. Sa iku kurai na bantan na kon tau sa ro. Aya pon te state ka sa ya pon di na bantan na. Eng, ya ta na bananu ya. Tante ba ye karang kan. Arang ka tau ron onting apon ngina sa tan na aqua. Ai wo on tau ro ya pa na onting apon. Asa kadine na ba aron na po tagi maragi karine en kata pon ta na pervito to man sa pat man na mai punta pa di gisan maragi en punta pa di gisan ya kasu ko man aron nani kan ata tau ta pas nawak aya wak man ata sa puroi te kai ni loro en ya puroi na be kan sa ma ta na na ro rap kurapa di setia itu bayarari sa para kare yang ada tahu dia ma ngai tarage dengan bodo ten moi ke ada jawau ya kamu serawati tiau simangkai garoko mga ito bangkai sapun sa mga greka in eternal sa mga greka in eternal ya kaben ya groi kanwan am dongro de sa dia ko inak asa kamu serawa mateus ni garoko eternal
Asa sawakin ako na rin. Kamusin na rin main ako rin akong di tiawaw. Sa akin ako na akong di tautek. Di akong presens. Di kakabuan di tirari. Ay nga na maroro di sa tiya kanitek may biru. Kaya ko na kaya nakapepe ang kuha. Ay main parantit. Tiyaw siya rin ay kaya yung ay tautek ba. Presens. Korapati Speaker ko diniak ako wari kana nakataw Speaker ko diniak kang ayen ko na motion de sa team ay biru wari kana tira na kaya katitaw kana ko kang anayang wari ko na sa toni tenanda Kasi kay pai kanuan ti mga tua akademi no ande skarabati ti sa ti may biru na la kang anda na kos noran ti ti ain agabun ti kang ati atmosphere kang apun na makin ganyan inang dokotogin ti ausa araw at pay ka adi kitanan kakawa me yon na pamakuro tan punoran tataram na raus kuni ka asan may nakon kay kakaway kita pamakuro tiap pamakuro di kay laro ay nakon kanuan na biti ngapong tapon taran na katapitabi yon na pera tarawati na ina no peso susmaya man na tira tawta kasi susmaya ana kangati tenaron kanditak noran taran ti tayan kos kana ako ng tonak tay na tira tawta ka kera ka baribun ay kos tanti skon kan roron na ngay pa sa kay mga nori na kon ti tawsin ti ano kana ander ti kaya man na tira tawta ka rawati ti speaker ko din ek Korapati presens. Jadi kan neka akan meruru yang tetapi karyan tetapi kati seti may biru. Sita po mataran ya kang apura ekonomi na rin ang tukityaw kangatina ke kang titaran kang ay apura ekonomi na rin ang anang toa na tinan ko sin ka penekay mga nakondyaw sindi ari naro kang taran kang utara may kay sita po apura ekonomi ang kanang ngayon sin nga nako kaya kan tete anang kanako nga ti babayri may kay yarari ya buturay kan sa sa hoy gibon nang ko yang aning kami di meruro kunan ko gid sati ya kanya di man may taro ti niya honorable the boy why Rabasa valio kaparao prepe wawari yasan pun nanok na ngai ka ngai si kan bubusing kanaro na pa ya pun ka tagi kawain tapi kan tayen motion adeng kai asukwai kai atona ni kapen mangkanya te mondo ka yon te notice paper ibukin te tayan ro kangane inoria pangai yani ro ko ngai motion ngane even inano am te speaker ani even motion ne menai kai ani no kan jadi ngane pakangan ng patuwan na konti tayan ro ay bu sumaya ni sa ton nano sa kapoy nano nakakawagin na betiro ino tetayayo ya ibuto kay ron ti seti may Peru ay bu si payay da kira ka ngapun te mondo ena pondo number 1 te kawo masagin ano na nang ira kinabangkay ay kangay kan bubusi kana yang roy rum ti speaker Korapa sati ada pun beneran yang penyata ke anu ada nama pun pada notice ni kapan tenan dari tenan tekan no konjau saya nuruk ngayar kemapun kaina penanon tenan kese seria rakam punya tani ye tanti kaum karinek angkane gayesan dari
yasan boroi de boroi ngano nang kanakuangan na konti te kosari ada te kosin buin debar nangangan kanya de presence His Excellency Tanas Mama the presence Korabati the presence amat kadine na nam taipara akbara abur te korabati the speaker kodinek amat kadine na nam taipara na konti jausendi ay yata pekata kos ani patemania pai enang musra omongkai ngkaro kuat tai anang mga tiwek ye akorabati the speaker koraba the presence ye akan meroro yang te kosayo Otaran ya akan meruru ye tanang kan kuati ai da ko na meruru de berisen si ko emang korapati jadi tanda kaitar yang de berisen ke payakan wana rari ana meroro amina yang kona kukurean korap presence akorabati the speaker kodinek akon Muhammad nam taipara kodinek the deputy madam deputy speaker and they taken up the clerk at the table upon kain jausi meongatap they taken up the punta comment presence minitai kakadinek they taken up the ritan the kaitar tanti in kapani they taken bumi ami fam arautu in kapani oi pun kain rapu mokor kapani oi pun kain kiripas they taken up area karisa ika stay meto nangani ete takarine din tayo nako ko this sinubukan na nga kakaitaw the one kaitaw na konsertuan na timetuan na nako yo na tangira kairam na rapuwi na nunti 1 week na kita kapuan pa imanti muan te ponga distetiriye karo ko to kin kai koran araus in te tai skaitaw no koy mi tanti ni kapani skaitaw mi tanti na mi sirak na mi kos kaitaw yan pati raw ni minita kon the distance ba minita na ya kakak na kon na mi sisirak aris pun tayo papanaya mi putan namat ang ayari ang intitay si sangati takadini na kon na mi kakak pare sa tayo papanaya mi putan namat tare ka amusi na kumatan ti anausin ti kiripas sa mon ti mito ayari era paron ti tirita kinaron ti 1 week ay yan sa pangarapatan ti ngaira tan karoswa ibigin na para kiribas te kauan kahit taong kanisa kung kahit taong na ko yara sagmani nga ti tani mo kuri banda na itira ti tautak aki asan kang aki at tapira pa sa pun tatetene pa ang gugusta na andong ki awato nga iraya yung katopong ayari kamda patani kurubuk sa kurubuk ti cabinet makain ng sim an kurubuk sa karabayan kapan ti tanan directors ay pun tani mo kunin kapan ti public service ti nana kampana na ko ti tautak kun ti private sector ki kamasan na tay mini bubuk manami ni bubuk mi meruro tinaron na mi advices kami iyang ni bubuk ade kamasan ni bubuk na konti tautak ni kakakain na pasirak anto pa ina no yara araputon namat to kana akirang puroi akirang daw na numiyo akirang puroi mi kanta ni makakakake to yasan tapi kita tautak sa kawin na pa ite tapanan ron Sebenarnya kaya kirikin anun nare stau bata ako nanda kinakoroin te taye ngaya sa idea mate tapanan kaparapuran karauta
Sa kai tau ia kain mo yang arani kapani. Maru na ia ia kona mek. Awa ia ibu buki na nunte uwan wiki ai. Oi pun dei takinam na area karisan ti metuan na ia tatar. Ke ia ururing na kon na nausin mo ngatabu kilipas. Na ko irangai da tanje ina non karawan spangara. Na nunte uwan wiki ai. Ai panante takatikiroi te tuai te sabai sa ya pun mo takatikiroi na koi mendam taipora di tak makai na mutu klaka te table makai te job sin kapan te jauh sin mau ngatap di tak ma ai pun takatikiroi na koi dan kapan tante rausun kapan ai morara di kita pun na pemakura ke ia pota ke ka ana wakin karawaya ia ni na karawana kata pora mokorot kawana pas tagira kirora meraki ande itakina mete kaukan mantap yon te tap mokora yonoto sapanin katikira ia makai na paya awake asan ndiki pa ai ruana kon ia potak ka monta ka kanna toy kai ai buringai na kapene sinapen tikiroi sapanin tikiroi ada bare ai tapira ina nonte 1 week ya sa tapira kai na tapira patanti ya ki konan ntoki aki amuskan kuna na pai puni muskan ba kuna na kana ma onko te wan didik ara kan tani ka kapsen mga perendo ki ka ki na ko ya kana ra mokor ani karo ya ra ko ngura ani pun kakawa ki ka ko ngai tanti ka pani kakawa ki ken na mi tai na kana mi mokor unda ko spends kana ko mi na dikia te to wana what week kakawa ki kam ngura o kakawa ki na ba ang ngura mai romi pare kanga kamdi ki pa tapuni pai ya matai ibukin anausin mo ngata po para ki bes saben ka te kira ida ni kapen ande takma rautu ande takma kan ra mokor de takma ra ya karesa ai bon de takma tani mokor ni kapen te public service na kampana na ko tautek ande takma te pota kinar ke ra karesa ka ko ko ra tenan NGOs. Sapanin tikiroi karo ko mga tatay sa namang kaspo kiyay na kon te jaus de anaro kana ya papa kitemeo. Temeo litiroi te tabo mo yara nikata. Akora pati speaker patne. Kurapa tabesens sana konti elitan takaitar Honorable TC area Lambon elitan takaitar. Kurapa te speaker me korinek yo maines kan ko ana pe panaren meroro ntoko se yo ai ponte takameu diri kina ko iran kapene kai enang para no kora ara po winte pakantai ai no ko te speaker te kiraka te beti speaker kain ami office te berestens taka women minita wrong setting ni kapene no ko ia kain kiri beso tanura sinapen mo ni meauri ai kan data panan te berestens tapon eso dia pasina dia ni pun angangan tayo na ko panaran ni kakaita na kon tawe aswara ibukin te merurung ato kore san nanganira ngaira tante ni kapene ni ko tak me tante ya kemen te kaputara tau tera o tan makurio ke yes pangai asan koroi get speaker kain na mobis ibukin te metuan te to kora te merung esa nanganira esa sen ka koroi ina non spangara ina non to 1 week sa kai tau na be akon te berestens ta men minita kain na tau tera me tan korupuk me tan makurin kapenyo Akiasan katauroi spangaya kaya kay panaya ay poten nome tares wo sara kay ngaira tante ay punibukin na bakaron spangaya naron karawan nara ara patakira kian teran pira ibukin karawan nara suwa kaya uniakin nara suwa ka anwari pa kawa kibukin pereki di bes
Asa kakaita una be na koim te speaker na kain na mobis kira ka kain na mobis sa tayo be ina be mi tay na kinang mumusira waroi sekarang pain kami korun na be nan spangami ibu kira ngai ra kain temane ben meong atap anak koroi ibu king kana karawan spangar ika peni me tani popo kinanon dara chain bai kai kain tire kinan kainanora akes kainanoi asa karapaya kain rapa makor mera putan no meta kia sen ti metuan kakanwai kakanwai ran naron kanwan ngaran spangaran tuwan wiki ai askar bayan panai o ayo puto kan ko iran tetep menira no asa pun karapai arausu kain na pera mena sira siburo arausu ni kapene ake mena ira dikira wa ke ake mena ira dikira ti metuan ayo puto kan ko ira bukan kakuruan na nun spangara. Ay ponte tepanana be te speakan ni kaparapure. Are karawan spangara. Irawat te tay responda ke poroin ko on sa poroin yang. Atay na nun te tay ni meroro nunia kina no kwawan. Atay ko nan speno ko te meroro ta ko nan metaw ni ngayay tapi men ay ngay na be sis kawin na be panara. Ni kaparapure. Tena speno ko tawasan asan no sina ko inanon te meroro ay ta ko kay pun kanuan tera kanuan to no niya kyo ay ra ke na pete te pure apen ni parapure pare kana skita na ara mania pen mi ngata buaya apen suku kanuana inanona asu sina ko sa mga pun sina ko pete tera te iroro te tangira merenar asu kaparapure skaparapure na pena ko iya kain kiribes kanaron pasen pen metauni ngan meroro inanon te temane pen mi ngata ay nepe kura-kuran nepe te tera te nanu ibukin karawan te spang skaparapure na ko imi nepe haraputan no meta kani pun takatigiroy nepe kakawag basta nakakatigiroy rin kapen asa mo nakakatigiroy na ko imi te speaker am ka women speaker o tikira kami kain te harapis ng kapen mga karawan spangami o mga takatawroy na ko narapuwi arimin skarapa ko te speaker pasan do ko te tay narapuwi e kawowa ni kiran teriki ai skarapa tautea esan pendan ni popo kinano ko te tenan tai are sinapuwi e kay nang popo kina ko irang ay tante bukin na pera katawroy kaya nga yes takatigiroy na ko te persistence at kaumen persistence awara minita kinspangay man takakawag ibukin kia araputan no meta yes takatigiroy inanon te mikiran kanuan spangay anto ante wiki kaya sa katigiroy na pe me araputan no meta ake inanon kanuan na pe aya to mikiran na wiki ori ki arapa makuro kana yai spangay yang kay pura kay tiran popotak merake katigiroy kain merake kapen to te tame me te peri so merake ya panin tus maya ya araputan no meta kana aro kun yon amia makoro katigiroy kain te karesan te katorika te diocese naron na bekan wan te terate te muyo ko te spangare na koroyen te ngapo ay ara katigiroy sarita na pita katigiroy na ko ya kain te yusi yon no to ang kaisa sa nung nga ay na pera ya katigiroy te weekend day ne kaupan na yung mantap to kay ban ya wa kare kare sa kanang kakawag pa sinapuputo kayo ang katigiroy at ay ban akon te tirikan na rin ay na pong te ngapong tirikan te to kapabe ko wen rin ay may anausu ngayon ang mga pusmaya sa panganan kaya ka na bibit iti tuwian ako ina na konti nga po. Sabi ni Tikiroy, iriyaran tayo na ko, Temeuri, Tiroy, titapo mo. Kura ba speak? Kura ba dilitan ta kaitara? Inor nuam taura di sati ya karena kita ban metero tinen yang luar pilma katakanan. Sati. Kura ba Honorable Speaker, atau sarani
panaan kakaitaw. An karbaro na on wente meu. Kasi roni na may muan na week. Karwas ra on pente pong ayo. An nangani to wana etaw. Pas na konan waki. Yan nam kay dini honorable speaker. At ako ang honorable speaker ay punta manan karaparapon kakaitaw. Naron makin kanwan te boy terari te maniape no ngata no to won mi kayo. Sibundang ini mo yang roy. Sinang ni ko roy. Inanon waki na may muan na matugin. Sekarang apa te presiden lain te kabinet apuntan te kabinet naron te kaya ada sesuatu nangan lagi apun daun nanu rayai atau pegi nanu rayai naron ne amanu te presiden hari ya gitu kimari ramah uri mangkai dari sana kurik serang kata meru te terun de itak inaron te yun karuas mengarata yang kaispu atau ya san pairik te takadir mo kan te honorable speaker ay punte panani ka parabure ngaira men ngarai tere nuka ay no punen mo ngaroin te kire bas party kana ro na pay spana ko no nam tay por te kira ay na mo office atay pun kay tere na bayo no konte te resistance kay te cabinet o pun tari na mamanira ay gororan tari ni piu ginte arbot no meta na manebe mo ta kire bas ay punta panani ka parabure ay kana ro spana ko ara meruru ara te are punes tawon nangin naro utare kay nanu yara puto nomet sa wena pa ite parandari te kabarabure arbus bika sa teya pasang mero sa teya pa ite tawa te terari te terungan na puwa ki meraki e pun panara me kay karapa meraki on karapa tenasin meraki yare sen katawa pa nang ngaya pugin towe ikan puwin tata ki kowen an bus mayakin tebutan no amata irun meraki puin takata boy panara na kon meraki ya panin or puri na kon te trari te trikan na apu wai wara ndi pati tame apu kati roya ina non na tay piuk puin towe e kai panara te arbo speaker na no dina ani ka kai tau ya rausu ya tau roya dai na kon bubuki ro ni ra panggero na pagi nang tabiaki ni ra atau sina pun mengongon na baik ay para si mengongon men mo yang ara tayo pun takabe nang kanya ano po speaker ay pun te pana at kaburin ako ikakaitaw na ko yara po tan nomet ay gitu ki noronira may muan wa gitu ki kapungan natin na ka wepo meta ko kinira on ita ki mangai te tayo ako noran te kaina no yari tangiri pa sinarari sinawasan tayo to na matuwan kero na pagi terari Rita ke antau roy buki atau sinapun tak kira bet arah konai nuna nara tayi piu ya reka ipanara nara iterayu arah bos biaka sakai tauri sa kaskoi non peira arun terita kita meru atau main skiri kaki atau sang ana pe wapera kiri bes pai pundor ana ben taino nikiran nara wayu karwat desa makai sebuaki sakai dia na be arah bos biaka me ana pe ware karesa are te mauri nanon na tangila te aswa te tab te roi inanon na nago i te aswa te nas te tapu mo inanon na makuri o ana makuri te tame ya roi koraba no speak ya koraba ti sate te beresen sinoram taura stabo me kon merurik nangarurik te beresen Koraba ibon kan ko koro ay pa ali te yasan dik mai takane kitikin dang bubura pa ya to perakin mai pun nasi akang ay pun nau kai tau andi ta ate kapara pun ndi ta de te meni tamen te irei na kon narata pa te joana serang kakadini serang ay te ay bota gines cái tai cả tai nó vùng tunda nó có gì yang qua dia na mas cái mà để tai ya ki koru bukin nanye ki tawa pun do kon mas kai ar kon kosin na lui ma ya ki koru nun na dia pun mas na yari ta ya san karuko na ya ngan sekarang itu yakin dan apa anong serang tapi yakin na kan na lui ya ta kang ya request akasan kawenya no matan te tautek o suspend na loi
na ko ta pun te mas te boy te wana de ma kupura ki na noia ya ri sa sara na ba na ka para pure te militaria Santa Peki ana to di tanu na me ka ngari te militaria pun puna tenes na kamatai ata pun men ka ngari na run na eta ye mari eta ya ta ta rang mina na rang pura mina na ko ya nes na run se chongora na sa ti ri kin na nga na ka para pure na na itera ta ta ka ra kanta ni sina pa ni mo kuri mara profession sin ka pani ana na ka ni pali ta ta sina mo kuri ma ni ka pani pare pun ngai ya tin no an te kirak te wa ki yo na para ki pas mo ra ri te pota ke nes te pota ke nes ya na ya re te ta ta ni na bu ta pun mai sia nes yo na para ki pas ni ka pani puncera patani makuri arang bubura ya kita umai sia pa atang dari kita bubusi karena kakin mai sia yan yang kaya apono tamuin na min cepangapangan te jerando watain na dia pun ora ke abon tangiran betul musrau na penanya kang atira ke unti tai ai kora makai ko ngala tai pai kau pasna katangai na ko kiribas pun na ko ya nes marara di kita temida jonora ke makain na sim ari gati na pikia andi tak bet militare ta pun ngai are ta yasan kawina na para pun na ko ya nes sarana ta para purian na cakari ni na ko mines kami rara pata jowana serang tangirian kanto pai kai na lumi pasataya ba mi piuk ya ki pepet rang bubra mi piuk bukin na pa mi ya ki pes ai bukin na mi tauta kampasin da tasiyan na kan kairia na umeroro na ipun kan kono sapa yang na pun yokuruti ai na arun cakai tau ai kang ai cepanani rati ndron an kau ngai ri kala les pare pun ai kawai na ru janan tang aka kau ngai kami kana yai tai ka pun tang na lu yai pare pun ai kawai na te tangai na no abis te presiden simanga na te pi so untai na tinarun da bami minita o ni sapulu korabati te mauri o te roi o mi ka pene ranis ani te ka dokta ai pun kan jo na rakin ka pene o profession sa ke stau parang ka kawa ki bukin kabutan na para kilibas era korabati presence ai no ram taura de setia kornek dengan mai biru arboling ran youth korabati suiga tai pun na ke te ra ke te wa ya katan na ba ria ka kan rai trai ke tai pun dia tira kita bayar tanang pun tira ke mongkai pun tira kan benar balau atau anak tahu dengan ta tu berestensio yang tiri dan tak ada tan minita tantin kapan au kai tahu enak pun ini senak yo arun nari tagin na de sati mai tarawat ini seksi mu ngaroi sipun mo niya waroi satay apa sedang ini mo niya wan panama mon tetamaro elun kai sapun ka wawaroi ba ayo ay pun na mouse ang mouse indro ayo amet tirang arang ana sino ko idari ki muina non tiao sa yo pun na kari ki te pas ko nanda mga nguri akin na bako pun langin kurang into pa manira roi narun spena ko mate lawawatan panara o an pun penaru me ba pun te manenge pun penaru ma ko unwan tang akiroi Andaraman di resistensi hari tagin na. Atas na kailan na beta kabara purian batang ay dahil kasi kaugi. Kung tiyaga sa kikantar ngay paano asina kumuyan na ron. Pero pun na ron to niya alas kating na bente katayan ti bugiat. Agis na ilan tangay tantar ko atau kinti tay hapur tatakaraki. Ngay da sila Roman na bayay batang isipon. Tasya kinang mumugita kayo na royari. Pero pun na ron na bari sisi kasi tangin na ron sa kabina. Ada tagin na te presiden. Ngayon kami na si kau kita marurun tu tayari. Asupun pen na pen buat karun tu lah. Terus pen, oi pun diri anak na pen terkait tau. Nak diri am kau kan. Kangai mayan aking, apa mama mayan, apa nangin nak royarun tu lah. Temeruru arun tu pagi roy arun tu rasa ye. Am nangin rap, itak ba. Apa ni man tu tayo ba akan dikawo tu diri. Arun na mikai diri man kau montok kan terkait katakan wakai. Suwan nang ina magina yay mani akin do yarao so hirao inang indaw warao si Romi
akam dar. Ya to kina bagan. Kuraba sati inorang taura berbe de speaker de sati ya konek de ni maya on boduta pabo. Okay? Kuraba de speaker kariniak. Tan na bunda kine bangai ta te ira ke mege ne be. Kya panaya na ke aki ro kain de sai tere to wana ri aki ro kya na ya tain dana re te tai ayo ai pon panaun dana re ka kai tau ganwan te po ngai ka san na ko ai wo te wiki ro ngai na ko na presidents me na ka women me minute the cabinet me officials ne piri ai suai an dana re karo ko ite rongo bugen po kaya rapotan no ameta ya benen dana re kangan sama pari asan te kina ko rone ki asan te kina ki me ye tirana re te au ka kaita we e yo no singane na gonte ara kampana tau te ga enan ki yak e te BBA ni karabai bugin na ki yak ina be bugin tirana re karo ko kwan ne be te panaran tabo e ki ana kona ndo ko yai me te Vodafone tonak me te Vodafone ani o ka kaita we no sina ko ia ai pun ka bene ki asana tonga ki tan po kira ina non tirana re mania pera monte mi tonga yo na ko imde speaker me kaina mo apiso na ki asan ro ni ku nam tai pora ne me mo om sergeant ai kari ri vupra nka me no kon dai na ai pun ngai ran ka bene na ra ki ya ki ari ki ya pun ta ka bana no ai no singane na ko ya hainte mayana tirana rin ka tikiro ia me ta pun te pikira ina ko ta pun bubute me ri hainte pe on mayana ai pun kai mayan ka bene ko da pana me rong sate ya ka tikira yang kan ne apa makor wa ki na po yete te buka meru na kon de ngapong yon meraki yon no to ata men pana wa kai to wa te speaker ko putane mane yara re ya ka to ka yora ana pe wa pere ki pesa re te meuri te royo ata ma kora pa te speaker Kuraba de sati jadi ke kakan kangatarane ay punake tarane ay punake akan eroro na nangidari kanang tatapi wana pa mayro kana kamkuran dari na kanako tapi pani vena ko mayro kanga imain na pa kamparan ko main na kamugri apabi ay takara para o di kakai daw dan mo bod meron de presence women binita tilidan takai tara o ang kami ka tanti ay am karinek nakada sa mga ron na bang kain tugin arakono wa ni bowi na katuwi na tinua ni maneka ni mga tabu apara agribas naron tamaron musroin doi ara bowi ayo ita ko ba irain kakawag ba irari musraw ara usinte yo musraw metirano roy yo di terai ka itira ayare kam nangin dapat tanti kam mesina pa bukin amitai akam besina pa ipukin na pamiata ngirak lumi akilipas kam nangin dap nami kikayak ay ngori apa yang indari irangin tamara mi kikayak yo aku kantening apa ipun akakin na ba yenonori kain apa mi ka ho tetapi mening kabino nura arun sipangami amasan karoya ay bukia ami boda namata ko na narita ko kakay daw ano kon deputy speaker naroon na merlungin na ni ko kon makin naroon muyo ko na pare to yasan muyo ko kiyay pa na ngayon na di ka deputy speaker sa noya ba yasan karawata pin no sitabo merangin irangin niko yon sipangan ada yasan ni karoya naroon na kapunuya na pa tanti kam karineki
Yang jadi tadi terkadang orang di clerk atau di pun di deputy clerk atau di kain jadi berarti terari di ada council atau di ada itu, hari pun kan ada ofisin kapan, kan ada di ofisin tahu sinti, bukan begitu tadi anak penon tu one week anak ayo, aku saya kemarin ngatakan di ada tasin, ada kajian apa yayasan kawak ini dan kangen inon ada one week ayo, yang indah sekarang apa anak buat kini mau dia ada si Nori anak nggak si Nori dan basement nak apa Nori dan nak ada sinti ya pun ida dikiran kapan sekarang apa itu nan security ya kayak asal apa tara yang kami yang kawak ini kami non amita ini mereka ini tahu kan aku nan dari segi kurang kalau inang pun di sini ada inang pun ada maron ada bentai nak pun rauka ina pun biar nak ni ya rakairu bentai tapi tai ayar sini pun kabar apa nak nak ini kan harun apa ya sebenarnya kau kemasan nori non tu one week ayo atau bina non tain karawan tapi mi tai main apa tu one week atau tu one week ini kari main kan tu ya peka sebenarnya kau menjadi habis sa bersih kami ba kamaka parera pura ya karena sinaki ya kini mangkataya ni kata marwa nakon tayo kay mai para pun nak itu kinto tangaro ke au kanta ni kampia buki na ke para pun kami na betani loro na koy nang naro na pay de kasi ba na ko may kay na robis kita antay dik ito po ning kami na baka sina pusing kami baka narari kan na buki ran ni po ni ran eko ade dia itu orang kan na ba sinakarapaya kain ti sim talk tan say na agero tayo tahu pakam pun peren dari, kamasan peren info ini orang kia kirui atau ye nak di orang kimi kita terai tahu kan tadi ngapai ye ti bubu kita ya sinakaraba di anu habis sain atau nanto kita, asan dari ndok kaya sana busia ba, ane mangarok na peka ini nak di tahu sini ya narok, ada aku nanti itu orang sekolah itu ayah sebenarnya merungkai semang orang kena remin ayah sana busia ba ane mangarok kita ba, nak tahu sini ya di narok. Yang tahu ring dotan orang kami tanti, ya mi workshop yang kalau kita nak tahu hubungan rokayu, ada di teraran di SDG workshop, ada di Sustainable Development Goals, ayo ena pun buat kita, nak tahu hubungan rokayu kanten ngapi apa nane, anak busi nak kami, anak asal bus atau yang kau anak busi nak kami, ayo ada di terari, buat kami tanti. Ye kenapa nang hindi kita kenai ye te ena po menta ko bung ngaro ko te kan du weekend ko menta ko bung rikaki ang kanya te kanya mi buwi ana ro ko naron na to yasan busina pa kang sa noria yasan busina mi tain buwi no ko na ro ko na mi de buwi na ka sina de bi mai suwa na ka sa na buwi on di tempa ina po di ni suwa di tempa yare erari ka ma ben na bandare entau min kan pada akan kan ratain buin nanti kita ayo ya pun ketika orang Amerika kapan ngami usua kanya mi mor ayah gimana ngati tenan ab mor lagi ya kata betul peno kunti tingapung narun ti berarti ya onoto anda tigeroi ana wakin aku ya ayah buat aku mati tegu Korea di Tigray. Tanang ka imain na yaman sa rawat yaw siya sa kami na yaran ka pa naman kami arap anak pun anak pau apa mi ya tangira iro mi ya iro ran ka pa nere temau Tigray ti tapi mo ayah aman sa rawat yaw si mangkay ni karo ko atabi may suwa nakas asi makasi buat kia ikai ayam musrawat jauh singkai
Oh, era mas